selea o te moli mauai I mea lelei na ia whai lea wau manui ai le ngā tailo o tangata whapea lo ainga o inui le sua mali o ana whaamanuianga a o tupu tupu ae e alo o langa sa o whaatawemu ilana whaolatanga aina ua pupula o matafa aleanganga na o ilo atonu ai wana o ia leala o te lei manatu ina te whaonga ina o lo whaatawa ilana ngā luenga atonu o lo whina ngalo lea ia o whaia ia maua lunga I pea lea tua o sovi inga
O te whaatana whātu le nei tai au fau le anofa malanga le leo le tua o te mailo soifua mano ola o tātou tue whilo i lungo pēu le ea. O tātou au lia le aso ono o le masina o kuso ia o le stofi nei o le niwa yaso o tā lofa lava o le au nanga ma le tautua amata le siu fonga le namua. Ai alo mailoa o le tātou sauni ngā lotu le nei tai au le ata ita ia le nau auna o pasta taliti ngā ale mai le Kanesi Assembly of God Church of Sāmoa i wei mea ufi manureua i au gilani. E usi mai loa le whaafonga. Ia o tau ulu atu i ono whaita toa ma le vi inga. Ma ona lo toa ma le pese. Ia o tau vivi i atu i ante ia. Ia o tau whamanu atu i lona suafa. A wae le lei ova, e whaavavau lava lona alofa. E o atu lava lona whaamaoni, i lea tūpulanga, ma lea tūpulanga. Tātou te talo. O loa lofa lea ma lo whaamaoni lea. Wa mātou au lia mai ai le nei aso fau. E whaopopo i aso lo mātou wola. O le vi inga ma le whaaftai. Mātou te sulai na ai lo wanga lei. Whaptai lau tau singa, ma lau pui puinga, o lau whamalo longa, i sio mātou watu no. Mai lava i tua asina sina o ialo ma whana wiki. Te foi lau whamalo longa, lau ona i atu fue ma le pa io le ofisa malu. A wale tau tua ina o sio mātou watu no. Whamaluia mai ohe, i le mātou sauninga whale ainga. I le nei tai au. E ala i lau suafa Yesu. Amen. I hia le li. O te whatalo whantu i le pa ia ma le mamalu o seo tātou watunu pele Sāmoa. I le suafa mamalu o lo tātou wali o Yesu Keriso le ao le ekalesia. O te whawhelo i atuai le nei tai au fau, ma le nei aso mātango fie. Ua fua i le atua i lo tō soifua ma sio une yola. Whatalo whana i o tamā matina, mātutua o alo ma whana witi. Tua asina sina, ia mei se fua la ufa inga ruenga to tofi ia le atua. Whata lo whantu iante o tau i le suafa mamalu, o lo tante ua li i o Yesu Keriso. Whata lo whafo i le, sunga iantu fue ma le ofisa whasalau, pi ia le atua whaaftai nei avanoa, saunia le atua, tante te whaasoa iai, e ala ilana upu wha wina. Ai whaafonga mai ai le whaitawina o lana fionga pa ia. O se upue, taita ina ai tātou i le nei tai au. Ao alo atu i whiau matiute o le nei aso. Lua kolo ni tolo na mata au pue wha. Pai upue se fulma le ono e o le se fulma le bana. O le au whaitawina. Whaafonga mai ai le whaitawina o ana fionga pa ia. O le mele mātou te le vai vai ai. A waio i lava ina tau wau ina umaatulo mātou tangata i whafu. A ua whafu wina leo i te tonu i le aso, ma le aso. A walo mātou pupua ngā mamasa ngia ma le vave ma vai. E tupu mai ai mo i mātou le manuia ma mafa, e siri ase, ma le whavavau. O lo mātou le mā natu i mea ua vaia. A o mea e leo vaia. Wa o mea ua vaia e ngata maia. A o mea e levaia. E faa vavauia. Faa manuia mai le atua i le whaitawina o ana fionga pa ia. Ma ia iate ia pealo na lava vi inga e faa vavau. Faa vavau lava. Amen. O le atatou pepese, e se pese ua saunia.
Amen. Ia le ri. Ole, o se manatu o te fia tala noia I mo tantou de nei. I le nei tae. Whapea, ia oli I le wha moe moe. Be joyful in hope. Ole, tatou tusi whai tau, le sa tatou whai tauina I le nei tae. Pai meile, whai upa suma leono. Mai Paulo, ole mele au te le vai vai ai. A wai ui lava ina tau wau ina umatulo mātou tangata I whafu. Ai ua whafu wina leo I te tonu I le aso, ma le aso. O upu e whaamatala mai ai I le mata upu leo le tusire le rua le kolonisa. O le whaulu tala ina whapea, o pua ngā o le apostolo. O taimi o Fetai ia le apostolo mati ngā maona whaingata. A whai maile upu ale apostolo. O pua ngā. Ai tupu ele ori lona loto. O le mita o Paulo iona ti ngā maona pua ngā. I seisi whaupunga. O le ori o le apostolo. Ona o ti ngā ma pua ngā. Ie fetai ia I maia. Ona o tangata le talitonu, ma tangata e le malama. E alala ona ori Paulo I ona pua ngā, ma ona tina. Ona e mafua mai, ona ori o Paulo. O lai ailo na wha moe. Pe o le wha autule o tantou. E ori le wha moe. Lai ailo na wha moe. So, o ala ti ngā ma me e fetai ia I maia le tino ni. Whai mailanga tala. Toia tawa una umatu tangata le fafo. I se whaupunga. Toia aoti. Mana tua le telo teimie. E tau aia e tangata. Sasa e tangata. Tu lei, tu apa o Yerusalema. E manatu a tangata. E oti ai. Ai le oti te malo. Le lefe me elanga tala. O le mele matou te le vai ai. E uia na tawa una umal tangata le fafo. E whai mailanga tala, o le tangata le totonu. E whaafo wina I le aso, ma le aso. O longo winga le au nanga le apostolo. E le au na I whafo. E au na mai le tangata le totonu. So o totonu la, le na te wha tonu ina mai. Ma o totonu foi, le wha mautu ai, te wha moe, le wha moe le apostolo. So o ala me ti ngā mawhaingata, e vetai ia I malona tino. Alanga lai oli ta maloa. O lai ma maola na vaai. E iai lo na wha moe. So wa avea lan wha moe leo Paulo e ta pena iai. Ma mea, wa avea haiti ngā ma pua ngai o ia te ia. O se mea ma I lona loto. So o alati ngā mpentai o le apostolo. Ua le vai ai ta malo. Langa lai ai lo na wha moe.
Se fatua sa utala fatusa le ia so ia I Sāmoa. A tau tangata I Sauni Usila ia so I Sāmoa te vai tau o tangata milionaire na ai. Ia so ia ele o temine. Waila se tau o la Sauni Usila te vai fa amu ia o mai tangata. E faila la utala tangata le la sau. Va pele wa tau le sau tangata va pela le masine o kusu ai sau ia te sema. Mai le vale. Ele tangata le o le Sauni Usila. Lawa iai lona manatu o te sema sa wai. O lela o ala tu ai ngā luluti atu o feau, o te ngia, o amea mamafa e o ia te ia, fai le saka, alu iuta, au mai popo, au mai fafie, fai le umu, fai le mea, wa malia nga o ia na te tautua i le aina. E te non mafuanga le o na tupu le oli lea. La ngala iai lona wha moe ngā Sauni Usila ia te sema. Wafo I ata uloa ni Usila yaso ya pe wa ova mai le lang pe ata ulo Sauni ni Usila so le oli sanga la ngal tangata wala tu wa ingo afo ni o te ngia ya le aing le afo ba ba ya tu ta fa uma le aing a o ya le fa ya fa wa malia ai wa fai ma le oli o ala ni si me o ati ya matua oli e manatu loa la Sauni Usila ya te sema e va ai le pe o le selo le fa ingo pe au aisia langa leo fa moe o lona fa moe le e Sauni Usila ya te sema so le oli alo na loto o ala ti nga o afa ina tapita I mai I ngai masinga I totoi a wa matua ave ale Sauni Usila ma me pe o le selo le fa inga o pe a ia so ia ona poni ia Sauni Usila nga luatua nei ai toi sauta ia vi ia le e fa penga se me le tau mo moli mai le pe au e ala I le afionga le atua I le neitaia o le mita o le apostolo iona tinga I afo ia mea e sasa ma tau ai e tangata ma tu lei tua pa ma fetongi maa ai fai mai e tupu ai lona oli ai se ai tupu ai oli langa lona wha moe le wha tali mai le langi e le o I le lalo langi le wha moe le apostolo o lona wha moe le langi ia Yesu Keriso ma le ola e wha mavau pe ona i tatu au tu nei as oli lo wha moe le afo se fa fonga mai le nei tia o le ase melo e fa moe a o le afo I lo fa moe o e fa moe I le lalo langi nei lo fa moe e an fa moe le apostolo e fa moe le apostolo e le o le lalo langi e fa moe le langi fe mai e uina ta wau longo I toi titia a oti le tele o te ai fai mai langa tala pe tai ototonu ua fa afo wina I le aso ma le aso o la e tupu mai le oli le tutonu o le mana onga fo I le o le atua mo tanto e te nga lue mai tutonu ma e au na mai tutonu so tutonu la o la e fa tonu ina mai le au nanga o tutonu foi la iai le fa moe le ala yonga malo si le apostol so nga lue mai o le nganga pa ia la na up so fa mai la le apostol e ui ai na tau au ina tau woti le tele o temi so le o totonu wa fa foua I le aso ma le aso wa le aise manatu o le tamaloa I ti ngaia ona e mafua mai ona o le tangata le totonu le malosi e le apostol o ala ti ngaia o mai lona tino o sasa o a foi tua inga tangata ai tupu ale oli mai oli le fa moe oli o le fua o le nganga pai mai e iwa fua le nganga pai le la vele oli mesa mai tonu ele se me alu atu fa fa alu tonu oli mesa mai tonu e alu fa po ngala e puna tonu le loto le apostolo lona oli asia langa lai ai lona fa moi e vai le tusinga le Roma suma le rua le ye tatu au tule ia oli fa moi fai mai ia oli fa moi ia ono sai puanga ia finau I le talo so o le mela le tupu I le apostolo oli lona fa mo ngalo tinga ngalo tua inga ngalo fa ingata ona la ye lona fa moi lai fa tali mai le langi le fa upo su marti awalo mato pupu nga masangia ma le va mai mai tupu mai mo mato le manuia mamafa e siri ese ma le fa baba yo weba ai pe ona o fa yantu
O ani me o mai tinga e fe mai oli. Ale fo fe mai fe upo sku mai vit. E tau e Paulo me e o ia te ona puapunga. Fe mai o me masangia. Fe mai o pua ngā masangia. Me e o ia te ia. Ta wai ma. Sa sei la au. Ia tu lei tu apa. O tu wa inga. O mea uma whapena. E fe mai tamalo. Soli. Se o mea ngā o mea e masangia. Vi ia le ali. E lo o se lui tau fo ilea. Mo lo wola au auna ilea tua. Ia e mai se o tangata ngā lulue. Ma au kerisiano. Ke lo ao mai meia. Fe mai Paulo se o mea masangia. E se ai masangia i meia. Ala fe mai fai upunga i lunga. Langa lewa fa fou le te tonu. Le tangata le te tonu. Inwardly we are being renewed day by day. Tangata le te tonu. Me taule Paulo popo ngai o mai. Fe mai o mea masangia. Ngele ango i alta malo. Amen. E fe mai langa tala. E tau e Paulo popo ngai o mea masangia. Ai mai, o le me tupu mai puapuangai, e tupu mai eile manuia mamafa. Vai fai ngal tamalo, le ana manuia mamafa. Ana tape ngal tamalo, e o le oli le wha moe. Fai mai, o puapuanga mamasangia, fai mai e vave mabae. Amen. La o tali tonu le apostolo, o mea ie o mai lona tino, e mabae. E mabae mea ia. Ai mai, e tupu mai puapuanga mamasangia le manuia mamafa. Ia le li, e siri ese, male, fa babau, le ale manuia lea, oli le fa moe, le ale fa moe, le langi ma le ola e fa babau, le fe mai le apostolo, o le pua ngama masangia, e tupu mai ei le manuia mamafa, fe mai e vave mabai, tato wava ai ele tala noa le apostolo, ele ngata ina tala noa, ile motu tangata, ma fa malo sia le au so le latu te feoa, ai au ngā foi, ele ngata ia tau au tato uma e fa fonga fa longo ile upua le atua o pua ngai fa mai o me masangia e mabai ai tupu mai ai pua ngai le manuia mamafa o le ana manuia le fe matamalo e oli le fa moi le al fa moi ale o ta pena ia le apostol fe mai langa tala i vai upa sumalvan o lo matau le mana tu natu I meua vaia. Ao mea e leo vaia. Awa mea wa vaia ngata maia. Ao mea e leo vaia. E faa vavau ia. E tala noi fea. Tala noi le faa moe. O fea sa wele manu ia mamafa. E sau mai le mea le faa moe ei. O le aunga mea umaia. O le faa moe le ola e faa vavau. Lea lai. O le tau sini o le apostol. E o ai ti ngā. Si loen tala noi le tusinga le ngā luenga. Fai mai l'apostolo Paulo ngal wenga ngai lua se fulu. Fai o poe lua suma le lua o le lua suma le fa. Fai loa mai e ngal tamaloa. Le mele to toi lona loto. Peo le tatu au tūre nei aso. Fa uta foi. Au te alu nei. Ua tino une loto Jerusalem. Au te lei lose me o mai anta u le mea. Nau le nei. O lo o mori tino mai e le nganga pa ia I le ai ma le ai. O lo o whapea mai. O lo fatali mai noa noanga ma pua ngā I anta. Ai au te le manatu I se tasimea. O lo lava ola o te le toe nau I ai. Se ia o wha uma lo moe male oli. A toa ma le whaiva o maua mai le li o Yesu. O te moli tino atu le tala lele. O le alofa tu noa o le atua. So o le oli sangala al tamaloa. Oli ona tinga. Fe mai olo tino ue alu Jerusalema. E fe mai na tele lo se me o tupu Jerusalema. A lo mori mau mai le nganga ia teia. O lai whaatali mai le whale pui. O sa wanga ma whaingata. O fita whaatali mai ia teia. Fe mai lo langa tala. O lo uola foi o te le nau iai. Ue vai e upo le apostolo. O te le manatu ai se tasime. E o foi lo uola o te le nau I. E paula mele nau I le apostolo. Se ia wha uma lo moe male oli. A toa ma le whaiva o mai le li o Yesu. O te moli tino atu. Le tala le lei o lea lofa tu noa. Te ilo e sa molo watu nu peli. O le mele nga mafuai. Na tupu le ono sai o le tamaloa. I ona ti ngama o na whaingata. Leanga o le manatu o Paulo. Ia oe.
manatu yan tau tātou anu ese. Manatua o ia lenga filifilia e Yesu Keriso. O ia na te momolia le tala le leima le whaolatanga. Inu ese. Lenga o sa ia le tamalo. E o atu tinga. E mai tala tamalo. Soli. Se o menga puapuanga e mamasangia. Vi ia le li. Ai tātou Sāmoa i le nevaenga o le taia. E apea o mai mea e tātou. E ani tua inga o atu i ante oi. E ani tala te whaaponga ia. Awhai mai le apostolo. So le o mea ia. O pua ngā mā masangia. Awa te manatu mamafa ia. Ai e manatu i rau whamoe moe. Oli ngai ante oi. Oli le ante. Oli le whamoe moe. O wheo i en whamoe moe. E le o le lalolangi. Aleng whai mai langa tala. Wa ua mātou le mana tu natu i mea ua vaia. A o mea e le o vaia. Fa mai o mea ua vaia ngata mai ia mea e laulangi. A o mea le o vaia. E whaababau ia. O whea mea le o vaia. Kasi ale me whaababau. Nga o le ola e whaababau. O le tangata e tali tonu. Ma whaatua tua ia Yesu Keriso. Fa mai le tatou au tu. Oli i le whaa moe. Ia no whaamalo se i Paulo tu se kolose. Lona mata upu mua. E whai upu e whai mai. Na o whaalongo i lo tou whaatua tua le li o Yesu Keriso. Ma lo tou wanga le leile au pa ia. Ona o le whaa moe ua te ua mo o tou i le langi. So le whaa moe la lea. Lea lei o ngā tupu le ori. O ana tinga e o me le apostolo. Ai atu le apostolo ma vava ai. I le wha moe le wha moe o na tupua e ai leo lona malosi o ngai whai mai le apio ngā le atua whai mai e ui lava ina tawau ina umar tangata le fapu le whetai ia ma meo sasa tawai maa wha alongo atu i tua inga matala o mea umai o mai ate mai e ui ala ina tawau ina pene tawau ina hoti e whai mai ototonu e wha a fowina i lea aso ma lea aso. O le tupu mai to tonu. Le oli o le apostolo. Ona o lona wha moe. I le langi. Ma le ola e whaababau. Whai mai langa tala. A wā o lo mato pua ngā e mā sangia. E wave mabai. Mai o e awhia ngai tato umati ngā o le nei olang. O ame o mai. E mabai. Ai whai mai. O pua ngāia mamasangi, e tupu mai ai mo tātou. Le manuia mamafa. Mai e siri ese, male, whaababau. Mai langa tala i le tusinga ngā ruenga lam tāpua sumal wha. Mai, o pua ngāia tele. E te tau ana tātou sawa tuai. Ile mā lo o le atua. O le oli o le apostolo iona tinga. O le oli o le apostolo i pua ngā na whetai iai mai ia. Ona o le oli apostolo. I lona wha moe. Ua saunia e le atua. So ia vele upo le atua le nei tea. O se lui tau e wha maa lose i tato o moai. Po se kerisano tau wha vai. Ma ai le wha moe. Ma ai lo tato wha moe. Oli e le wha moe lea. O ala me o mai pe saua ina ilo tato wola. Au tato iai le lano langine nei. Tau la ilo tato wa aile. Wha moe le tato wha moe. O le langi, ma le ola, e whaababau, ua saunia e le atua. Whai mai langa tala, o lo uola o tere manatu iai, pe oti ha, mo o malia iai. Ai paula mele na unau iai la apostolo, e wha uma, lo na mo moe ma le oli, ma wha iu, le whaiva na au mai le atua. O le moli tino atu leo, le tala le leo le alofa tu noa. So o ala tinana whita iai ma paulo. Piona ienta tau, tu ispai tau ile nei taia. E lei vai ai le apostolo. E tupu ai pea, le oli o le apostolo. Ona o le wha moe. Ua te ua. Mo tātou ile langi. O le wha moe foi nā Paulo. O le wha moe foi nā tātou Sāmoa. O lo tātou wha moe. E le o le lalolangi nei. E ma vai le nei lalolangi. E ma vai mea uman nei lalolangi. O le ola e whaababau. Wa tā pena masaunia e le atua mo i tātou o lana whanau. Whamalolosi, malotu te tele e lei. Ua lata mai le tātou whaamoe moe lea. E leo toi umi.
whātua tu mau ia Yesu Keriso. Whaoia na te whātua ina I tātou. Whātua mau ina I tātou ila na whaolotanga. Ia oli ila whamoemoe. Ia whamonuia mai le tua mo I tātou uma ile nei tai au. Lea tātou te talo. Po iatu ta mai a te oele vi inga ma le whaptai. Ona o lo whaatasi mai. O mai ala ngā ruenga la wauna. Alo ngā lue le nganga pa ia I loto ma fina ngā. Whamalo si ai o mātou tangata e ala I lau upu. Ia matua whamautuina I o mātou loto. E iai lo mātou whamoe moe. Ia avea lo mātou whamoe moe wa e saunia. Whai ma whamalo si au o ati ngā, o apua pua ngā e o mai. Ia avea lo mātou whamoe moe lea. Ma whamalo si au lo mātou savalinga. Au mātou iai le nei la lo langi. Lau whamnianga whawau isi o mātou watunu pele. Ia iai lo wang le lei, lau whamalo longa whawau. Ia e siri, manuia le tino, a siri o lea nganga lo mātou tama. Lau whamnianga foi, lau ona iatu fue, ma le tiole lau mua le ie. Ia awane I mawai, lau whamalo longa whawau le poto ma le mala malam. Awane tau tuaina o si o mātou watunu. Ai foi iai le vi inga iantoi. Whamanuia I so Sāmoa, whalongo mai le nei tau. Ma so se tasi o whapofonga mai le nei pokalana. Ia o atu iai lau whamanianga. Ma lo wanga le leile le ie. Tiute ma fuafuanga le nei aso. O wa au e te maluti ai lo mātou wola le ie. Taita yatu, taita yane, taita ifo, taita mai. I lo file mu. I ufo I me umole le yaso I le manuia I le whatasi mai o lau a fio. Awana I ngalo ne mātou tu e batu le vi inga I atoe. Le li o le ola o Yesu Keriso o le ao le kalesia. Wa mātou wole ma vala awa tuai nei. Amene, ma amene. O le na ua whaafonga na tunu I tātou sauninga noto le nei tai au na taitai le na uauna Pastor Taliti ngā ale mai le Kalesia Assembly of God Church of Sāmoa I Weymouth Manurewa I Aukilani. E mole atu le nganga o le whaaftai tele lava whaamalo tā pena whaaftai mo le upu mātanga o fia le tua I le nei tai au le ngatelia o tatalo whaamanuianga o le tatalo fo I le ale tunu o ianga le lei atu maua pea le maua tele I lau sunga le whawhengainga, anga le leid whale tua mano fua alo te nane le tapo inga le Kalesia, ia manu tele ina le yaso mfua fuanga o le alo tu ia I whawhitai tele lava. Ia, o la tato se atu lo le tato porkalam me whaatu langa ino le tai au, le tautua le nea le siu fonga le lau moe Wellington e ta alofa lava. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Siu fonga lau mua, ata o le tai au. Le tātou porkalame le atal tai au, malo sui fumluia, talo lava le tātou tunu, swaf man malo Yesu le di man faola, talo fatulu ni tai au fou fa malo fura mluia, ia manatu sa mluia malo longo le po, ia unisi le umana va mainga lunga matiu te pe ona, ia I le po malo lava le fa malo si ta pena nei fa nau moa ongol ne yaso, ia ele mfaina faiti tiel tapu inga nei matu tausi a inga, nei sunga I fa fenga inga mfalitua, fa ta lofa tu le ngā fifia tele, whaftai mo la o tau ngā luenga tatalo ma le tāpua inga, nei tātou mutua tausi, ia, ma lo lava le onsai, tātou fōlaru nei vai tau o le tau malulu, ia e manatu o le nai manuia, le nai tu o le tātou tunu, ma le nai tu o le lalolangi o lo e umauai. Ia le ua amata le tātou porkalame o le ata o le tai au, staimi o na use e atu le tātou tala o le tau,
Ia le tai au e fo lo fatu ma fa manuia tu le nei aso. E pe fo no to fa manuia mai ia lo fatu ia pali emosiona tua a sunga fa fuina ia mai se ia laina tungia lo fatele atu sunga live manuia fe am ngalo le aso. Australia Melbourne le mafuta melsunga fa fitai ia lo fatele atu pe sunga mawai ia pasta matamua lo fatele atu sunga mal fatua fa malo lava ia le fa fo mai mal tele ina le tautua si fo le mua na ia vita vale uma lava la to la malanga le yaso tautua na ma o to tele o va ngol sila lo ma se le wala ia no le aisala no liuli ia metawina le moto i o taniden ia le na Saudi News le va yaso e o atanga tele ta vale ia tu ta vale esa vale volem fel ta vale na lu le ma se le wala ia metawina le tele na ta vale fo ia le te tua tua ta ofi ia le se ia ta vale au ia lo to feto ai mal po moli ia te le a faina talusia ia fai ngofi entalia ele insurance company ia le tulanga pe a faina sta vale ni vai tau to ala vale ai sai ta vale fa nga ia le vai malulu e fanga ile fanga au tu lo lava e wo fa nga ina le vai vela atalo fatu foi fa to ia foi mamau malo so fu al sunga ia Julieta ya mafuta mai Amerika malo Julieta sunga Simeona malo so fu al nei tai fo o tato ia ia la tato se atu nei fa fianga o tai am talia ia tato fa se longa se atu le tato talo le tau good morning talo flava le tau tu le nei si fo le mo Wellington sunga se Oriana ya malo so fu mlia talo flava Sila ya lele ifo I ona e mai taurina Le polo uasa o iluna Ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Tamasalu malu, ta'alo filemu, tamalu pe auroe, ta'alo maulaloe. O tele so ona faia oe tuku e ai e malie o sio no tue. Ave ai ile mua, ai tuua u ile tafoe. Si se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tūtino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o ma o
Malo vai fatala fatu sunga Ellen Manuia ya nei tai au malo nga lue mesi sunga Paulo fatu ai de mafuta mai delinen ya tasile no malu lu ni usila nei vai tau. Olo o mai valo anga lo fis o le tau tulanga malu lu o le tau. E o fie au gilani ya Northland mai si motu mai si nu o le motu I saute. Ya o le po mo le po na nei nai o atu to esele lua le malu lu o le ya au gilani mai si tu ni usila. O le motu I saute ini si nu o le motu I saute o atu to ese se fulu oka ya ki lau hita ma fana lau fale wa ele fangu pa ua vela ya ma le ofu ma fana le ngate leo le palani keke mtua pulu e pui umata tau ma le malulu o le tau o le sola vai e Wellington e langi le tau le ua mata o le manino mai le tai au o le malulu o le e tasi o le na ma fana e se fulu o le so tai au male aso to anai foringu mai matele ina awoa pe Paolo ya ole aso sa ina itimu le tele to elangi le leima va ia le mate le line aso fu o tu le solulu o vai aso fo ya mola to fa ngotele ni aso ya le o Wellington ya ole na pe tai nei la for fal va via su le tai a for sfulu tai nei to pe le tai to yo no minute le lima na nei le fiafi ia ona toi sua leo le tai sfutasi na nei le po ia mo pori lua le vai pe ona failo mai ia na sua le tai nei le lua le vavao pe le tai le valu tai nei toi sua le tai la for fai le fiafi toi pe le tai le te o le valu na nei le po ia mo le swinga fo le tupe nei aso ia mo la toi la fo la to se leni tasi tala ni usila ma ua usene a Australia e valu lua sene o sene Amerika maua le tala ni usila e limas fulfitu sene. O le tala fiti le o tala luas fulfa, tala lua fa sene. Tasi tala ni usila maula utup Sāmoa tala lima tasi sene ile so tala limas fultas sene. Ia malipa angatonga tasi male lua iwa lipa angatonga ile so. Tasi tala ni usila maula utup Sāmoa e tala limas fulma le tasi sene ile so. Tala ni mata sene ya mano lava maduia la foi no la useleni e le nei tai au la tato se mai lava noa o fa manuianga wa soifu o ia na soifu nei aso maduia te le was fa now ya tu mawal tato email le na aso fa now at samoacapitalradio.co.nz pe afia mai se fa manuianga nei aso ya maduia te le was soifu o le tu se fai tau le solo mawal tu si le fata oto esfuru iwa foi upo esfuru tasi tusi le poto so le mona. O le mafau le tangata e ngese ailo na ita. O le lona vi inga foi lea, ina ua le manatua lona anga le anga ina. O le mafau le tangata e ngese ailo na ita. O lona vi inga foi lea, ina ua le manatua lona anga le anga ina. E se loto upu le toina so le mona. Na me wele tātou o mai lo se me tu poile ita ia toi mafau mano fo ilalo ia te ia le wapu le al tangata lona loto a pele ai au whaia nei me le te le afianga wa umale ainga ma me umai tupu si le pule loto ia no fo ala ia ngalo umai tangata ia se me le anga wai le ma tua se me le anga feile tangata ola ufa ngale le mafau mtoi mafau ia na umane ale le ai ma se me na tupu ia ile atua manuia lo wasaifua pese nei family o to wasfana On
ua pea le atua Whaaonga tu tauro marosi Tau tua male maa maoni O mai tātou whiwhia Noa so whana noa aulia Tātou vivi I mapanga hapetari Ile atua ua aulia mai Savana Waulia Tato Vivi Mapanga Petai Ile Atua Waulia Mai Oh my Tato Vivi Oh Savana Waulia Tato Vivi Mapanga Petai Ile Atua Waulia Mai Happy birthday Tala fatu le tunu malo so ifu se mel fa fongo le vai foi le ina itala o le tala fa sol pito lo langi mena tupu le so te usanga vai le so no okuso o le so te usanga ta si valu luas fulima ta si valu lu lima na mauale tuto tasi le no le o Bolivia ya o se no utu tonu o kontinenta o Amerika isaute na mauale tuto tasi mai ia sepania o le so te usanga ta si valu ono se fulu mo le tasi na pulea ai e peletania le nuule o Lagos ma le nuule o Nigeria. O le solta usanga ta si iwa fast fulu ma le lima i le tae au pō lava i le se fulu 5 minute te ai le valu o le aso ono au kuso ta usanga ta si iwa fast fulu 5 na lele na ele va lele ale mano Amerika ta o le Enola Kei i lunga tonua o le nuule o lunga e o le nuule o Hiroshima ma whapa uma i ai le pomu atomika na ta ua o le Little Boy ia e fitu se fulu hafe tangata ia pani na mali liu le taimi le na ia o mai le solo ia i pe tangata o lo o hawhaina ai i mai tu wha solo na mafua mai le pomu ia e fitu aso munmuri ane ato e whapa ule si pomu i le nuu leo Nagasaki ta o le Fat Man ia e fitu se fulu mo tupu hafe fo i tangata na mali liu le taimi lewa le na ma ole fai unga i lole na ole tau alo na lua o le langi na winga ole aso tonu lava le nei te usanga te siwa whaarima ia ma le vai aso fo i lea o iluma na uma i loa ma le tau al te usanga lava na te siwa whaasfurima ole sol te usanga e te siwa ono se fulu ole e whaesese inga lava i upufai le malo Cuba ma le malo Amerika ole sola na pulea uma i lava i Cuba o vaenga o mia ma pisinisi ia ale malo Amerika i tono Cuba. O le sol te usanga te siwa ono sifuru ma le lua na maua ele tuto atasi o Jamaica mai pulenga Peritania. O le asol nei te usanga e tasi iwa tasi na amata whao ngā ai pe na tangata ne o team Berners-Lee o ia na whaia le upenga le nei o le www ia po le World Wide Web. Ia na amtaina na whaasana longa i le so le lava o lo whao ngā le teimi nei ia e te le o nanga le langi. O le sol te usanga luafe maritasi na whaamatala ina ai tangata maunulunga le malo Amerika le ausu sue na whaamatala ia Palestine George W. Bush le tangata suafa ia Bin Laden ia o lo o ia na fuanga na te tau mawhai e whaaleanga le malo Amerika. A o le tau sanga lava le na ia se te masfulutasi na o sofa ia i loa e waalele le malo Amerika. Ai umai o le tangata tonu a lea le na tau pule ina.
O le so i ni usila nei le tausanga te siwa tolu sifuluono na mua i le tangata le au Jack Lovelock i le tuunga o le afe 5 selau mita le Olimpeka ntali malo ai Berlin. Pea ma le selau 2 sifuluafe tangata na i el Malaya na i ma Adolf Hitler. Na lato mo le mawina le mua le tangata ni usila le nei i le pini auro i le afe 5 selau mita le tausanga te siwa tolu sifuluono. O le sol tausanga dua afe sifululua na manu malo ai i tamaitai o Valerie Adams i le pini auro i talonga o le tongi le pulu mamafa ina ua whaaleonga ina le pini a le istamaitai ua maua whaonga i a fuala au whaasaina. O le so i le tala whaasalopito le kāresia whapea mai o le astonu lava le nei e manatua ai i le maunga o whiliwa inga po le tausaminga le tau le Feast of the Transfiguration. Le ana vava ai e mamuli maupe telu Ioane ma Jakopo ia au whiliwa ina lo tātou o le iwhaola i lunga le maunga. Le whamai pe telu pe ia le leina whaus tātou whale tātou nofo i nei au tautoyo i lono o te le whawhita auli. Ina ua vaaia Yesu ia mamose ma Elia i lunga le maunga. O tātou tala nā e te maua le whapoponga le tai masani i whawhitai lava. Leo te iwa minuti o le tāne o leitu la he valu leo tāpera mai tātou telefonu tātou no le valu le tāu nei toi o whalo whātou polo karame. Whaminu ia tūnei tātou atunu o lea mafuta mai maki meri te o whalongolongo. Ia mese le Facebook ma le YouTube polo mo mele tātou tautua. Sunga ia haimo tanu wasa ia alufutele atu whapea ia tina ia lupe mai Brisbane. Sunga ia lea onai mai ia mele tama o perfecta leo Elia. Malo Elia lo whātou ia te oi ma leo whenga luenga. E mese fo ia melia ia mnuia tele nei tu lau tai au. Ma lo fa tai ia tato vaila i tala fa mo wina lo langi le tele o tausanga o mai. Pe ila le sol tausanga te sifa fa lima. Ia ma le tua fo ina ala na tupu le ita o Amerika. Ia no los fa inga ia pani le na fa i Pearl Harbor. Ia mai lo Amerika fa ula to pomu. Ia fa pa ulo na e pe fitu aso na va ele pa u le pomu na ta lito poe mal fat man. Ia lena amata lona si ilima lo ia pani le to e fia tau. Ia e furi loa ia pani ia tia e lona tamau a inga ma le ata mai o tangata. Le au tato ilo le teimine ia pani e le o sea tunu ufa misa. Ile nei teimi pe afu o le teimine na e paua tunu ufa misa i au tato ilo le teimine o Lucia o North Korea ia Iran manuuna ia pani lewa ia le au tato ilo le tautia le tomai o tangata ia pani. Ia mesi o le atina e ina o lea fo ia tunu. Ia, maa lo lava lon sa i manuia fea mga luenga amata lo nita au. Tonu lava yo ni usila e pio na fai lo le maa lulu o le tau ro ia i mola to e ta pena malanga mai ni usila. Fai e maa whana le tunu te iai po Amerika, po Hawaii, ia po Sāmoa, po fea lava. E mauti noa i e ta pena mai o lo maa lulu lava maa tau ni vai tau. Ia, whaatoa tu tātou Facebook. Share tu lunga lau i tu lau, ia maua nisi lo tātou tunu. Ia whapea te le subscribe le tātou YouTube. Ia nai tangore omi al tātou Facebook. Ia whaasoa atu pea e whina ngalo iai lau o fionga tupu man masiofo. Tāle walu o tātou telefou rela. Tātou wanga ia tulu tāle walu. Toi fitu minute ana tāle o le walu. Whavianga marikone na li is tolu manuiti. Tātou iloa ia le soifuanga o nei o meola pe o ia. Ia o manulele. E malanga ese mai no fuanga malulu i nisi taimi ai o no fuanga mawhanawhana e tele i o le whenga soloa inga o le fuanga i ama manulele i a lefo i lae pe i matango fiel pese a kore na li is ia ua whelele ese mai manu nei e iti e tolu inga la ua ose nu mawhanawhana i na ua malulu tele ni usila ia angale leia nei manuiti e tolu la whelele atu i manu nei tai ao ora minu te ana tā lea le tulai valu tautua ati whonga le mua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Minoi, minoi, minoi pe o se loi, a siva ua ngā oi oi, no lo wha me e pe e ua loi loi, suiti sumari e pe o se poi. Minoi, minoi, minoi pe o se loi, a siva ua ngā oi oi, no lo wha me e pe e ua loi loi, suiti sumari e pe o se poi. Lata lupe lupe aue, tangi aue, o lo tule a, to wina wha pe a, to wina wha pele pele, minoi, 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 tele, minoi, vai la pele. Te anu mata, I mo tu alo o pisa, tu e ai so fa manu malera, so ia te anu pala. Te anu mata, I mo tu alo o pisa, tu e ai so fa manu malera, so ia te anu pala. La te lupe aue, tangi aue, ulo tu lea, tu vina fa pea, tu vina fa pele pele, minoi, 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 tele, minoi, vai la pele. Awele pulole, ela mole mole, ala mula mua peo se lole, avane ai loa male pukofi, ue ole se mole, awele pulole, ela mole mole, ala mula mua peo se lole, avane ai loa male pukofi, ue ole se mole, la te lupe aue, tangi aue, olo tulea, tu vina fa pele pele, minoi minoi, minoi minoi, minoi minoi, minoi minoi, minoi minoi, tele, minoi vai la pele, minoi minoi, minoi minoi, minoi minoi, ave, minoi vai la pele. Toi o whalo whātu le whaafonga mai mo mai o lo tātua tanu i leise fo i le nei wha o poponga e nisi o tala I mea lo o te tupulu tātua tanu I Sāmoa se mai e le whaafonga. Ua whaamawai atu te komisina le maro Sāmoa I whiti e le whionga le presidente a rātu nai kuawa lala palavu. E na ua mai ale 5 tausanga o le tautua e le fo I tamali o le atanu a li o a inga wheturi Elisaya. E mata aupu mga luenga o loo ngā lulue so whaatasi ai malo e lua le malo fiti ma Sāmoa. Wa whaamawina fo le te leo lo na Sāmoa alu ma whanau o le atunu o loo a o ngātu whaaskola sipi te tonu o fiti e le ngata o le asia pēr matu I nātu uputi mai ma whaufautua mo I lātou. E una ia ai lo lātu tau mo whaina iei umanuia ai whapena fo I mata aupu whaavao malo mo tangata Sāmoa. Le ua whae pui puatu I tangata o le malo fiti, whapea fo I tangata Sāmoa o loo au mau mga lulua I te tono o lea malo. Nā sea o telefou le tausanga umawai, le ofisa o komisino Sāmoa I suwa, o se no whanga pito mātango fie mamama, e lona whale whanga whalelua. Ma umtua I lava tā pena o na potu whaapitoa, e tali e malo e le ngata o malangato te tai o le tunu mai Sāmoa nei, ai whapena fo I te tai o isi a tunu. O le fionga ia li o ainga wheturi, wa loa lana tautua whaavao malo mo Sāmoa ia tunu I whafo, ma ua malo lo mai nelo na tiu te tau ave mai fiti. Le na whaalia se tasi o nalo, o le aturi mata ia leisi la asanga fau molo na tua, e le anga ia tule lo manai. O le sitanga fau mo pase se o pasi ma taxi le ua whaala wiloa talu mai tau sanga luafes fuma le whaa. Whaato a manino ai, wa levo na siti e ameta avale o taxi la o pasese la iti. I le tau o pasese a ngai tangata whemala ngai. I le lisi taruai sa tolu tā la tolu se fulsene, whemala ngā ingai te tono le taulanga. Ai wa whaisi leva o te ele mamano le atuna o ile 5 tā la.
Peita e wili si tanga tolu se 40% wa whaia nei malo i e malo. E na whaalia i ni whaanoanoanga inisio ave vale la iti. E le o lava le si tanga le mo i lantou pe afuato le si tanga le swau. E meise o loa nga i lava i lunga le tau o pau whape na fo i tō tonga o ta vale afi. O tau insinia e whaia i se mea wa wha le tonu. O nisi o mafuanga na o lātou tālo sanga i nai le si tanga i 5%. Whai loa se tasio ave ta vale o se ta vale le titi au telefou. Na i whaaftai e le to tele o mamalo le atunu titi e whaalia lo lātou wanga le leile fo ina le o sui o basese i teimi e whaonga i nai la lātou au nanga. O le aso lua o le vaso fau le o le afola si e le tālo sanga a le fionga le sui manu malo mai le whainga pālota le titi e sa fata numere lua tu iam pai le toa. Wa whauru lana tangi e whaalea o ngā ina pe ave ese ai le tālo sanga po le tangi a le no lātou vai a le leua so tanga aso. O le sa pito atu ia na pālota maua e le whainga pālota le titi. E tō tolu mōri mau le fionga atu ia o le atutula i le whaamsinonga i le vai aso fau, a o le leua na tālo sanga i le whaamsinonga o whainga pālota. E whainga whaato sina o lo ia tā uai le silia i le onu afe tā la, na whaonga le sui manu malo le tu malo, e whaato sina i tangata e pālota ia te ia. Ua whasala lau whaalawa i tele ne i se pepo whaamtalanga, tau la mai mtanga luenga wa onga maanga nuu. Ua whaasea tu i ta amnisanga la kapia onga i lalo o le uni la kapi foua Sāmoa. Ua whae loa le pepo whaamtalanga, o porkalame la kapi uma onga tūlanga lua makolisi, o le a whaatau teia uma le mtanga luenga. Po se vaenga o le o nanga le mtanga luenga, ma o le a wha mawina loa ia nei, i lalo o le uni la kapia Sāmoa, le SRFU, le whaatu a whawaina i le vaiaso taruai. Wa mata i tuina nei le mtanga luenga le whainga paanga wāwāna lata li uni la kapia Sāmoa. Whapea i ma paanga uma o lo oa a fia, e nei mauti no le so tanga le lei o le whaatinoina o le swinga mo le manui o whana wa onga, o a onga, ma le lumana i manui o le kapi te tonu le tunu. E toa lima sui o li imatamaita i malu le malo. Le wafata siatu mai si sui mai siatu nu o le Pasifika i e Fiti, Kiribati, whapena fo i Solomona, Vanuatu Matonga, Tuvalu, Papua New Guinea ma o Setalia, e so tanga wāwāla lata ma malo au whatasi, mo le whaalau te leina o le tomai ma ngā waa, mo le si tio tūlanga i ngā ruenga i te tonu atunu o le Pasifika. O sa so tanga a malo au whatasi ma malo umo le Pasifika te wale lalo porkalame o ngā ruenga leo leo, leo awai atuai sui e to a limas fuma le whaa, mai atunu SSL Pasifika. O tala fōia, man mea tele ni aso le tātu atunu o whasoi fōia. Tala flawa al whaapoponga mo tala fō mai le se o whonga le lau mua mo le nei tai o le asono o kuso lua whelua ono. Na whaato e sel wha la putuputonga o lo wa aia le swa vai le tiaki wai le asolulu i ainga na ave i eni pili mo le swa vai ai le o mawhaio na wha o ngao la tau fale o na wha lea ngai na mai ni a wha na wha alia le tiaki wai o se sasi ale wha la putuputonga o le lua vai astalwai na amata la fwai le tiaki wai pili mo mo le swa vai i ainga i li tu malo Wellingtone na tu ua Aaron Pa malona ainga lo la tau fale Stokes Valley i le masino Februari na ua amata o na solo i lalo le whaavai o le whale, talua i le malolosi o matangi ma le whaale e tono o le tau, na whailo atu ia i le pule ngā noo, e le mawhaina toi foi ilo lato whale, o lo ia i foi le whaasila silanga le whai tutoa, a whai e toi nono fuai, o le a whaasala i lato i le lua se la wafe tā la,
e tele ni tau ufea ngai maia, e toi whaalile iailo la tau whale, e ua toi whaapopo atu malea ti ngā tele, ona ole pili ole suava e 5 sela wano sifululua tā la, e te tawana tutongi le asomu mo se tema, na Sāmoa pāl, na tu ina atu ele pule ngānu ole hātile avanoa, e whaamisi pele tutongi a ia la tau la whongapo raids, masaya whaalia, e te tau fo na whai whaapea, ilana pili ole suavai, na whaalia fo ia Josh Palmer ili leiti o New Zealand, o lo lātou whale i Berenboa, wale ma whai ona toino fo ia pio na awhie lo longa le masino a Perila, mana tu ina atu fo ili whaatanganga, ele pule ngānu o Wellingtone, e whaamisi pele tutongi ai ni raids, peitai, ele i whaate ia ila uele maua, o la la pili o le suava i 5 se lau tā la, aina tālo sanga i pifu ina whaia i la whongapo raids, ina ia awane i tutongia, ona uale mwhaiona toino no fuilo la tau whale, na whaate ia i la uena ua te ena, la la tālo sanga ele kamupani i suavai, na tā oe pāma, watoi a pili alo na ainga lea whai unga male wha moemoenga, e tanga ele tiaki wai i lea tō langa, na whaato e sele pole sile le tiaki wai Michael Proster, e whaatatau ni pili ua siseo na lafo i tangata i le te tau na mawaina ni pili o na olo tau whaamasani le au whai ngā luenga. I le whaatinonga o ngā luenga o le au au nanga fau, ai o ainga ia na maua le whaamama a venga i raids, o na o whale na whaaleanga ina ia wha, a le whaapaua la tau pili, po o lele ai fo i se tau e te tongina, pio na Sāmoa Proster, e to saimali i poti, a le leiti o New Zealand. Mo tu mau peo na whaalua ina, pe sili atu fo'i le numero o tangata Pasifika i New Zealand le ini ngā luenga pe a fua il whaitawa whaio le atu no. E ui wala ta ili se fulu tasi tau sanga le umi. Whaato ato e o leo se fwai numero o tangata le ini ngā luenga i le atu no i se tulanga pito mawa lunga whaapea. Na whaali ei whaamaumaunga le Statistics New Zealand, polo ofisa fwai numero whaamaumawina al New Zealand i le asolulu, e se fulu tasi te simaleono pasene tangata Pasifika. Na le mawani ngā luenga i tutono maasina i tolu, e o mai a iuni lua afe lua ono, po o le tusale ma le lua sifulu tolu afe fitselau, tangata whai ngā luenga Pasifika, mai a iuni lua afe lua 5 i le lua afe lua ono, e se fulu lua pasene, o le averesi o Pasifika na sa ili ni ngā luenga, pe itai e le imaua, ma ua whaaluaina pe sile atu fo'i, na ilo le averesi whaale tau sanga, e 5 tesima le ono pasene, mo le whaitaua o whaai atoa o le atu nuu, na si itia i le 5 tesima le ono pasene, le whaitaua o whaai o tangata i le ini ngā luenga i le atu nuu i tutono le kuata, po o maasina e tolu e o mai le whaai unga iuni lua afe lua ono, ma o se tūlanga māua lunga i le itoio o iai, talu mai se tema lua afe se fulu 5, e se lau fitu se fulu tasi afe tangata na lea i ni ngā luenga, Beto salema le fitu afe na whaau popo. Ele numero leana ia i leisi tolu maasina momo atu. Whaatase ma le sifulu tolu afe. Wa maua lunga atu ai na ilo le tausanga talu ai. Wa maua lunga atu le numero a lii. Ele ini ngā luenga na ilo le lua afe sifulu tolu. Ile a lava piliota. Na si itia le numero Pasifika le ini ngā luenga i se fai numero pito maua lunga. E se fulu lua tesi ma le lua pasene. I to tonu o le tolu maasina. I o mai a te sema lua afe lua 5. Wa whaatulanga ina le company wa alele le Jet Star ni a lātou suinga te tele ia inga mo ato taitai i a lātou whai ngā malanga e amatatu le masino Februari le tausanga a sao wale amawhai e pāsese o na avesa na ato taitai e tu i lalo lona no foa e pe o se ato whaafafa ato taitai po le handbag po o se ato le laptop e mawhai ona o atu ile se fulu kilo kalama le mamafa a whai mo umie tangata se avanua i pusa i e lunga e lona foa mo se ato pa ule mawhaiona ave ilunga e tatau o na tutongi. Mai lua se fulu tolu tāla le tau pito maua lalo. Ai whato a mawhai o na o pasese o lātou no foa, pea umana wha solo pasese le vaenga o pisinisi po le business class. E fo ia ile tau sa ili o ni avanoa ilunga mo le teunga o ato. Na wha alia le pole Silis Stephanie Tali o ia swinga fo e tele ai filifilinga mo pasese. Ai fe soso ani foi ina ia wha pa ua i bea le tau o pasese. E totongi lava na umea mo umea le tangata, ai titi lava mea tō tino e malanga ma le tangata. O le tau ngofia fo ileo le tau na te totongi ina, ai mawhai lava na whaau popo, pe a whai e na te mo o mia ina.
Ua tali le pale mia tui sinave maulumu to'otua Christopher Luxon e puipuilu na whaonganga o se whainga malanga al whawa atawa ni usila ina ua mai ase saili ngā tupe la vaianga whaupwhai a le National na sauno le pale mia o lana ngā luenga e matoa pisi tele na tua ia le leipa le pale mia i lea sololo ilo na whaonga ina le malu si anga whaafitafita o se au nanga mo ia lava ia na whaatau sina na malanga tui sinave maulumu to'otua mai whanganui mo o kilani i se waalele al whawa atawa ni usila e ta iono no foa i lea fiafio lea solua sifultolo i o lai ina o mai a se tau mawhatanga sa ili tupe le National na sauno le pale mia le autostala le pale mene sa mo umialo na toi fo i au kilani mo se whanutanga i le tai au na soai peitai e le ini malanga na vanoa le ea neusila po o le Jet Star na ia toi tu o mai iluma le fono i le fitu le tai au ina ia mawhaiona awa i le fale la wasinga o se tasi na avea mawhaipulo le National o Bill Birch i lea lava aso na ia tā ua foi e te tauna whe malanga e ia vaalele mai mo umia foi e paila te i tō la whaatase mani whaata ita inga po oa awa onga e le ini tupe whaupopo lau whaila fonga o whaalu e nai na tali le ta ita e o le leipa Chris Hipkins sa whaingofia lava na mawhaia Luxon o na whaamisile sa ilinga tupe le National ai malanga i se whainga malanga a vaalele laupa sese mai whanganui ina ia mawhai o na awai le fono pe o na leipa ti ai i le leitioni usila. Na whaaliele Transpower o le tae au le solulu o se taimi pito sili leo na mawalunga ili whaonganga o le eletisi na ilo se isi lava taimi mo u whaalau iloa inei salato lapata inga ili ono le lava o le eletisi ili tae au le asofa raile. Wa yese whaalinga le Transpower e whautua ina i le atunuu. Leo lo whaelu atu ai o le vao le afo le fitu le tae au se ia o atu i le afo le valu i le tae au le asfaraile o taimi ia e ono uti ai le eletise. O ia whautuanga lo whaatu tonu anga i company eletise ai le o tangata lau tele. Na whaalia le pulisili Chantal Bramley sa o lātou tau mawhai malo si lava e wa ai le leile whaapale ninga o le sapalai o le eletise ma le tūlanga mana umia i taimi nei le tuasi iti ai le malo lu o le taimi le na pito mawalunga i le whaonganga o le eletise le tae o na nafi na o atua i le whaonganga o le pawa i le fitu afe lua se lau wha se fulu fitu megawatts o se taimi pito sila na mawalunga i le whaonganga o le eletise na ilo se isi lava taimi na sauno le pulisili o lo tu mau pia na tūlanga le leile pola kalami mo le pawa mai le o yeise tūlanga a whaina o tangata e whaonga ina le eletise. O le vai aso nei o lo whaanga solo ai le Te Kiwanui Festival o le whaalinga o tū maanga nu e pe o siwa ma pese atu no Pasifika le o lo whaatino ina e a onga la iti e au fiea o onga a mata a onga tūlanga lua e au fiea ma intermediate whaapei kolisi i te tono porirua masai ngoa o le Wellington Northern Regional Polyfest a o le he mana toa i lona i ngoa mua pe o naulua i pātipati aloa i ele masino i ulai le tasiva fitu o tali malo i le kolisia porirua na amatal polo kalame le nei vai aso mai le aso tolu au kuso mai a onga la iti se i o atu lava i le aso wharaile le aso fitu i le te rau paraha arena i porirua o le whaile o tau sanga o whaawau lea polo kalame whaal tau sanga o le whaamoemoe au tu o le pātipatia leo anga nuu ngangana ma whaasino manga Pasifika. I ta'alonga, ua matala le avano e toi fo'i ai lupe soli ai la auli Joseph Parker i le mai afusu o le masino o Novema na positive se suenga o Parker i se fuala au na whaongaina pe whaapea i le whaatangaina o na ia whaongaina. Ina ua mai ala la fusuanga ma Fabio Wardley lea na whaia ina ile taamilu sangalo na sfultasi na tite e malo si Parker i whaapea le isana ngā yoinga si se na whaia ma na umi lava le suenga na whaia ele U-card po whaala putupatonga Britania e te ele whaonganga i tangatita alon whala au whasaina na tau fia mai e lava Parker ma le mawhaia na toi whaipele ai le ngata ilea na fisilingi ai lona i ngoa lelei na whaalia le nganga fia o Parker mai a whaamaoni ai o lea ua ave esea lea tapu ma o lea mawhaia na toi fusu o whautua ina whai o ia e whaapea e le mawhaia na whaia nisia na whaamatalanga le taimi nei se i whaamai au ili ilinga o le mata upo na ia whaafetai e tangata umalo o langolango ina o ia pei o na lipatia ia le leite o New Zealand tala whau ia mai le se ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. O le nau
Malo whaafonga le tenu I tātou telefo amata le nei tai au marisi whonga lau moe Wellington ia peo na tāpinina mtuina mai Sabine Kasiana mtala mai Sāmoa le sunga e tātou salam Sam. Sfulu 50 minuta te nei le tulai valu, ma nei le osoa ele la, ma lulu, ma se se, ia ele ngata ile awala, ia e whapea fo isi awala. Ia, malo fwei, malo loisu. Malo lava, awa matai. Ia, moni e whaftai. Alo, tai le u tātou e whira I whuna nei aso. Suisu ia lava wingo le tau, ia manatu lava. Ia o lo mawhana ia nei u tātou mātutua I tono ainga o tono nātou potu. Ia u te iloa o le ngā luenga whaiale a tātou umalava I mauti no o mawhana ta māma tina. Ia li tu ua ainga o ngā luenga matiu te nei aso I whapena fo le pō. Whai masiasi ia I le potu po a mai. Po maaliri se isi ia ilo atu. Ia na I vaenga umana o nei vai tauro tātou iai. Ma il te mine o tau malulu a le ua mawhana le la. A ule wa vetala ina fatua ia te ua pe mane fatua atalo fa malama fo ie pili sutasi sfulua. Lua mata ona mawhana. Ia wai mo te mine o la ia lai malulu atu no fale. Ia moni le ia. Ta wana isina ia fo e luatu tono fale te mine o mawhana. Ai ia inga e tūla tō fale pila o fale e whafsara I tātou. Le usu sa wale la I sitting rooms malpito lum. Tamala ia toso al pupuni al fale fa watu tonu le la e mawhana I tonu al fale. Tātou mai tau ina pivo telefona mai ne Savelina. Le tele o le whaonga ina o le power, le tise. Ia mawhua mai o na lua ki umahita sa a inga nei taimi. Wha mawhana I fale le tau mahalulu. Ia, wha I tete fo I tātou rungo le awala. Ia mise ia o le aisa uliuli lea e le iloa atu e tātou. O le lanu whaatasi le aisa ma le awala tele. E lanu uliuli le awala tele, lanu uliuli atu e ma le aisa. Waiki lia le aisa. Tama maa se e ala le tamana. Ia wha I tete le e tātou ni aso. O le maa se e fo le ile awala le taimine. E te tū atu le tāwhio lau tāwale. Ala se e a tāwale. Sa ole le ia. Ia, tau tua nā, mai se fo ilunga wha malama. Wale lau sa ole o wali whafo o le whale. Wai atu oka. O matua pa e pa e ato lunga le whamalama lau tāwale. O la la atu roa ki me le whangu wai. Sa sa ilunga. Ia sa atu a atu ala e to ale aisa ilunga. Ia utu e watu to e ki mai. A usau rona la usau. Toto lulu nei tina o le whale la tonga luenga whapena. I lumo la tau whale. I lumo la tau whale pio e whainga luenga. Ia al mela na e o lai ua aisa uma lunga la tāwale watu le tofu mai mal whangu wai. O le tau longo longo. Ia o le vai malulu. Ia, vai malulu. Awane I tua i le vai mawhanwhana po le vai vele i le angai lau tāwale. O lo le taimile o tau malulu. Ia, lo ala vol tūlanga na I tāwale. O lo matulo walinga ngana. Ia, tulo whapu upu ule sia whaanga auna nei. Ia o lo pe na wha e mita o tango tipi whapupu. Ia maima me o le ngutu whanga au le leia me lo le panings. Wala ua pia o le teilo le leia me la tupu le winter. Ia tu o lo le ilu mal fale wha mauala I le paipale I le ilu mal fale. Ia nan malama le tae au ki ia na tutu an whapasi e po le e sa o ki ia le tae le wha ola. E sa ulo ki ia tu le paipa ia ele umiana whana watu o ki lia. E mo mia ki lia le o lo usale ni yaso to a whio iai. Ia mo tātou fo le ele aini vaenga o no ia malo lo le fale ma e se malo longa o malulu ia fa sao e mar pensini wa tangu tar pensini ne vai time ia o tele lo pose ase tal fia o e maua le tai au tasi ia le tal fia le no maua ia le wa mai le disel tato au walta longa le tai o la stona ia tal fia le na wala mai ia la te vai atu lungo tanoanga ia o la upa u ia pensini o le pa ul pamu le lo ma to bulua ia na sa o le le ai te lo la ma te luia te le me le faine fainga malo pel fainga malo ni usil so se me la fale tonu tu wa ia kalolo ai te lo va tu na po fiti ai si pampensi ni usil fe tau fia piriona sa o le al piriota tonu ale mo i po fiti te le o te mile len tu ai kalolo tau pensin sa o le ia vai la le matua tato mafatia tau pensini a sau polo fiti ai spam pensini fia piriona sa o le ia al matua I te tele o tupe e mau al vaanga le ia tau volan tu ai kalolo ma avela tu fafitai te leo lato polo fiti le ia malo te pena nei whana wa onga ia le la watu fafianga le vai foi ia tatu tal no foi le ini so vaenga o le ua 2 minute te nei le tu la valu fa tala vatu sunga mestu sila ia pa ese fatu ese manuia lava ni tai au o le sunga ya famatu ai nu vea te tele lava le mafta mai manuia fo fo ngone nei yaso
Patalo fatu le sunga ya tangoa irani tautasi, manuia le tai au, ya o le savidiamu to le foa, manuia lava le savidiamu, o le futere atu, ya o le faltua Elena tupuse, ya malo lava le mafuta mai. Tatu o fafianga nei, ya ma peo isa wai talafu, ya le fa melta tu pese le ya tongi na wai talafu, le wa stofi mo umatupe o tongi. Mga yaw fainga. Yula fai na ai kala funga e sola ni. Tala fat vol tamo Jesse la wanga atu nga luenga le tai au. Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pea e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pea lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel.
O le ua lua se fulu ma le 5 minuta te ene le tu la valu, ia, o lo tātou ia le proklame le ata le tai au, toi wha malo atu, ma toi wha tala whatu, ia le nei vaenga o le tātou proklame ma le tautua, i le ngata ia te utou lo mafuta mai tono whale whai ngā luenga, ia maki mai ai le tau Facebook, ia po le tau YouTube, po le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia whape fwoi tono a inga, ia mo te ngase, po tono fwoi o lau ta vale nai ki mai lau le tio, au anga tua i whiau mga luenga o le nei tai au. Ia, o le swinga o malanga le company vale le testare na mai ane Sabrina Casiano, ia le mai tau atu ma vai atu pe fwoi ngai amata ia Februari le tau sanga fau pe apu le lofa le lia ulia, ia swinga o le unanga ia mawhia malanga inga a le company vale le Jetstar ia le tele foi an fa ngai tātou tunu fe malanga iai ia o swinga lai pe o le vai atu iai ia o ia inga ia ona o mo ato fo ie le ave ilunga ma le o tātou po o vai foi le atu tu ilunga potu fo ie ilunga e o le lunga vale le ia o le ua fatulanga mai ia e mawhai ona ave lau ato fo ilea po lau tamai ato fo ile tu ai lau laptop ia na watu le tu ila lo no foa ia po le ato fo ile le fafafa ia po lau ato tai po le handbag ia ona watu le ia to ai e fatulanga fo ile le tetele ia e se fulu kilokalama le mamafa o lau ato na le watu tu ila lo no foa ia ai mo ato fo ile masanita to na watu tu ilunga o potu le lunga o lo pasese le lunga le masino tato tu e lunga ia pe o le wa fatu langa mai ia ava pe mana ave sau pusa po sau ato fa pe sau ato fa pe na e tu lunga ia o le wheel swinga e tongi le lua se fulu tolu tala e alo no winga lo to yelme fo ile o le fitu kilo le masena ave ia o le la fatu langa mai ia lona winga tongi le luas fultoru tala e fua i le mamafa ma le tire o lau atona e ave lona winga o le vaenga le pe ona whailo mai ia o le ititi lava o mea to tino voilele e te malanga ma oe ia i le vaalele ai mai se lungo o le vaalele ia o le ititi fo ina o lau tupe tongi ia o le taungo fia fo ile o le tau o mea to o fo ile le tongina ai fua la le toe wha apopo le tupe tongi ia pe afa pe te mana o to e inisi vaenga e to mana o mia ia to fa popo i tonu o la ato le tulunga ia o na o swinga phone na le wa fa ilo mai company vale le Jetstar pe ona fa to Sabrina Casiano ni tai au ai fa to amata la ile tau sanga fou ia Februari le tau sanga fou ia mata i tu mai vaenga fa pe na ta pe na o mai ai i te ua o atu i swinga le tau sanga fou ia ala u to wa to fa pe so le ia ni vaenga fa pe ia alea ua whaamanatu mamau atu le tātou unanga nei ma le tautua le sifonga laumua ia tāpena i tātou ia le company valele le Jetstar le maseni foi on whaongai tātou ia e whai malanga ai ia malanga i au kilani malanga mai au kilani ia malanga i whea lava se vaenga maseni na malanga ia ao le nā ua whailo atu ia e tāpena mau i tātou ma le tausanga fau ia pe a tūla i mai suinga ia ua whailo mai le company valele ia o se suinga le lei o le swinga le leifo ia vaenga whapea ia uae e tau tuititi ia vaenga fo ile le ngā solo kol pasese ala e tau wha ofi lau pusa fo ile le ka tuititi le ofi tonu o potuna ia ilunga fo le mapoloka ia ma le sava vali atu tangata e fo le o ila tonu foa o le si swinga le wa mai le company vale le Jetstar ia e fato ama fai ona ngā solo pasese o la tonu foa ia pe uma ona fa solo pase se foi le business class ia po vaenga foi le malanga e vaenga o business no winga se longa uma ona nonofo ia pe ia ola to no fo ia tangata ia i pase se ia business class ia ona fatu ama faile ona nga solo ia pase se to i ola to no fo ia mane telefo ia vaenga pe fo ia ile tausa ili o ni ava no fo ia ilunga mo le te wino ato ia awa o le tūlanga le te le mai tauina ia o nei tangata ua le mana fia no fo ila tono foa ia le matua poloka i lau sunga le tu vo le matau fa fi lau ato i lungole o potu ia le fo le fanganga mo ato ia i lungole valele ia ona swinga na le wa fa ilo mai company valele Jetstar
e tā pena i tātou ia mō le tausanga fau lea whatoa a mata i le masina o February ia i le tausanga fau ia na ia e toni mo i lātou ia whatoa mafuta mai ia o leo le a tutongi ia o ma o le tau pito maulalo na na e tutongi ai ia ni au ato ini sau ato fo le tu i tono o le potu na le ilunga o fo le o lunga al pasese ele to yese fitu kilo kilo ele to yese fitu kilo fo le tu ilunga lo winga o le la fu ala tu petongi le tele la ato le la fa fio fitu no mai potu na mo swinga fo le company vale le te stale ama tel tau fo ya oni sina va nga fa mala tu mo tatu tunu ya wai lava le amalanga le yaso ya fa mala tu atu fa pete malanga i Sāmoa ya na ua si le fia va nga tau ona malanga matatou ia ai mai se lava ia tūlanga i fuala au. Ia mana ia te pena le iau fuala au i te aluma oe malau tau alu atu i Sāmoa. Ia o tau ngata fu le tau fuala au i Sāmoa. Ia e le lava le fuile le video lau fo mai ele i te pena ina lau malanga. Ia e faisau talavai i te aluma oe. Ia vaenga na o loo whamanatu atu pēle tātou unanga nei male tau tua. Ia i le tēro taimi masa uma. I wā le mātou te maitauina. I le misi lava ia le whiawa i le tātou tenu. Ai misi leanga i Sāmoa. Ia i le aso ma le aso, ia tautua nā, ia vāng whapena, mai se lava nei o tātou mutua tausi, ia mai la tau o whoilele o loo inua la tau whala au, e leo se tū lelei, o se tū lelei, ia le ave au whala au, ia ma ia fua le tele o whala au nai ave, i po au talavai tūlou, ia i le umina te malangai, a whape lua vai aso, le tolu vai aso, ia, fua o whala au le umina te aluai, ma e whailua le fōma, ia mawhai au tui pui wa pepesi ale furu ma le malulu ni nei taimi. Ia o le vai tau o le tausanga. Ia mai se atatou ini sila. Ia nai whamanatu na nei taimi. Ia nai alawa se vaenga nai whaafonga mai ai. E te fia whaasoa iai. Ia e nā luatu e tātou talfou. Ia peo na tui nātu e Savelin Kasiano. Ia malau mai tātou talanoa. Ia ma tātou whais tātou tala maalie. O aso whape nei ma tāi awa ia o aso uma o le orolanga. Ia ele tau ona whanau no se. Tau ona tātou fia. Ia wā o aso tofia ia. Ia pia tere na maua i te tongi ma. Ia auala i te whanau. Wā tasi rea maenga i mawhai ona whanau no tangata. Mo le whaleo le aluatu la alu whaingaluenga. E la tu awhele masini. Si akilon te tongi. Ia vai atu lele o mua i aso i lua. Ia, ona whanau noa loa lea. Ia alu whanau noa ala i ngā luenga. Ala e leiloa. E lei whainga luenga la songa fua ele i usu la songa fua. Ia, ole whamanatu na awa apeo na e te alua tu e si aki lau ka e leo a te olo tongi. Ia na e toi whesiri lea. Ia ma e toi whesiri a o ia te oe. Pena o usu e lea songa fua ma lea so lua. Ia po lea so tofi ma lea so lulo le vasa on tenei. Ia te no wha ai ma fuile le mwhai whapena. Ia el mena le o watu inso on ta fai ale so ta fai masini a fale tupe. Ia ele o se tu le. Manu nga luenga le ni tai ao, nga luenga amata le tatu o tunu. After foi le mafuta mai, ia ila tu tono fale, ia mota malawa, mota ngase. Ia mo ila tu lo mafuta mai dungo penga fai langi le si fonga la mua i Wellington fa tala fatu le sunga ia John Opeta, ia to ala Opetaia, manu ia lava le ni tai ao, after lava le mafuta mai sunga Tapu Levi. Ia whaaftai tere lava, malo lava le mawhata mai, sunga malaki. Ia manuia lava le tai au, whaaftai lava le mawhata mai, sunga petelo alosio. Ia mai nai PF Australia. Te masalo PF po lea e le waweao le temi nei. Ia po tase fie PF, wa to telefo initial tātou, te no le masanina wala au mai PF. Ia mafuta mai PF. Ia e folele e tāle walu nei e ta tu PF to waweao i PF a. Ia whaaftai tere lava, alosio, petelo. Patalo watu sunga saulo whaea, talo wha saulo, manuia lava ni te hao, sunga tino, ia lua manuae, patalo watu. Ia, ole si whanga leo lau mwe Wellington, ia tala tātou leina, wala mai pia fia, tala noa mai, ia ai vaenga fo ilele FAP, na te vili mai fo ilele e watu se fafo, ia lua misa na whaili tai au, ia lei, e leo se tātou pokala me fo in whawhitau. Ole pukalama le atal tae mo ta tol fia to luas ful minute tali tu la eva si fonga la mo Wellington ia fai tala malanga pe fa pe ona o tau mo fa nga malanga
Ia, toi wha o tu tātou pesena, ona hili tātou wala au leo tau whai mai. Ia, tālo wale walau, ma lo lava le ona sai mai. Ia, mano, foi como no ia, no vai ser lua, nem tai ao, tu foi matasi. Oi, oka. Na lo le ngā lua, nem tai ao fou. Ma lo se fo manuia. Pi ma lulu, el vai ngana te, lo si fonga pe tau sui mai lo si fonga. Vai sina ma lulu, ma tau tasi. Nem tai ao. Ma. Toa fasola tole ai sala to lunga wala ia me foi ia nei tai au malulu ai pa tai de tua lewa paia tu foi pa fole sulu manai ole matal mai ole la nei tai au ia ko vai na le lo fole tua ia tita to malo vastai fo i mesili nai ma wato nai so fo mo pele so fo la le la sunga por no o masten ia no le fato amo ta tu tal no anga le ina o mai alto su enga siampini. Ia ale fato atatu tal ma lo ale le fe ali il tulanga le wa ia to awari il taimi nei ole me na no tale bilia tuai vai te fu to talo no ia ole o tiam pin le matuau ia malo to ta pena mo tau sang fo me sini na mo mai ia no mo mai puma dai pin le voi ia ma la ia te ia wani vai ngo tupu ina I mastone oka ia ile ia ni me tupu ai pa wal me le malu tai au tai me usu mai nga wenga pe ona ta falo ngo ngo tu foi I me ina yo tavan wa u yo la wa ki ai foi tavan e o lo ile sia la pa la o foi na malu longa ia a mai lo le ke ia ma boy fu fiel ti o tele Ifafo. Ola wia idea fufi. Ola wia idea na fufi le ti o tele hoi na le se ia ma moe ia toe ifo ma se si ia I lu I tu al pito I tua. Ia ta ala mai le tai au na le mai ave ese ave fa tau lunga ia I lunga le wai tau lava. Ia le ia le ma se fa le tau le tau fa su tai au. To ala se ai salte mi tala se ia ma moe le ai il tai au. To ala ai se lunga le ia ma moe ai le lunga le tiata. Sole. Fe li au ai kia ia o vole le me silvona wa to tele tatu to no le fa long watu. Sole le matu o el tangata ese le tele au metotia o ai kia. Sole. Ma nei ia tele. Pe yo le situlanga na vale pai le stai mi wenda ta tela sul tai a ti o tir pai ponga matua malo foi ma pa au. No pa ponga tatu atu. Ya pe yo ai kia nai e falo ya fu foi na le mamoyo nai afu le po fa pu lo ta vale. Sole. Feli I metotia al tamalo ali. Mana ia telefoni nai ia mo le tau ki o le paipa le Ma tau ti o le paipa tai. Wa e stai au e stai au no tango ti atu le paipa. Mo ti o ti so le fa tali ta o le vai so. Ai le lo foi lai ma lo foi fa na au ia le paipa. Sole. Mana ia foi me siri na. Ia ai agora I fonga lo ia funda ele yo ai mana ia foi na la wai kia wa tu lo wa ia le wa sa no mai ia fu ia ma mo ia ele io o ele masinta la wala ia mana ia foi la le mole le ave fu fia I lumal fa ata oi pe mana ia foi tu langa nai ato noi umana fu fita vale ma mi fala la io to I po fa nga o lo winga la lo ia fu le fa nga ia il telo taimi fa ta ave le tau ele io le o li afu ia mo le tavale le te afu mo ia o le situ langa foi na le ia do fa lo foi le I la tato foi na le ave lunga le situ panga I le ia le va vai tu la tong ia sao ia o lo se tu langa foi na ia le me ta vai foi ato I si to le pe wa ave la le ave lunga le lunga to lu panga ave la le situ panga o sa o le ia sa no nga o ka pe o vai nga na le vai atu le ua fai swinga ia le company va le Jetstar ia lo winga o la ua mai ta wina le company va le ma la fai nga luenga I lunga o fai asi poloka vo ile le o tangata nga solo atu e o la tu no foa ia ona o tau fa o fina la o ato tangata ia le o atu tu tono tama I potu fo ia I lunga ia o te lol vai nga na ia ma le fo swinga le vai ele ma to fai nga malana ma ko Sāmoa
Watu hoi alfa fonga tato tu. Wa matua tu tanga sai le wa matau le foi tono vale le e va iti le ona tonu le sa vale tanga te ola tu fo. Ia sa. Ia wa tu tanga tau fa ta ni le sia ina wa tau fa au fio le ato ho na le i lunga tamai potu le. Ia. A tonu le tu langa le la fa ile tu langa tu. O te lo le si vaenga na ta ua o le uma ia te ua i uma nei le swinga lea. Te tongi ia le luas full toru ta la pe mana o e tu e sau ato vo le tu ilunga. E le to ye se vaenga vo le le 5 kilo. Ia wa na ta ua le 5 kilo istangata. Ia ai a fua ia pe o tu ale se fulu kilo isi ato le tu ilunga. Ye sau le tau no ta. O te tulanga le lei foi ma ia tato ia tato i loanga le e fitu paunga lai ap. Ia le na tonua e le ngata mo le puipuinga o le whainga malanga. Ia ai mo nei tangata fo ia me se ana i mātua fo i mātua o le evan fia sau whai na fo. Ia alai poloka ia no tangata ia le tautu ato i tono tama i potu nai lungo o waalele te mi o whainga malanga. Ia e moni lava ta. Ia ai o lo maduia me umai nei mastoni. Mana ia. Ai. Ia. E ini fuafuanga taupitonu u leanga i luma ia i le masina po o le nei fo i masina. Te to le wa tere na umatu fuafuanga fo yo na pole na pa ia faino o nisi fo yo talonga anta o under 15 ana pole na pa ia pa tau nui nai. Ia foi sina maru rua na po ia ta o tu lava le malai e lango fo nisi o fanau. E palota le taupitonu u whainga palota mātou le la anu te minei le fua ia Novema. Ia se iwa ngā ua mātou o pitonu mātou ia perika matua mātou. Ale sau ni o foi leo, le sau ni atu mātou palota. Mana ia foi le una ia le taupitonu u ia wa nai foi te tele nei loa o le tele tangata taupitonu. Una ia ne tupulanga talavou e o le stala ma le palota. Ole tala na le fai tupulanga talavou. Mana ia. Pa nga le nei taimi o le wa tolo skulu ban tau tanga wa tau nai palota. Awa se tau leo awa le tatu malo ni sina. Mana ia. Awa ele anga le fai tio ai le palota ia me se mele le na. Afa pe o lo watali i oka o le wa fesili mai te o te alu te le stala o le la o le o nga va alfa palota o afa pe la o lo watali o no fesili atu le o le ale o ngā o la upalota i le palota le la alu teimini. O le ala utali te tali me tea. O ala tali. San. Ia, ale whai lau palota san. A te tiri mai lola ia rapela o lo watali. San. Whai lau palota a te tiri mai. O ala tali. Pawar bio le alu whai palota. Te umaka mamlama. Mana ia telefoni tadi ia taua vai fa pena una ia tatu fa na ule palota le lo manei ia ile nei tunu ni sila ia por tatu tunu ai lo manu ia me uma nei tasi matu foi ia tatu na lua ia foi pola i tabale na nei to fa vai le la sonai ai fa manu ia tele de tu e tiu te fai bora nei ia va tele la uso ia lo tele tu manu nga luenga fu fa nei so fa tu fa luenga. Ia va pela. Se fua. Ia le sunga o kalango stasi fu tatu paanga. Ia o lo mafuta mai na le pitonu malulu. Ia po le pitonu e tele ai ia le au milionea. Ia ma milionea tu amal tatu tamo ok. Ina I Mustang. Ia lo tele atu le pitonu o Mustang o ila lo mafuta mai ai. Ia Manuel nita ia fa tele lava le mafuta mai. Ia le lava tu tatu fa fianga. Ia ona so ta ilea ia pe mo atu ia le fionga la piptele tala ilene ia pe atar fulu pe atar iva vai la ia me la le mo le malulu le la o se fulu le taina le iva pe atar iva le o to fulu tolu minuto na tale o le tula iva pa tal vatu le sunga po fu alo ese po fu talofa alo ese ia lo ftele atu manuia lava le ta nga luenga ia fatu ia le sina after tele lava le mafuta mai na I Brisbane I Australia Simeona Suena after tele lava le mafuta mai tino lua maluvae ia o laina tiu malu woi no winga la o lea ua tolu fa fitu no inga le la tare fa le va o IPF ia fa after tele lava manuia fo ne yaso tatu pa anga lo mafuta mai na IPF ia Australia ia sunga se nava tarfa se nava le tele atu manuia ne ta yao se Yoriana
sa ilele ia manuia lava le nita au whaaftaitele lava ia le mafuta mai le tātou porklame a le sifonga laumua o le ata o le tai au. Le vafianga ma le sunga ia Asoa Felisi Mikaele ia o le talo le malanga ia ua fetau i lei ma le maua le fionga la webtele ia sa pisi ia i le vaiaso le nei ia o le tulango whainga malanga fatalo vatu lau fionga le webtele ma lo ar soi fua manuia le leita ia se i whaise talo le malanga ia afiro ia tu le mamilo se o tatu watunu tono lau mo Wellington ia mo se la tau o lo whafofong tapua i mai lunga lo penga te whailangi ia le ai o te lo fai si malulu ni tai au o le fo fa felo ia tau no malanga ia ile fiu e paola le vai a ki lungo ta vale vo i le pe on lo fa tu mai ai a wala be ia vai vela a ki pe il paipa ia va ve ia na to el esele le frost foi le por le isa le wotoa lo ta vale ia te vai a tu misia la valal ma fan no Sāmoa ia misa foi tutuila me sa tai mona yaso ia re fo tu ta vu mai lava nei tu lango ma lili tai au so le to atu talo fai ia ma lo me sin lo tau no mai mai fainga malanga o le mai tau atu le sa e o ia tu ina Amerika Sāmoa le sa vai le tau sanga na muni le te muni na e to o Amerika Sāmoa ese mai le taimile le se e se swinga la vai salon me la way ia au kilang ia America Sāmoa
ia o matua fa tele na le tele o fale te tele fo ia ia o eta o mai fo ia o la fo ia lu maltu langa o atina ai tono o America Samoa ia fo ia tatu ia pia o fa tele na fo lui fo tele o pisinisi ia ma ia ese ia matulanga lai tutuila o le matua te ko ta vale la po to isi tu sal te tele o fale mate tele o ta vale a tutuila ka ai o to tele ho ile pe e anga i oile i America i tono miltel ia te ane ngata for now avano yo ya onga ya wai ma ia mfenga ngai ia malafo mai tupe ai na yo latu ainga ia e tuka ia latu tuila matato i Sāmoa ia ta mo ya na tele se le ni le to la fo mai ainga i fa fo wa fo le atina ina o ainga ia e pe o malo ia e le tuila sa o se le ni mai o ya Trump ia e fa nga yo ia latu ngaluenga malatu atina e le pe se ta malo Sāmoa ia e tangia i lima ma fa mo fo i tele atina e i pisinisi ia e mo waitu pe mo malo te fa nga yo ina ia tatu au nanga laute ia sa ole leia e se ale tatu mai tau atu le tulanga le o va fo le fautasi Amerika Samoa e pe la se tata noanga ni tangata le malo ia ile moto Amerika Samoa i latu fautasi e se ma wolunga ole talunga le moto Amerika Samoa o vai tu nga fautasi i Amerika Samoa e pe la kapile ia tatu i bonum sa e pe e matua i o talonga o minga fautasi pe o ie matua ia nga yu mai ele no umalta po inga nala fanga ile lato ile lato ia ai penal fa tasin fa tu nga tau sanga ai u matau sanga la tala no ai tu nga fautas e se velan tau tiole e pa volale si meno vai ia on katino ese ala wala va atu tuila so ele pensa to polu pe tau fa tau avela pa e foi le tau e tau ma ile no ngarva o tamala la yo ya e matuati no le ia ma ia ai ono tu langa le la fo e o te sai ni ngola to ba ai fa ia ina yam fa ona avel ba fa le o la va ya fa mo lan mal lo sio alo tamale ya ono telefo fa usanga va tu ila te fa nga fa usanga fa ona po nei ya e fa ia la to ba ai sa le ya o matuati le mitanga o no ia malato tu langa vo ile tau ave ino la tu vai pe ia la tu au la kapi vo ile pa fu ia tatu po e sa ole le ia wa fu ile e tu langa le amata na tele ane au va Amerika Samoa ile tau sanga mele tau sanga lo winga yo atu fol tau sanga fo wa ia fo inisi va fo nisi no mafi o nga fa popol tu i tu nga fo tasia Amerika Samoa ia i tau te lo ai pe na sa no ia ole ta longa numero tasi fo i Amerika Samoa pe o la kapi ata tu i upot ta te baba o a fe ole am fai ona fai tu unga fo ile mai matato ba mai upo ya pe o mo tuila e wala o vai samia atu tuila e matua iso wal mele masana fai me la tu unga e le pe yo tato e pe ya le na ngalu ya e ola e o te tonu wala vole i tua mai o le au i luma mai o le au e le se so vole ia au tu ile le inai le i pango pe le sau mai tai tu e formula va le atini mai pang ni tua pe malo lo sima matele ia ta penanga ono fainga ta fo yo ole sami o lo fa pe no fa unga tu ia ta ilo ni pe anga va ai fo ia ta tu sa ia pe au mai ina e pe na ia o mo vai ai matua mana ia ta te o mai ina ia ta tu va ai mai manono e fa pe le ta tu va mai la no sale longa ia se fa mo se ta tu va vai ia por atu langa ia ta tu tamamala ia mama ta tu va pa tu so ia tu
Malo whaftai i o mesini na ua tau nuu manuia mai whainga malanga ua vai atu lava ma le whoilele ma le popole ia i vaenga fo i titu mai e whoilele iau i lunga lau penga te whailangi ia e pei o lewa tua i le tina o le inga le talafo ia tina le ainga le tūlanga vodi le whatoa lua na iaso kalu na ya e tu puana na e tu bubo ya u lua matu kue te me te lua oi ya o wa o lo tu tina o le ainga e mo tino ai le misi vidi mai e asi mai ta mai ti mai ya se tu le ya malo malang manuia ya na tu e tau nu mai ya o fa te la vale tu langolo il malu lu ta tau ya wa mo ya o le malu ya a we se fo il tu langolo ya le so fuanga male ya male fa te le malu lu o le sa vevela Sāmoa ya sa unanga tatou komni telefoni ya wa pe o tatou ele ta alo verso ne ya le pepe ya o le te mai tau watu e fa si fa le tonu uma o tatou au vai aso tene ya mo le ya pe fa si malo si te le o sa sanga o to au e Hawke's Bay in nai le to malai ya ya matu ole na o le loile malai fo le ai Christchurch ya ni poringa mai o tamale mo unga na to sikoa lava manu malo ya mo ya le Canterbury isi matu au ya mana ya la ta to filo le neva yasu ya lo ai fo yo ya tu langa wa pe ta to pe to malo si super rugby ai o mai lo le ya iti ya pe o nai to ila au e ta na Kim Hawke's Bay sa sanga o ta to ya ai ole o tūlanga le tāpenanga o tātou se ila soa tae au. Ia, se i o le ila songa fua wha mautu atua tātou winners mō le vai ason tēnei. Ia, fo ila le vai ason nei. Ia, wha iloa po ila tau o manu malo ia tātou vouchers. Maua ia vouchers so soani whaingo whaatau. Ia, e mese fo ila utuina o tā vale. Ia, e sitina na moliana vouchers i le asonga fua. Ia, o lana ia kui patata nonga malafionga pesta ina utau watu ya na pepata la ulo mal pepata tavan ya isia wa yese manuia o mo talu ona la fo ia se leni fo ilona ai ngai sa mo fa ngai le click x ya wa la foto pe click x ya le utau mo watu le voucher fa il fata ya mato utau le tavan ya ne vai te mo tong ta so fuanga wa le wa ya or mal ta to le te ni New Zealand na o te leo mea ia tau lau mai isi mea. Ia anu tangata ai fua mea ai, tangata ai fua pensin. Ia, le ua vai atu fua ua e 5% le unemployment le toa te leo tangata le whainga duenga. Ia, o le oa ngai lai lumata tau whainga malo. O le aia ia nai tua. Ia, ta pena mau ia awar whainga palo. Sao le lei, mana ia whamanatu. Whamanatu fua ina mo tātou whanau ia wanga al whainga palo tala ni tau sanga. Ia o tau no ele stala ia o le ngaluenga fo ina tatu matu le una iona ia tatu fana o le stala o palota ia ai ta telefoni no fiona pepe ia na famne atu le ngaluenga le yaso mo fa ngone va yaso o lo ta seli ma ono to fa fale numero vala mai ai ia va se so ani tatu a unanga lo fatino atu ni sila manu ia tele lo fa vala ne yaso mai ava ma to foi ia mo fa se filo inga le aso fo ia va tai tele lava le fonga le peptele mo ia fo nga luenga fo fuanga le yaso mo fa ngone yaso fa tai e se mele fa fonga tatu tala mai Sāmoa Toi o whalo whātu le whaafonga mai mo mai o lo tātou tanu i leisi fo i le nei wha o poponga e nisi o tala i meo lo o te tupulu tātou tanu i Sāmoa se mai ele whaafonga. Ua whaamawai atu te kumasina le maro Sāmoa i fiti e le whionga le presidente i a rātu nai kuawa lana palawu. E na ua mahe ale 5 tausanga o le tautua e le fo i tamali o le atanu a li o a inga wheturi Elisaya. E mata aupu mga luenga o loo ngā lulua so whaatasi ai mano e lua le mano fiti ma Sāmoa. Wa whaamawina fo i le te leo lo na Sāmoa alu ma whanau o le atanu o loo a o ngātu whaaskola sipi te tono o fiti le ngata o le asia pea matu inatu uputi mai ma faufautua mo i lātou. E una ia ai lo lātou tau mawhaina iei umanuia. Ai whapena fo i mata aupu whaavao malo mo tangata Sāmoa. Le ua whai pui puatu i tangata o le malo fiti,
Whapea fo i tangata Sāmoa o loo au mau mga lulua i te tono lea malo. Nā sea o telefou le tausanga o mawai le official komsino Sāmoa i suwa o se no whanga pito mātango fie mamama e lona whale whanga whalelua. Ma umtua i lava tā pena o na potu whaapitoa e tali e malo e le ngata le malangato te tai o le tunu mai Sāmoa nei ai whapena fo i te tai o isi tunu. O le fionga ia li o ainga wheturi wa loa lana tautua whaavau malo mo Sāmoa ia tunu i whafo ma ua malo lo mai nelo na tiu te tau ave mai fiti. Le na whaalia se tasi o nalo o le aturi mata ia leisi la asanga fau molo na tua a e le anga i atu le lumanai. O le sitanga fau mo pase se o pasi ma taxi le ua whaalawi loa talu mai tau sanga lua fes fuma le whaa. Whaato a manino ai, wa lewa na siti e ame ta avale o taxi le o pase se la iti, i le tau o pase se anga i tangata fe mala ngai. I le lisi taruai sa tolu tā la tolu se fulsene, fe mala ngā inga i te tono le taulanga. Ai ua faisi lewa o te ele mamano le atuna o ile lima tā la. Peita e ui le si tanga i tolu se fulpasene ua faia nei malo i e le malo. E na whaalia i e ni whaanoa noanga i nisio ave ta vale la iti. E le o lava le si tanga le mo i nā tau pe afuato le si tanga o le swa uu. Ai meise o loa nga i lava i lunga le tau o pau whape nā fo i tō tonga o ta vale afi. O tau insinia e whaia i se mea wafaa le tonu. O nisi o mafuanga na o lātu tālo sanga i nai le si tanga i 5%. Whai loa se tasi o ave ta vale o se ta vale le titi au telefou. Na i whaaftai e le te o tele o mamalo le atunu o titi e whaaliero lātu wanga le leile fo ina le o sui o pasese i teimi e whaonga i nai la lātu au nanga. O le aso lua o le vaso fau le o le afola sia e le tāro sanga, a le fionga le sui manu malo mai le whainga pālota lai titia sa fata numere lua, tu iam pai le toa. Wa whaaudu lana tangi e whaaleo ngā ina pe ave ese ai le tāro sanga po le tangi, a le no lātau vai a le leua so tanga aso. O le sa pito atu ia na pālota maua, e le whainga pālota lai titi. E tō tōru mōri mau le fionga tu ia o le atutula i le whaamsinonga i le vai aso fau, a o le leua na tāru sanga i le whaamsinonga o whainga pālota. E whainga whaato sina o lo ia tā uai le silia i le onu awhi tā la, na whao ngai le sui mānu mālo le tu mālo, e whaato sina i tangata i pālota ia te ia. Ua whasalalau whaalawa i tele ne i se pepo whaamtalanga, tau la mai mtanga luenga wa onga maanga nuu, Wa whaasea tu e ta amnisanga la kapia o ngā i lalo o le uni la kapi fōua Sāmoa. Wa whae loe lepe po whaamtalanga o porkalame la kapi uma o ngā tūlanga lua makolisi o le a whaatau teia uma le mtanga luenga. Po se vaenga o le o nanga le mtanga luenga ma o le a wha mawina loa ia nei i lalo o le uni la kapia Sāmoa le SRFU le whaatu a whaavaina i le vai aso taruai. Wa matai tuina nei le mtanga luenga le whainga paanga vāwala lata li uni la kapia Sāmoa. Whapea ai ma paanga uma o lo oa a fia. E nei mauti no le so tanga le lei o le whaatinoina o le swinga mo le manui o whana wa onga o a onga ma le lumana i manui o le la kapi te tonu le tanu o. E to lima sui o li imatamai ta i malu le malo. Le ua whaatasi atu mai si sui mai isi atu no o le Pasifika i e Fiti, Kiribati, whapena fo i Solomona, Vanuatu Matonga, Tuvalu, Papua New Guinea ma o se tālia. E so tanga vāwala lata ma malo au whaatasi, mo le whaalau te leina o le tomai ma ngā waa, mo le si tio tūlanga i ngā ruenga te tonu atunu o le Pasifika. O sa so tanga a malo au whaatasi ma malo umo le Pasifika te wale lalo porkalame o ngā ruenga leo leo. Leu awai atu ai sui e to a limas fuma le whaa, mai atunu SSL Pasifika. O tala fōia, man mea tele ni aso le tātu o tunu o whaasoi fōia. Tui whaatalo whaato le whaapoponga o tala fō, mai le si ufonga o le lau mua.
Na whaalia sa so upol whela awa inga au kilani, sa se seo na whaasala lau wina ilunga o lātou lau papa whaalau iloa po billboards. Lea so ato whaina e tatala ilinga alwenga tele o whewa inga le City Rail Link, e whaapeo lea so sa se fulu tolu o se tema, o le fuafuanga sa iai, e whaato a whaasila sila, ilunga o ia lau papa whaalau iloa, pe a mai a se whaasila sila ngalo ia i leiva le tai au nei. O lea sasi, e mafua mai le kampani o lo whaia le au nanga, e lau papa whaailoilo po billboards, e 5 biliona tala le tau lea ngaluenga tele. O le pulenu o kilani Wayne Brown, ma le minister whela wa inga Chris Bishop, e whaia le folasanga, e to saimali poti ale leiti o New Zealand. Ua whaia sea o ngai New Plymouth le whaai unga e whaata atia ese ai masini whaate konolosi po iPads ai toi fo i lava i le whaao nganga o le lau papa. Na taa ua le whaia onga le tau sangatasi ma le lua Leanne Partlet. Ina ua amata na whaatino lea suinga na i lava tamaiti na vesili. Po fea o iaia lātou iPads na whaamatala le lei i tamaiti ua whaata atia ese aile iai lava ni whaafitauli na tutupu mai ai. O le toi fo iai e whaongale lau papa ma le penisina ua mawhai ai o na langona i tamaiti e sili atu lo lātou malamalama feso o tae ma lātou ngaluenga o lo whai ma whai ngofio na lātou wa wina le tusi manu mera e ala ili whaonganga o le lau papa ua mātawina fo i whai a onga o sili atu na file mua i tamaiti ua tele fo ile feso o ta inga mai isi tamaiti e le whaapea ua matua whaasaina ato o toa ile te konolosi ona o le tausanga whama le tausanga 5 e amata whatia ese iPads. O ai tonu lava lea e whaasawa na tupe pe a o ina tatonge le au whaatau ala tau lava whaataunga matu i tatono ato i supermarketi. O le fesili lea lau whaitu la fono a New Yorka o lo o ilo ina nei. Na folosia e Niki Lucas o se sui o le setete, se pili po se tu la fono tau whaofi e whaatatau i pisi nisi o whale o loa e whaatau ina atu tau mafa i tatono le setete o New Yorka. Ina ia ofo ina atu se pa ue se fulu pasene i tangata. E whaonga ina masini e tatonge i lava i lato, a lato lava whaataunga po le self-check-out. Ua whaopopo ina le whaalangolango pisi nisi o whale o loa i polo kalame, ia e tatonge i lava i le tangata lana ia whaataunga. Ina ia whaititia ia lato au whaingaluenga, ma tau o le whaangaio inga o lato au nanga. E ala i le sifi ese o le ngaluenga po le matawhaio i samawhaiona whaatino e tangata whaingaluenga, a nga i tangata whaatau. Pe ona whina wina e Lucas, taluai ona ole o whaatino e tangata whaatau ni vaenga o au nanga whale o loa. E ala ile tutongi ngā whaataunga au noa masetaui, wala ngā tatawai o na whaamalo sia le whai o se pa ui tau o loa. E fisosani e tāma wai le whai mea tono, mamana ia ile sao tangata whaatau, ile whaangai o inga o whale o loa, ma wai le awa noa mō tangata whaatau e anga vaai, i se vaenga o tupe ua whaasauina le whale o loa. Ona o le whaanganga o masini e tau tuai, ile tangata la vaia. Na whaali e Chema Rasmussen o le Consumer New Zealand, o le manato la lato whaalapotopotonga, e tala whea ngai fo ile a whinaunga i tutono New Zealand, a whai e te whai e o e lava le au onanga o lona winga o le ua whaasao le supermarketi lana tupe, e ala ile whaititi o tangata whai ngāluenga, ma o ia fo i tupe whaasao, e le o whaasao i nātu i tangata whaatau, pe ona sauno Rasmussen, e whaasilisila le pack and save o lato se au onanga taungo fie, a e teu e o e lava lau whaataunga. E fōlinga mai o le tele o pisenesi, wanga i e whaititia tangata whai ngāluenga, a e whaongale fisosonia le te konolosi, pe ona sauno Rasmussen, o le whaataita inga, o whaititia le numero whale tupe i tutono New Zealand, o tele fo ina whaonga fisota ingo fitusia ingo le chatbots, na ilo au nanga tali telefoni i le tele o pisinesi te tele, o le tau mawhainga i whaasau tupe mo la tau pisinesi, ai le mo tangata whaatau. Sa sauno fo ile sui o le Consumer New Zealand, o le atunga lunga numero tasi mo le to tele o tangata i le taiminei, o tau mafa, ma o loa e whaonga i tutono le ainga. Na sauno polo o Fesa Michael Lee o le Investio au Kilane, i lona ia manatu, e tala whea ngai lea fo i whinaunga, o loo whaawau peo na whaasawina e supermarketi a lātou tau, i le whaatinonga o ngā luenga po au whai ngā luenga, e ala i le whaonga ngā whainga whaate konolosi. Ai se aile pasi atu wai e tupe whaasau i tangata whaatau, o loo anga i atu pea i a lātou supermarketi. Pe ona li poti ai, ele le tioni o sila.
Na whaato e sel wha la putuputonga o lo wa ai le swa vai le tiaki wai le asolulu i ainga na ave i eni pili mo le swa vai ai le o mawhaio na wha o ngao la tau fale o na wha lea ngai na mai ni a wha na wha lia le tiaki wai o se sasi ale wha la putuputonga o le lua vai asutaluai na amata la fwai le tiaki wai pili mo mo le swa vai i ainga li tu malo Wellingtone na tu ua Aaron Parr malona ainga lo la tau fale Stokes Valley ile masino Februari na ua amata o na solo ilalo le whaavai o le fale talua le malolosi o matangi ma le whaale tono o le tau na whaelo atu ia i le pule ngā noo e le mawhaina toi foi ilo la tau fale o lo ia i foi le whaasila silanga le whai tutoa a whai e toi nono fuai o le a whaasala i la tau le lua sela wa whetā la e tele ni tau u whia ngai maia e toi whaali le ia ilo la tau fale e ua toi whaapopo atu ma le ti ngā tele ona o le pili o le sua vai e 5 sela wonu sifululua tā la e te tawana tutongi le asomu mo se tema na Sāmoa Pāl na tu ina atu ele pule nganu o le hata le avanoa e wha amisi pe le tutongi a ia la tau la fonga po raids masaya wha alia e te tau fo ia na whai wha apea ilana pili o le sua vai na wha alia fo ia Josh Palmer i le leiti o New Zealand o lo la tau whale i Berenboa wa le mawhai na toino fo ia pio na awhi lo longa le masino a Perila mana tu ina atu fo ile wha atanganga e le pule nganu o Wellingtone e wha amisi pe le tutongi ai ni raids peitai e le ifa te ia ila ue le maua o la pili o le sua vai e 5 se lau tā la aina tālo sanga i pifu ina whaia i la fonga po raids ina ia awane i tutongia ona ua le mwhaio na toi no fuilo la tau fale na wha te ia ila ue na ua te ena la tālo sanga i le kamupani i sua vai na tā oe pāma o toi a pili alo na ainga le wha iunga ma le wha moemoenga e tanga i le tia kiwai i le ato langa na wha ato e sele pule sile le tia kiwai Michael Proster e whaatatau i ni pili ua siseo na la fui tangata i le tatau na mawaina ni pili o na olo tau wha maasani le au whai ngā luenga. I le whaatinonga o ngā luenga o le au nanga fau ai o a inga ia na maua le wha mama a venga i raids o na o whale na wha leanga ina ia wha a le wha pa ua la tau pili po o lele ai fo i se tau e tatongina pio na Sāmoa Proster e to saimali i poti a le leiti o New Zealand. Ua tali le pale mia tui sinave maulu muto otua Christopher Laxon e pui puilu na whaonganga o se whai ngā malanga le whawa atawa New Zealand ina ua mai ase saili ngā tupe le vaenga wha upwhai a le National na sauno le pale mia o lana ngā luenga i matoa pisi tele na tua ia le leipa le pale mia i lea sololo ilo na whaonga ina le malu si anga wha aftafita o se au nanga mo ia lava ia na wha ato sina na malanga tui sinave maulu muto otua mai whanganui mo o kilani i se waalele le whawa atawa New Zealand e ta iono no foa i le afiafio le asolua sifulutolo i o lai ina o mai a se tau mawhatanga sa ili tupe le National na sauno le pale mia le autostala le pale mene sa mo umialo na toi fo i au kilani mo se fonotanga i le tai au na soai pe tai e le ini malanga na vanoa le ea New Zealand po le Jet Star na ia toi tu umai iluma le fono i le fitu le tai au ina ia mawhaiona awa i le fale la wasinga o se tasi na avea mawhaipulo le National o Bill Birch i le lava aso na ia tā ua foi e te tauna whe malanga e ia waalele mai mo umia foi e pai la te i tō la whaatasi mani whaata i ta inga po wa awa onga e le ini tupe whaopopo lau whai la fonga o whaalu e nai na tali le ta i ta le leipa Chris Hipkins sa whai ngofia lavo na mawhai e Laxon o na whaamisi le sa ili ngā tupe le National ai malanga i se whai ngā malanga a waalele laupa se se mai whanganui ina ia mawhai o na awai le fono pei o na leipa ti ai i le leiti o New Zealand. Na whaalia le Transpower o le tae au le solulu o se taimi pito sili leo na mawalunga i le whaonganga o le eletisi na i lo se isi lava taimi mo u whaalau i loa i nei salatou lapata inga i le ono le lava o le eletisi i le tae au le asofaraile. Wa yese whaalinga le Transpower e whautua ina i le atunuu. Le olo o whailu atu ai o le vao le afo le fitu le tae au se ia o atu i le afo le valu i le tae au le asfaraile o taimi ia e ono uti ai le eletisi. O ia whautua ngolo o whaatu tonu anga i company eletisi ai le o tangata lau tele. Na whaalia le pulisili Chantal Bramley sa o lātou tau mawhai malo si lava e wa aile leile whaapale ninga o le sapalai o le eletise ma le tūlanga mana umia i taimi nei le tuasi ti ai le malo lu o le taimi le na pito mawalunga i le whaonganga o le eletise le tae o na nafi na o atua i le whaonganga o le pawa i le fitu a whelua se lau wha se fulu fitu megawatts o se taimi pito sila na mawalunga i le whaonganga
O le ele tise nai lo se isi lava taimi na sauno le polesili o lo tu maupea na tūlanga le leile polo kalami mo le pawa mai le o yeise tūlanga a whaina o tangata e whaonga ina le ele tise. I ta'alonga, wa matala le avano e toi fo i ai lupe soli ai la auli Joseph Parker i le mai afusu o le masino o Novema na positive se suenga o Parker i se fuala au na whaongaina pe whaapea le whaatangaina o na ia whaongaina. Ina ua mai ala la fusuanga ma Fabio Wardley le na whaia ina ile ta amilu sangalona sfultasi na tite e malo si Parker e whaapea le isa na ngayo inga sisi na whaia ma na umi lava le suenga na whaia ele U card po whaala putuputonga Britania ni te ele whaonganga tangata ta alon whala au whasaina na tau fia mai e lava Parker ma le mawhaia na toi whaipele ai le ngata ilea na whisilingi ai lona i ngoa le lei na whaalia le nganga fia o Parker mai a whaamaoni ai o lea ua ave esea lea tapu ma o lea mawhaia na toi fusu o whautoi na whai oi e whaapea e le mawhaia na whaia nisia na whaamatalanga le taiminei se i whaamai au ili ilinga o le mata upo na ia whaafetai e tangata umalo o langolango ina o ia pei o na lipatia ia le leite o New Zealand. Tala whau ia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.
Whawhiwhianga mai le whaiwhaiaso Serenade ina ua 2 minute o te enei le tūlai. Iwa, ia, toi whawhilai mwha toi whātalawhatu. O le nāua whaafonga mai le tinu le whauponga lona lua tātou talafau o le nei tai au. Ia pe ona tāpina ina mtu ina tu Selina Kasiano mtala mai Sāmoa le sunga ia tātou Salem Sam. Toi whaafonga i le tūlai iwa i le tau nei. Ia, o le lo whaatupula ia pēr le ai o ni ngā luenga tangata. Ia i tonu o New Zealand nei. Baea ngā luenga, ia tāpunia foi, ia nisi o pisi nisi ma o nanga, ia pei ona mai e tātou telefau ni tae au. Ia, o lea uwha pe mai, ua tū mau pe ona whaalua ina, pe siri atu foi, ia le whainu mera tangata Pasifika i tono New Zealand, e le aini ngā luenga. Sfultasi tesi ma le ono pasene, o luenga, e o atu, o le wa mai le whainu mera, lua se fulu ma le tolu afe, fitu se lau tangata Pasifika lava ia ele i maua lava ni ngā luenga i le taimini nei ia e tusai ma le tūlanga o lo iai. Ai o le whaitau a whai lava i o tangata pe ona mai whaamaumaunga le vaenga lea o le whaamaumaunga New Zealand, le ofisa whaamaumaunga. Ia mo atu le se lau fitu se fulu ma le tasi afe tangata ele ini ngā luenga i tono New Zealand. O le uto e whaapopo iai le si fitu afe lea. Ia i le whainu mera o lo ia i le taimini nei mai le tolu maasina le na umatu. Lo nuinga le vea i ma Iuni, ia o Iulai, ia ma tolu maasina. O le tūlanga na o lo ia i pele taimini nei. O le o tā pena le whainga pālota ia Novema. Ia i le aso fitu. E lea o tausa ili pēni ngā luenga le toa tele a meise lava tangata Pasifika. Lua se fulma le tolu afe fitu se lau leo whainga le wa mai pe ona matu savelina. Ia o enga nam wha maunga nā lo i le temi nei mo tangata Pasifika lava ia. Ia o le matua o se whainu mera tele. Ia ai tālo sia e le o a whaina a inga. Ia le tūlanga le tausa ili o ni ngā luenga ma le vai o ngā luenga. Wao leo te vai atu. Ia i fo ia mātoi porirua. Le masina fau le tapuni ai le isi fale ofu lea ia fia ia le toa tele. Ia ona le mana na ia mese lava le tupa o tina. Le fale ofu lea o le Palestine. Ia mātoi porirua. O le te vai atu ia tapuni ai le masina. O ilai le masina le la se luas fululua. La se luas fululua o aukuso. Ia tapuni ai ia le fale ofu lea o le Palestine. Ia i nei porirua. Ia lea ua, masale ua sila fia ma e tātou i porirua, ia le fale ofu lea o le mana nei ia ofu. Ia e peo o lava e patino le tūpāta mai tai. Ia nā lau whaafonga mai tātou. Ia lea o le atapuni le fale ofu lea. Ia suluas fulurua le masina le nei au kuso. Ia o lona winga. Te lelo ia ipu a mata ona whanga solonia lātou pa uvo i whaapitoa. O lātou lava tūlou ale tai au. Ia e hanga i pe iai. Ia leo a mai la tō whaasala launga. Ia e tapunia i lea se lua se fululua le maasina. Ia lona winga pe toi lua vai aso. Ia pe toi tolu fai vai aso. Ia ona tapunia leo le fale ofu leo. Lewa tere le fale ofu leo tono porirua. Leo vai atu o leo o le a tapunia. Ia o le a fia i fo inisi o ngā luenga nisi o lo ngā lua ai. Ia o le tūlanga lava na o lo iei tātou e fai o le vāhea o ngā luenga o le tau fiwe su e ni ngā luenga. Fiwe a palai. Ia e le maua, ia tu atulo ia i ma le tapunia o fale whai ngā luenga, ma isi fale whai ngā luenga. Ia ua tili ai le whale tonu o lo ia i tūlanga le teimini nei tonu New Zealand. Ia ai o le o tātou tā pena le whai ngā pālota. Ia e whai lava e oe lau oe whaatatau. O lau lava whiriwhilinga, ia o ai lava le pāti e te sila fia, ia e matuawhetau i le leima le tūlanga lo ia isi e wainga. Ia ili tau wana wina, palo tā o i le pāti, ia po le whainga malo, ia e te iloa o ngā mōsia wainga, ia a wale anga iluma, ia maritulanga lo, ia ili soifuanga, nei taimi, ia o le taunga le soifuanga, ia pe o na whaamina tuatu, ia mana ia le toi tala noi e tātou whanau, ila tau ia wanga waa, ia i le whainga palota, ia e o i le stala, una i marosi tātou whanau e o i le stala, whaamamlama le iai, ia le tāua o le lātou palota, ia leo lo tātou tāpena atu ia i mole masina o Novema. O le aso luas fulu lima lena mai, ia e whamae ai nai ma tāpuni ai le stala o le whainga pālota, ia o na aso fitu lo leo Novema, ia whai lo ma le whainga pālota. O na winga e o atu le teimi o tātou e i fia Christmas, ia o i ele whainga malo
wa tula mai e taita ia malo ni sira listo tau sanga ia ai fa amna tu pea ia fa pea o ile na sa e vai ai nga luenga mai lau nga luenga ai o mal taimini nei ele mo wala va sa nga luenga ia o le palo tal o le palo tal vai ngona ia fa amna tu mo tatou umalava ia o le ua luas fulvalu minute ona tale o le tulaiva ia lava tu nei faafiafiaga ia vai foe malo lava le mafuta mai o kase malulu o fafo ia i tonu Wellington ia ua le lau tau feololo mai wa lea ua matua mana ia mai le lau fafo ia lona winga leu amata on tau mafanafana ia ua fetau i le lei manai tamaitia na usu le aonga le nei aso mai se lava ia nei whanau ia na sava vali le aonga ia fa malo foi matua ta peneina na fa na ule nita yao e ui lava le malulu ia ai tele i fa fiti lava na tua ne i lunga le malulu ia ta pena le lancha sia fa na ia mai se ata tu tina wa tina tele na fa le lunga le taimi le malulu e fa ia lancha ta miti ia ai momoe lava ia na itama ia malo ata mal momoe ina foi le wana sa e ngalu e na po ia manai tina fu isa nga luen po ia le o ma na val ni tai au ia na wo le ai awala le pisa ta to wi tono le fale wana o fale malo longa si va nga na le sa fa nga luen nga po ia le ma na va nei le fitu ia ai o na luas fu riva minuto te nei le tu la iva si fonga ne lo mo Wellington fa fia fianga pe senga si filoi ia ta to ma futa il ta to proclame ma le to tu o le ni tai au o le ata o le tai au i man tu tanga fa so ta to Facebook ia fa so i lunga lau Facebook ia tatou mafuta i proclame fa nga solo fa fianga mai le sifonga lau mua mlana au nanga le nei aso fatalvatu le faltua ia Teresa ene masiona tina matua fa teitere lava le mafuta mai le sunga ia o le faltua ia fau lau pua mai au kilani tamale o le tai au panikeke mafola la ia ua uma upu ia ona fatulutulu loi sti polo volele ia ilunga le panikeke mafola ia o le tamana le malulu talavatu le tamama tu ia tau sangfanga io ia lena foi mai Sāmoa la e tau su el fale ono le failana ita la fu ia lana ale wasola tu Australia ia sanga vili Sāmoa la su mai el fale ono le failana ita ta fefe foi ni fola nga ta mo ia na o foi Sāmoa na ia inga ia le la uto foi Australia ia aka tu a fiu na ia inga tu ta video tu ta pelted ava pela sa ri Sāmoa foi sa o ita la fu Sāmoa fale o le Sāmoa ia mai mana ia ai eta foi le na mana ia foi ita foi o ita la ia foi mai loa ia la fo tu pe tongi ia o tu nga fa pena ia fatalvatu ia lavinda ia o lofa tele atu ia tu fue ma mari ma cherry ma silila e mo oi lavinda ia o le sunga vaunga tasi malingi manuia lava le tai au fitalenga se ngari kapeli fatai lava seu ia lo tele atu manuia lava fu fuanga le tai am ngaluenga le sunga fa ia mose ia po fa ia fatai tele lava ia le mafuta mai le o lo ingoa tasi mai ava ia ele wa utu ia malo va tele lava ia fatalvatu le sunga ia malo per sauma ia manuia lava le tai ava fatai lava le mafuta mai manuia ngaluenga fatua Julieta ia lo mafuta mai na Las Vegas ia malo fatai sunga o kalango le na vili mena leila ia la lava ele imoela tu ia ta longa ia na lo tu fa ngol wasonte ia i lei falili ia manuia lava le tau Tony fatai tele lava le mafuta mai ia ma le faletua ia amiria famona manuia lava le tau ia o lea ua toi luas fulvaru minute ona tālea o le tula e se fulu. Si fonga la mwe Wellington, ma le tātu proklame ata le tai au. Good morning, kia ora, tālu whalawa. You're not
Le fafianga mai le pesa le kukama ina ua toe lua se fulfa minute ya ona tale o le tu lai fulu we le wilta tu vala o le tom fai mai ya talo fala vala malo la vale so fua malo se fua tu trova malo se fua vesi alo vesi ya malo lava talva te o lua tu sai foi malo sungai ti a kono tu sai mapoklame le tai au malo lui apa ha talo mai ya malo alon sa no deus ai ia ngala ai o te fia vili atu no lo falonga fo I tala o le tulanga wa ia fo ina venga nei ni sila mai o te sai tonu le o te tulanga fo pe o tulanga le wa leva ai paule swinga e fa awa wale aluanga I lunga fai numera ma fia uma tu lava tato wa ia ai o spesili po le asta to tapen penanga fo ile tulanga mai sena tato walum fana ia wa tato io matutua le pe o tela tato matua le vava ese io no lima ma o pensiona ai me se amato ia le wa ko kikia o ia ai na tato walum fana o tato tapena ia wa vava ai to foi tapen penangan malo ile va fu o tama fai recruits mai ia fai a onga ma fo mai mai tunu I faf ia le to tele alo ma fana o tato tunu le ia onga on pesilina la le onga lina ave tato fana ia onga o mai lina wenga ai lai a ami ia fai a onga mai fafo ma fo mai fafo salmiana ton se vava ai tato matua ba ai po amata upu tato alum tato fana we ave I te tonu a onga, a whai wale te ao ngā wa pe oso ia, pe o le lua suta santan wai. Sa tama whai whanau e ave ngar wenga wha computer, technology im suta wha pena, ia leo tato wawai, ia leo whai uma AI, ia ngar wenga wa le te wa pe wa kipi mai, ia ngar wenga tangata ia, le wha ofisa, le tero ngar wenga ofisa, ia te tiro la, ia o ala ngar wenga ele ma fai AI na fai, ai ma fai tangata na fai, ngar wenga la nai tamta tau o tato te, a foi fa o ngai tato fana ma ave la tamta puna a wai le sa ngai a loi tupe university a onga ai foi mai fiu so senga wenga e pe tu langa na tama ai tato matua ia o le tele board al mato kolisini apa hat tato tiro foi tai swinga ia wa ia le NCEA matu spasi ia ma ai foi tato matua po o ia mata upo tato fana ula fai a wa sendi o tamati piki mata upo fai ngofi ai o mai tau sanga ele se me ali ai e la tu foi a palaya tu l'investe foi nga mga ave fa insinia po le po fa formai doctor o atu fa penga ai la tu ele fe kawim ka opu nga ave kolis mama ta opu mga ave l'investe so miena ta foi lana mata le tatu matitilo o le alif so sonia tatu matua ya tatu fana le onga ina ia manuia la to rumana awanya in mawai pe le fa e uma foi wa lu le ngor fa ngumela do pe tatu pasika pe tatu le tele le mawalunga le fa ngumela tele o mea tatu tele mana na ola ya lu tatu fa ngumera tatu te mana na ya lu tatu e fa ia tonu ma fa I unga o tu langa te tauna ia tatou ai le foi ne o ai sanga fai tatou tonu fai unga tatou no fono foma fa pe o le sanga venga ele tu la ale si me le o va e tu ai le kala mana ele o sa le unga le o tu e foi lau papa sa ma ngai ia tu langa na awa pinga ta tele lava le to fota mai tima le multivice o no le time lockdown foi le o ia wa fa malusia ele to fota mai tima laptop ma le Chromebook ma me fa pena ai o le meu tu la mai le ia ile me le o le ami o tamaiti ona la fa san sa tamaiti computer ele o interactive foi na le fa pe fa tu tala mai le fa sino mai al me la le o le to focus al fa ya o la papa ki kilo ka mai ki la papa ki kilo mal fa ya o tamaiti so ina le la te a matsa ina to fa le ia mionga tamaiti ma le tamaiti e ma focus ai Wal mele ye ka mai tuwa kilo laptop aksa ko e fa sang me pe ka mai ka e fi computer e fi ta ya pe tu langa na lela wo fa tala no tu piki mai ya ai po ana me o ta to ama tu e fa ta to tuesday ia ta to lo mele tu pe ta to fa na manure la ti au tu po e fo ima nga ia tu mo lumana i ol fa so tu na ne ta ia te le vale tu ia te o lo fo lo sunga ma pokala me mane ne yaso ya vesi ya fa se vo e moni le saunanga e o tanga tana fa wole ai la vo va e mana tonga lo sa oni le ya e le tala le na mai nei savelina i tatu telefon man nei fo i o le ua faiti tanga ta fa nga lo nga pela supermarket
Ia, o na whaia le tangata lana whaatau. O lea la, ua whaia le tangata whaatau, ngā luenga sa tau na whaia le tangata le o whaia. O lea la, mana ele wha ma ite lea. E ta tau lana i se pa o whaatau o tangata, i e whaia le tangata lana whaatau. Mtau lule ule isi tangata whainga luenga e whaia. Na walu atu ata i ta tongi la ta whaatau. Whaia ta whaatau, lo whaia ta i ta ngā luenga le tangata whainga luenga le o whaia. Mana ia vo. Mana ele wha ma ite. A iei lo se petition, po lea se aua la au mai. Tato lango langoa. Usa le ua ave esen tangata whainga luenga pe fia se furu. Ai whaia tātou le ngā luenga nei tangata lau whaia. A lea tu mai wale tau o loa lai ngā langi. Ia, o le mela nai e tā ua tele le mtau pule, no vai fo le mtau pule pe, so mana e tele le whama i tea nei tangata ni. E pei fo o le whate ta inga le utatu atu i le whalele tā i lava lava. Wa le eise tangata whai ngā luenga le whalele a le laundromat. E ua whaia o e lau ngā luenga. Na ratu ale o e no fo ma whaia o e a le ini au coins ia a le ini wa ia me ngai li to tonu a. Whai uma o ngā luenga. Ne taulana pa ula tong. Ia wa o tatu o Sāmoa o la i tanta whai ngā luenga tolo whale tāra lava i Sāmoa. No la tu atu ia tanga lava lava to e piki listing. Ia sa oi. O lau wa ea tangata whai ngā luenga ia e whai uma e ta itar nei le customer ta itar tangata whātau. Le wata whai o mana ngā luenga. Tau hoila nei se pa umo ta ita. Nā tonua. Wa le ia o le ala le wata e awha ni tau sanga ia o alua ia wa ea ma le moni ngā luenga tangata. Tele tangata le moni ngā luenga. Ia e pei o le tatu whaloloa le pēna le whai atu e ni jaya. Le la tapuni la sulu sfuru lua masina. No whalongo mai o whai lau tala tanga le ngai si malo le na whatana. Ia, sa. O wape. Me o ina el whalolo le o ta mai tai. Ia, walanga e to tele ia nei tina ma ta mai tai. Wale fo e tu ia tatu i poru rua tau nei loa. Wa alua e tapuni la sulu sfuru lua. Whapea le tangata. Sa. O arsi ufonga lau mua. Sa o ata mai ia le fie gulguli tina. Awa o te ino e te fie ni tau ina o tau atu la fo ile le la tapuni. E no fie. Mai le te le tanga te whanga ina le whalero. Mau te le au ngā luenga ia o tapuni. Mau ia te le nei tanga tau a whaina ngā luenga lei taimi. Ia te le fo ia ngā luenga o le o toi ai. O te le atu ngā langi le o tatu e ne. Ma nei ala tawa vai tu Sāmoa. Ole si alo le la tunu ule sa lo tal no i le sunga Mikaele a. Lima ola. O te lo te le o le sao o le tangata le i le soifuanga i Sāmoa. Wala no fu fasala la uana fato anga ia fuala uina. La o tene fata ita i le tele o tatu tangata. Le winga ola utala. Toria la a fa ngala le lau ile to toi fu fa ile leanga. Ona tau ngo fie ile o le tau o fuala au aina. Lua. O le a tau mawhai tangata i tau mawha pāleni. O le manai ia o le masalo i este me to e tātu i whatal noanga na. Ia ina ia inga lau a matana o e whata ita. Ia o batu le manuia. O le se tu. Nau Sāmoa i taimina ia e meli maola si usole. O le tau le fuska pisina e tolu ka pisi te vai sfuru tala. Te lana temine. O la wa tolu tala e le fuska pisi a tolu ka pisi. E si usole li maula. Te le sao si usole nei si o tatu tunu. E fa ma iti ai man tua tasi e fa pe tatu fale le ale ma tatia ma le tu ma le fanua le vawa. O inala la ye tu pe le fanua le tasi wale mau si usole. O so ye ya tatu e mai tato o whenga luenga, na tu ule o le whanua le tau tenu foi. Ai o mamau. A olo na tau tonu, o le whanua le tau tenu foi. E whai aia i tonga la au. Sa ole li. Ai vai le whaonga ina li le mo meo plastics o i o whangu ngā o te lea. Na le wha tu i le palapala. Maua tamato, maua kāpisi. Nona winga, e foi le pā o le whale, le pā waia o le si o i whanua. O sa moa to ia pā waia. E whatau tau o ina mo meo o vaenga e Toto ila au. Solo ai pi, solo ia mo me okukama, mo keni. Ale tau su ni me fai ale pa wa. Le fai au ta fol pa wa. Fai au ta fol pa wa. Fa fonga mai il tatu tunu Sāmoa. Ia ai lungo le website le Facebook na le lima ola. Ia le fun fatal no isi alo na le tunu.
tau fila ia kopi le whainga na e whai ai. O i nai nuu. Wala tala le mato whale visu ato angale. E mau ai ia mei o ka pisi wha mili. O ta mato mau keni ku ka mai. O nā wana e. Pe te saua mai ia le ipata e lau ta avale. Naru saua ia pia mai whasasa o i nuu. Ia le whaatau mai mea na ave tō tua. O le tele o le totoe tātou o whaongao tātou lau ili ele. O nai te ui tupe lau ili ele. Lua. O le maua i tau mawhapāleni i tau mawhaile atunu. Tele ia moa lolo ia lau atu i whafo ma mea ainga o. A ua le eisi tau mawha o tātou i fua o la au ia o ngā mortino. Nā tonua. Nei tātou whafsili na whafsili. Sunga li maola te mire nei i pe mwhai o na i sosoani tangata lau tiro le atunu. Pe amna mi sosoani whaingo tonga lau. Lena tupu le vason tēnei. Yo. Le vason nei. Lena malanga i sa moi. Sa me malanga mai a hef so ta i Anastasio alvo i ainga sa moi. Ia lena alfi sosoani e. Pe so le loinga la lena mau atu i il tatu tano. Ia le lau mau ai malana sais tua whailana to. O la fo la weisi a inga lau mato so tai. La lau ta pena la to fanua. La lau fato a ready do wo manta pena. Ia na o so tai to le limola. Ia to wo le mata mata fainga la na fato anga. Ia na to le copy fate tai fainga. Ina ia mawhaina o la o tau i mea aile lei. E te lola le si a inga le mato tano anga le vason tene. Te lola la to la fumoa. Whawhanga i lau pele. Sole? E whati mea la lau pele tu, whata apele. Wha mea o le tai au. Nā le sala mea lau pele, tongi to ton. O tongi le vaenga le iei moa. Ai e moa lau pele. Umane le lau pele. Tu a soifua maa lolo nā lau moa. Ia le soifua, sole. A o lau pele Sāmoa. E pia o tonga avao na le tuu e lalo ola. E la tala si ainga, ai. Le alu le tō lau pele wailoa, e au ngai moa. A whafonga me Sāmoa, whaisa ulafu moa. Tanga whawhiwhilo i lau pele ma le penu. Ma le penu. E o ulu vo ia pālasi fuata. Ia, tau whie mai ulu ngai saka, sui whawhiwhilo i ma le penu, alu i tonu ma le lau o le pele. Ma le sila le si foi lau la au whangai moa le ainga lea. O lau manioka. Talon manioka i wao ai Sāmoa. Ma ia na le sala mea lau manioka tau ai moa, umane lina ai moa. O ai la tau i fua manolo ina o moa. Ia le tau mawhai tātou. Anu tua mana ia. Ia o nei whamanatu nā mana i rui tau o nei aso ia nā o tātou le mali lili nei. Ia nā whamtala tu ai pulpula nino ia ko. Mali il tala rezi ali. Ia na o isa mo putoi manatu o tala sta mo vao. Ana te ilo vao. O te le tātou tunu ele ilo sta mo vao ia ilo ta o ia miso voi. Ia ila la le tu nungo le wafu i salelo. Ia la angi vao mai vao. Manga ia lau kengi. Dene va bene lo tala va. Tu lo tala le ile ya va. Soli. Ile o sa teni o to lua mai. Fa mai fa sanga me ba fa mai. Mai mau. Mai mau fa fine. Mai mau king. O jo mena le wini tato fa no zamo. O mai mau le fa ngai. E to la lo lau pele man manioka. Mi tala tava le ala kuava. Ma yo lau ke. Ma tale ele sa tenyo to lu mai mau. An va pe lo fam tala ina le la fu mo ale la walu sa mo te no foi. On me le te lo tu fa. Ole. La fu mo. E te no o ele umiana fai. E va pe. A tasi le va nga ole su e sa mo. Tony e atari malo e sa ili so po me fai kale si. E sa ili a inga la ila fu mo e fa tau mo e mo. Ya tele al mo na li masuta al mo. Por silia tu fo. Ya e fa fonga me fai so fu mo em to anga to tola upele male avoka. Amale manioka. Ya sala ye ila o tamana tau ai ye na wa ma le ya fa longuna ye mo. Mana ya. Ai malanga la sa mo e fai so fu mo. Ila wa fo to anga ile ya nga. Aja. Ma lo si te o fa yo fa mo ele tu fa. Mamma. Ega tu folo le mo e ru mai fu e va vela mo se mo to e fu. Tele la ngota tu me na sa fa ya sola. Ile tu mama inan mo me pa u al fa mo ya ta tu mai tongi tono tipoti ya. Ti la via. Fii si lo matu e fai tau fuola na mola na ala tunu tātou i tono tipoti. Ia, malo, watu tātou whawhianga lei, alo whatu le sunga ia
masunu tu sila te tele ya le mafuta mai o kalangolango te tele lava ya malo lava alapati le la ulu te tele lava tasi maringi ya malfaltua le failan fanga mo ya itua i lotfanga ya ailini la uniu la univao si unua ya sa e failan fato anga mo la la fumo yo i Le fan le nai a moa
Whawhianga mai le puni ala vai no te tolu minuta na tā leo le tūlai se fulu. Ia, misalo na ua tele tātou na ua taunu atu ia piri o le vai. Ia, le taimi. Ai le levan tā pena o le au mlanga nei la tū te vai ia piri o sua vai. Ia. Ia, te ofo ia ta ita ia e te tauna maua i le vaenga e te maua mai ia fale i le utoi nofo ia tangata. Mafua mai ona o fale ngaina fale le ufa santo e tauna i se tala peisa le au nanga le pulenga no o Wellington e fesili ai le vaenga le vai tua vai si au mai ni fale le tauna na fo ini pilioni vai tangata ia na ina fale ia na le lafo ia lafo ko se ia vai le a fiesia le van le no fola inga le fale wa 12 pilioni vai e sa le le ia le fato a mata na talafo pili ale avula amata sa fato e senga o le tele yo pili o vai na isi inga fa sa vai le me fauna we vai no so zombi ta pu e tangata ta o pili o vai to ulunga fa sa la lau e fai lo le fio a inga le tulanga we nei le tulanga yo pili o vai tonga ta te le tonga ta ya ai e le sisi me fai paulo le wala o mertu pe so so ni fa fo o nga pa patua ia i la lo le to fi se la to sanga so ni tulanga le so vai tono lo mo pe ia le wa fia sa mo le tafo Amerika le usa nei le afia isi atunu le limol Pacifica ia e to tongi la pond de luas fu wa feta la Amerika fa to am fa una mo so visa te alwa ia mo tu visa ia so ia sa fa fu e te fa lo visa ia Amerika ia o tatou nei New Zealand ia ile pe mita na fai online fa na fa na elule ia ona itangata ia pe la no fo ia wa sa nei le tale Amerika o Papua New Guinea Tonga tu valu Vanuatu mafiti ia me tu ala a ola na mai e pe la fiti fiti tasi le tunu le lei o Pacific ia un fa sanga fiti malanga o isa ina le o malanga le Amerika Whaingo fia. Wa pia o istanga te Sāmoa malanga mai nei New Zealand apalai la tau visa o Amerika. Ia. Me whaina na u whaia na u sau apalai nei la u visa Amerika sfuta usaka. Ia te ole whaonga ina. Mai mau. Mai mau. Sau hilo mau. Tau na e alu. Tau mo se ruwa yaso. Te resi al vema nei New Zealand la nofo. Ja, hij leeft. Wij niet meer van longen toen hij ook maar. Zou menna. Au kilani le la ptayo to Northland ja. Eu no maluru fo de tau de pona nei. Ne wa to ese lua to maluru ta pena yai. E va pena si vai ngol South Island e o to ese fulu tikiri. Ja. E le maluru le tau ya to. Ja ta pena yai e mise nei matu tausi. Ja wona I fai ta to menen fai le woloka. Ja. Sful fa e tu la len vala ulum tu mo se so ani le mse ano le. Mo. La mo mielo mo tu se so ani la ta utol mena aya la le ano ile. Ta pele le internet. Se I male wa telefoni wala mfai no so ta ya. Ala woloka. Ona fa pe o le te Sāmoa le te va tu te lo fa il tato fa le Sāmoa. O ani va nga fo le fa le te mana o e fo le ia to va vai ai. Ol fa vai. To va vai ai. To va vai il sango le mo le inga pe a fa nga. O ani va fa pe va tu ma nei yo. Pe o le fa il fa le Sāmoa. O ka muta pe o. Ka muta ye po se si fo le inga. Ola o fa tuanga. Ia o lo tele yo to inga tail se la mo Sāmoa ale ma foi le folai le folai tonu fale ai alu nei fale Sāmoa ya to a tail o ma ya fale o le mela vai le tails le fa nga le fale po se tails o le wall ia po le wa e le tatauna ma se le tails le tu lungo le folo le fale ia o le tele o fa la vele tup mai Sāmoa tanga ta se e tiles o fa ai si aki wa tele o le tiles le usa mai asia si aki le pe o ma a fola fale na ni ma o le wall o fale ia le wo fola ale o mai fola ina lo fola e le tatauna fe avia ia si aki le compagnie o mai ia mautino ia o ma a fola fale ai lo ni ma a fa nga le wall ia ona o fenga tatu langa o nei nisi fo fa la vi o tup mai Sāmoa sa o le ia
e on tu nang lawa fa fili tu le tele o inga tate vai fa pena i Sāmoa i la tu mana nei o la tu ata te popole atu va tu le i lo tu fa le va e se ya tu ya ta muti a se e la ta mama tu o tina ma tu fo le fa tali tu le fale ya e onga ni afianga ya via ya ma nei na fa mana tu mo ta tu a inga i Sāmoa ta long mai si yaki tiles na wa ese ila ese ma nei o le lanu ele o se tiles na o le fola o le tiles o le wall na farta ele me va pena ia matala i tatu ni te tatu fo i mai fa mongo i usila o fa alia mai i wa so mo lunga i lunga le mele o le shoplifting ko no i fo ile tono fa le olo me ta wina i fa mo nga le o so mo lunga i lunga le te mine e ia ale so o tanga o meo sa wanga a inga o mo meo pero mero nga oi o di mata vale tu lo ia upu Sāmoa e le so tanga ma ta unta so fuanga o dia ta unta lo so fuanga o mea apa tanga ta o so le tu la forno o le avio se tupe ase o nanga le fenga lu ngai se sia la u fari si ta tupe ala walu ma tanga ta pe fa fe ia i tonu accounts la for ku tupe ia po le nga wi sa o le fale o lo ona o le swing o nei teimi ta iro iai po ani fofo vaenga ia mana ia ole ono sa ia ma po le asa so ani tasi mele o le lava o le faasoa ia ona ua so le lo tula fono i me ia po le asa ua manatu ia taita ia ale lava le faasoa ua le nau fua ia faata umea fo ia matuata muta fua ale lau le fo le lau faasoa i le vaenga le tupena ia te oe na le mem fai ia o la te mo foi si me si aso ia sa o le ia ia mtau tu na ta tu malanga sa mo matua tu a tele atu lo lava le ngana te tele lava le au a mi o le pulea le nga oi a le au sei ato va pena sa mo te minne mi ja ta foi le pe lu malau ato fa foi le wa utela ta tu aso ia o le ao te a se i tamana la wa te fiu te tuli e le ngata i Sāmoa fa pe foi nei atunu ia tanga fa pena ia matala le man tu le tatu no tato le ia ava pe o le atete ai le oti ia la ufa tanga fa lua la le winga tano ia va pe o le maftanga o la utete ai le oti o le fa lua tato ta o fa ke usiano la uta tala le sto ina la le waldon falu e ala mati ngalo no ya ole fine foula le o fa tasi le fine le al falu le to se fo a tu lo to lu fa mol mol ya ole me la le fai o le fi se fo a tu lo lu fa mol e ole la vala fine foula fo lo to ina le fai mlanta so o ina fo lo ya so ya ri wa umina pe fa lima ta usanga di fisi ai ngosto ina ule mo di silo mo e je fa lo to ina me telo sa le fa pe lo ana sa lo na u fa le me lo o la nga o fa ya mti nga lo fa to u fa le me lo o la nga o e se me ma sto ina alo fa e o fa to ang vole mo eta ma lu wa tul ta ia ele vai tatu mala mai to inga mata u fa pe na tanga te wo ele já vai no le na fantasia ia fa pe tinga no lu ni tai ao ia no tanga tana ti wa sanga ia to anga fo la no male fa ngu sa mo ia sunga ya tuisila ma na ye mo na la fanga ila pin o to ma fa de si tu ia lenga le wa ai mo la pele ya lo po lo fai el mo la pele ta to to no le ulo la nga awa ya wa ole mo afto ai ma la pele to no mo tu a me cha mo va su por lo pele ele está tentando falar wa tu ma e fanga foi mo la ku ava e ta ilo te uma mai mana va mo ele se fa ma ninga le tu ave tu va mo mo ta to ya vele ku aval malo ya ele mo foi ai ma na ya foi te lo foi ma ne foi lo ku ava wa ya nga lo ku aval e tanga ta vole le pe atingal manava ya lo winga fitau fu le mo pe atingal manava mo
Tita ilo ia tatele o ia ave pe tua La tata. ia nei talo talonga lau to lo lisi le tatou au Mana ia. talo mo le tatou au talo mo le stomas fai le tai o le stonai o le taimi ni usila o le lima le vaveao taimi Sāmoa o le ono le vaveao wao na ono le tai au Sāmoa le la talo le tatou au mala o le stomas i le tua le al tatou au le All Blacks ia le malanga atu i Afrika saute Mana ia. ma lo la balon sai si fonga la mua vale minute te es fulu tai o mata confio le stofi Ya, talvatu ya lona lote, manuia lava ni tai ao, ya risati, alisa, yo tai tere lava ni mafuta mai palolo, tai tere lava, manuia ni tai ao, ya sunga se, a pule, tai tere lava, manuia ngā luenga fuafuanga, vale minuta te es fulu. Fultasi minuta te nei se fulu ya lato e pe ile programe le ato tai ao ya afas fulu ya na tu le tato programe pe ona fasurang mai ya tasi ole nganga yo tato programe ole fa fi atu tato tate le ye fi ma fa ngalo me fa intal ne so fu ngalo tato ya va tu mana ila pta inga fo mana fo tu anga fa so fu mana loina o ala vai ni si fo I tau fa se o mau ele tunu vala mai o leo ngā tō wala umai no longo sa iele o lea tino ina ia mātahala ai. Ai o le awala e pui ai tātou le whawhainga tālau password. Lau emaili ia pui lau pin number lau card me o mawha pēnā e so sani mo tātou. O le mānei o tātou e upu Sāmoa tau te whaonga ina I tātou passwords. Ia ua le whaonga ina ni upu fo ia I longo fie tangata. E wa aonga mate o le mele fai lau heka si lau lang lau te matea password o tangata
Fa te tainga lungo lau profile. Ia. Ia fa pele ua mo sa fa tala o le na malo le loto sa fa te tai. Ia. Ola la wo lo le wo ye na sene to no la account. No lo le sa ili pe fa finala to mo wal password. O le sila wala fa yo lungo social media. E la te va ia po ani upo te fa nga so o. Ona mate le la to te mo lu ngalo was fa na un le telefone. Ia pe fa fia fena la to su e la 5 ale manuia to fai ia to nga melana. Me mane fa fa ngata o mo meu password to tato. Po ala vania vai nga I upu loka ia. E fa pena foi tato pin numbers fa inu mela fo ye le unia sfa na uti o mau asis. Ola so ilo ifo ile vai nga le o lo no fo matu sa o ia lo sfa na ulungo o pinga fa na fa ngalo Facebook. Wa la tale na fa la fa na. O ne tu o to sfa na sa o ulungo o vai nga na Facebook. Ola so ia o sa o wa na te si le fie vai na te fa ia. Ja, ele se mela ata usa o foi asfana. Wala talia la account e fai au no mal sa o lo asfana o fai. Yo me o tu penga tatili. Ele se mela tu o fam tala nga moni lunga na fo I va pe. Wala tatu tal no fo lisi aso tal no fo tatu fe na lunga vanga le o le tu o lunga le Facebook o fa matalanga mata. Ya fa on fa nga ai. Ya, sa o le ya. E va pena. Fa nga le o tele al swing o le langi al pui nga tatou. Ia o le fai tete I me la ulunga o social media. Ia. Wan fai na umai la ai fa o nga fatu I fa mtalanga le moni. O le lisi la lo tato au le wa mai mo le talonga ta le taiao le store night. Mana ia. O props ia o George Power ia mapasi liotosi. O le huka sa misoni tau ke aho. O loka Patrick Tuipulotu ma Fabian Holland ia kapteni ia o le sunga sau Patrick Tuipulotu. Ia o le numero 1 Simon Paka, numero 7 o Peter Lakai, numero 8 o Wallace Sititi, numero 9 o Coates Ratima, se fulu Borden Barrett, o sultasi o Rico Ioannes, fululua Anton Leonard Browns, fultolu Billy Proctor, Leroy Kata, numero 5, numero 5 George Moby. O leo fa leo a Safo Omua, Oli Norris, Siale Lawaki, Sam Derry, ia o Ethan Blackadder, Kylie Preston, Josh Comp, ia ma Caleb Clark. E to o lua la le uri fau ia la ta alo Blacks Murtei Momua. Ia lele o mai lau wha leo. O si ale la waki. Ia ma Josh Jacob. O la wali la ia talua ia nai le o se test. Ia ale la ta alo Blacks. Ia ta longa la na tato. Na o matamata I le whaatal noanga Eric Rush. Na fatal noi le tolu futa usanga talwari le na lwele tua. Yeah. Na ila le au na ta alola ma le All Blacks. Sa ta aloa la Eric Rush. Ma la Eric Rush le was score na le All Blacks. Le la so se ti vai tu anga na lo ta fu o tangata I fe ta longa o ta fu Afrika ma le fo di Afrika. Ai ulo le ta fu Afrika le ti ana nai tu lon pa tu fa pe u le ti u mana na fu atu fa pe tu. Asi ni usira le score. Au ni usira le score. Le la tu sa yo ta longa. Wala u tu lo ia lo fali. Alo la ko le ti le u ma ta fu. Le mele ki kiel po. Me ta fu no it's too late now. Ui. Few Eric Rush fa tu ta fu ala. Au mai ana na ta fu. Fa tu lo fali ma ta fu lo fali le ai. Ya no follow up ya Preston afa Wellington ya Preston. Yeah. No follow up Preston matu ile le pito tu olon se vai ile mutia. To inga ki polo ya sola. Ya soai. Tu ulo le polo lo. Kikia misi tu salta alonga. Alulo Eric Rush fight tafu. El mena na muso me le tira va tu na na tafu. Look listen. Umata alonga o to ni usila. Ma to e ma futam tangata. Mala pa mai Eric Rush. O mala maloia. O le ta alonga e fai uma, e fai to fo I mai le Blacks in New Zealand. Ai fai tangata Afrika le o ia pa fai la pe ana fai ina. Ana fai ina. A fule le tafu ale. Mo la vali, tafu mo ia. Sole. Ba ila o ile tolu sulta sanga luai na. Tai milane. Ia o te lola o te le fa ngalo fali ai sia tunu e mai fai ta alonga ma tafu ai sia tunu. Ia almena tu. Pai. E fai to fo yo toni usi. A ver ai mato um tangata. Ele ase se ngor tali lo falilia. Tato me foi fa Sāmoa. Ia. E fai fo ila uri ati le tala fo tonga.
Ala o le upu te le fa la veno mai foi nei. Ina foi le foi au kilani pe foi Sāmoa. Ai tinga ina te mo te tongi le tala. Malo. O ne pona nei le to e mata ita longo le liki. NRL ia le lata alo ina nei le toi sefulu. Ia le Titans ma le Cowboys. Ia o tai ao la le valu. Po tai ao. La ta alo le Warriors ma le Panthers. Ia le ui au kilani le au le Panthers. Le utau no mai. Ia le lata li mano au kilani le po tai ao. O lo ova ia lava le manuia le au le Warriors. Ono le tele o tangata o le malai. Tau ria o le usau au mata alonga mo leva na uma mo fa tau pe po ta alonga I fai mini usila. Ai au fo le Warriors alo yo. Tumu tangata yo. Tele lango. Ani usila le au le Warriors mau te lo le leifo ina tupe maua au kilani. Ia le leifo ina tupe maua le Warriors. Ale mariela. O te lo le nau ne ia le malai Eden Park. E vatu ta alonga le Warriors e fai o Eden Park. Ia o te loa e whengatana o ese le Warriors mani lato malai lea I le Mount Smart. E wa lai loa e lato e no leva tenen lato whenga pa anga mani malai nei. Ia o le pofo ia tai au se fulu o le Roosters ma le Bulldogs. La sto na I le va lima le fiafi o le Storm ma le Sea Eagles. Ia ma le Dolphins ma le Broncos I le sto na I le tula afarfitu I le fiafi. Te no pula sau vavai atu le lisi le tatou au o le liona le wala umai le wa second five ia kirisi. Ai vo. Ai feto I mau kilani. O le mali e eso. Ai mani tua foi le o whainga nuku. Ia. Ta alo le wingi. Ta alo le center. Awa te isu pora ka pia. Ngwana numero fitu mai. Ai te ilo. Ia. Wa I tamu e kirifi e whaale sao e lau. Ia sao a kirifi. Alo inga o mele la fe kirifi. O le atu sa o tonu mai polo. O le mena te lo mena lo mai e fa ya unga fa second five. Wa ki rifi fo le sau I tonu mai polo. Ia sky di fa second five ia sa o yo mo ia le tele va vetele. Ia ala e te lo la ma na ia le tu io ki rifi fa ta il second five. Ta longa la ia NPC ia mata na nei le fiafis furu minute te el fitu ta alona nei ia North Harbour ma counties manukau. O Waikato ma Taranaki ta au te el fitu. O le talonga au kilani ma Wellington o le lua I le au le sto nai. Le ala second five ai numbers fulu lua kirifi. O ina I loa uma o po numbers fulu le Blacks le le kirifi. Ale ngale wa matana ta pena kirifi. Tauna lua tu langa talo. Ale talo le number fitu, talo numbers fulu lua. O telo le woli e o Blacks. E ta I lua tu langa talo. Se va na loka ma props ya o le asto nai le lima le fiafi o Bay of Plenty ma Northland ia ma le fitu le fiafi o le asto nai ia o Hawke's Bay ma Tasman lima le fiafi ia Bay of Plenty ma Northland a le fitu le fiafi o Hawke's Bay ma Tasman I talonga ia o le NPC ia e pe ona mata fou ia o le oto e mo le vano le sunga lupisoni ai ala uni Joseph Parker ia to fo ia talonga fusuanga no mai ai foi su ngo mai ngai sa tu ai foi ai tu nga me fola yo ya le fo failo me foi tala mai Australia le alo le tunu o chai pitaya ya le la fusu o Las Vegas ya mal tangata le Ryan Garcia le tele tangata o le te fa sa o tu tasi o fusu anga le tu so le main event e lua ya main event o le wali ia Ryan Garcia ma kona pen ia le ala fusu e lola ia chai optaya ma le ile o Noel Mikalian pe ile fusi nei le ngata e fusi le tu sala e lua main events ai longa winga uma lo fusu anga le chai optaya manuia no inga ta tauna sau se so lauria la malo ile si main event wa lua ia ta long fapto e fusu la ma chai optaya ma nei o ele to mau la so fulu lua setema a fua ia pe amale toi lima vai aso fai lo suanga nei ma nei tele tau fai na ia lo tato no ma nei tele ia msalo le tulanga na ia nei talo talunga ile toi tatal no fo itaiao ia malas le mawala no taiao po le afol valu ia la fa so fo i mestasio tamali o le tunu suanga ia va suanga
sunu to sila Ana ia. ia fa tau foi nei talo talonga me sila nei time o le vave ia na sui o le una kapia Sāmoa mai le la kapia Sāmoa sa ia to fo ile Sāmoa rugby football unit ale wai lalo o le uniform le wai nei e va ingo talonga tamaiti tau ia le sai lalo le una kapia le la kapia Sāmoa ia ale o tau ia la le matanga le nga wa onga o la tona le va ia talonga secondary school ma kolisi ma ya le wai lalo le uniform ia tau sia ia amatanga le lei ia manuia le amatanga ia ai wa afia uma ta to i va va pe mi se talonga la kapi ia ole ta ua foi le pe ana ta fa longo ta lau mai le ta ua le faia o le tulanga le lei ina ia manuia le anga i mo la kapi ia ua ia faina la stato o manu Sāmoa mari polo la wa Belgium le aula wa ta pena mai ta pena Belgium na fa le tonu o Sāmoa le sana au o so mai lo to sala la ta talo Belgium ia male per tato Ega la vini Belgium la wa Belgium Sāmoa so le la se talari se la to fa ma to kem yo ina no po le fonta alo le po wa levanta pena ali ngo tala la le wo dunga le uni la kapia Belgium ia mo wa se tala o le tala fia ya la to o le pe tato au al tala le na mo tato wa le tau ma na o pe tato au le po la wa al fa pe le presidente le una kapia Belgium le te vidi mete o ule va ya Sāmoa ena fasili me la talali but mo se 2 miliona o le umale no ele no lo sui lo sarà na mulo to 2 miliona e fio to su e vol me andare ine le viu atanga to su ya malo le wona iva vezia ne yaso na uso foi nga lo mai Granada North so na mia ma mosa ma la uso na le supreme painting lo level foi va ya es el man yo me do nga fa fia sa ya ele umi foi foi le fia ele umi ai uma yaso fa fia ya fa fia nga lo ne yaso ai le nga tele ma nga na wa mo le tele ma fa fia nga lo ton foi me ne nga lo ai nga lo nga foi le tanga ta fai tala malia ia tele ai na tele ola na ngalwenga ile aso mo le aso na fai tala mali ai fai mo la fai ngalu au tanga pito sina tele me ai alu e por kala menta no to isa velina ile ine la utina mta mai ta ile vai aso ne tene o fa long mo to ala vai i me o fuala au aina ma le ngai le tino tanga o te fa sa o ale le tala na ile meno le broccoli ile fuala wina e te le kasi tono mananga o tangata o te fasa o le talana broccoli broccoli sa ngana me e won me ka jana le ayata ti le longo pa maru lo to le tino la fa ngol tamana wa vai nei me la u asia e le fa vela ai mata tu sa te va to ala me mata me Sāmoa ia o tu apala te ora la fa ngol tamana pe o se fasi o se mitle ai na fa puna le vai vela tu e tonu ia pe 2 minuti to mai fafo ia tu le masina pata vai lunga te vai la e te lo la lo masa longa le lo fa ngale te lo mena le UFC so ole ma no si te lo ai fa pe te wan fa vela le la tata no bea tau tasi la o fa sa longa ni usila nei e on tu te mai leo sa tau tu mai Sāmoa ya tau tu le tolu le fief si fonga le mo alo va tai talo tu sunga fa fuina tani elu yo Pepper Fitness yo George asiosi manu la vale ta va tai la vale ma mai Sisipo ole vasatasi mani tau pa amazani leo kuini selani le malo Aotearoa o New Zealani le pai toto a Sāmoa i le lalo langi le malo Aotearoa
Sāmoa i New Zealandi Malo le tau atai So se tu singa ingoa Whaapetai poai E te numera tasi I le wamba papalangi Leo ta leo te tele Te tonu o le pale mene Le ngalo au te roa Le toa ingo Sāmoa Whapetai magele I lo malai malele Malanga mai Sāmoa Te whaapei loa i Sāmoa i au ki lani Panu vai po mai langi E tu laura oi Ina yo manatu E ai se aso So e poki atu Elena lo Sāmoa Oi au te roa Sāmoa e welengi tone Savili valulu Outo papae Ala pau mumu Sāmoa karaia se tete Ile motu I saute E loko lovo I vale Tau tele pisi vale Le ngalo au te roa Le toa ingo Sāmoa Whapetai magele I lo malai valele Malanga mai Sāmoa Te whaapei loa I Sāmoa I au ki lani Manu vai po mai langi E tu maura oi Ina yo manatu E ai se aso So e poki atu Elena lo Sāmoa Oi au te roa E tu maura oi Ina yo manatu E ai se aso So e poki atu Elena lo Sāmoa Oi au te roa Elena lo Sāmoa Oi au te roa Samiola umalanga la ala alo ile va alele Se vai se suinga vese vai male ele ele Se eva eva tasi pe auno le fatto pe atu ai alu I se sime Se ai o se aso na uto e po I mai lea Malanga nene inunga watu ua o le lau te ni ele Wali alota tina tau oso mai fo I lo fefe Mala yale malanga pe ana fa apu Ua tau oso fo I le niniva o le ulu fai lo sina moi Muli muli ane ua tau Samiola umalanga la ala alo ile va alele Se vai se suinga luese mai male ele ele
Te ieva eva tasi pe au o le eva te whea tua I alu I se isi mea Te ia I o se aso na o toi pui mai lea Malangane nei ilunga watu ua o le lau lele Uoli alota tina tau o so mai fo ilo fefe Mana ia le malanga pea na whaapu Ua tau o so fo ile ni liwa o le uli Whai leo sina moe muli muli ane ua tau lu
E fifi lava e toi whaatalo whatul nei vaenga o le tai au, e le mamalo le au whaafofonga, ia pe lava ona whailato le taimile nei e masani a yo tātou polo kalame o le ina i laua tina mata mai tai. Ia pe ona masani ai tai au as wharaile tai tasi, ia e masani fo ona tantano atu ma le uso ia ana whaasolo, e nisi o mata upu, e mai se lava i le vāwhialo i o mātua ma whana witi, ia e mai se foi o ise tātou pol kalame masani ona sauno atuai le fionga pole sunga fo il faltua, ia ana whipa i kōlia. Ia au nei lava ia sole a whai fo ise suinga le tātou pol kalame o le ina i laua tina mata mai tai. Iei fo inisi ona e o whaamatalanga e le umana whailo atu ilunga o tātou pokalame e meise o talafou, ia po nisi fo i o vaenga o tātou pokalame le si ufonga o le laumua. Ia e whapia whaongaile nei awanoa e einei vaenga tā ua lava o nisi o tustusinga po whasalalaunga fo i. Mana ia fo i le whaalili umatu inatu. Ia mole no fo sila fia o tau po tātou fo ilom whaiana maua nei pokalame i lunga le tautua le si ufonga o le laumua. Ia ole nai talala i e fia whaalili umatu inatu. A tonu e au ngafo i mō tātou uma e mai se lava mō tangata e whemala ngai, tangata e whemala ngai lunga o le ea. Ia e wailena o tina matama i tai o lo o whaia lea whaiva o le whemala ngai, ia e whapena tātou uma lava. E ia tusinga ia masani ona whaasalalawina i lunga o le au nanga, po se whaala putuputonga foi, o lo i eile vaenga lea tau the conversation, e eila nisa tusinga mana ia lava lo au mai ele ngata o le soifua maloloina, o le soifuanga o angafsotai, soifuanga lautele, ia po nisi lava foi o vaenga ese o le soifuanga lo mawhaiona au mai ia tusinga mai e pol kalame, ona o lo whaasalalawa inisi o vaenga tā ua tele au ngā mō le soifuanga o soostanga talo mwhaiona ona maua ia whaamatalanga. Eila le pepa le nei na tūsia e le tangata ne swafa ia Adam Taylor i lunga lava o le whalaptonga ia po o tusinga ia le conversation. O se whalapotonga e tonu pe tele lava i tusinga i Australia ia em whaiona whaongama o lo tele ina toilo mia i whaasalaunga le Radio New Zealand i whapelna fo ile One News i tonu o New Zealand ia maisi fo i au nanga whaasalalau i tonu lava o le nei atunu. Ma o le vaenga le o se whaalapotonga whaatuma oti mo talafou ma tala ese ma la tau tele sa ilia fo ini polo fiti e whaasalalau ini tusinga ma whina ngalo tangata ese ua yeito mai whaapitoa i le poto salalau ma so o seitu a inga ma tātā lava o leo lo mawhai ona whaasalalawina i lungo le pol kalame po lea fo i au nanga a lea whaalapotonga ona ngā lulue lo leo lau whai ngā luenga a lea whaalapotonga e toi whaatulanga le lei a ole i whaasalalawina pe whaalauloaina pe lomia ina foi ia tusinga lea la iele pe palea pe ona tausia e le tangata leo Adam Taylor mō lea foi au nanga a le conversation ole au tūla o lana whaamatalanga le amata tātou pukalame nei tai au o mafua anga e leiona talia ngatai le tino le malanga i lunga o le ea e whaimela na tala, e whaita wafe maafela o whainga o tangata i lunga o le vātea ona o whemalanga inga, i aso taitasi. O le tōtele fo i o ia tangata, e taunuu i taunuunga o whainga malanga, e au noa mani whaafi tauli. Peitai, e iei fo i tangata i ono whiangai mani whaafi tauli tau i le soifua maloloina. E ui e se ase ona tutupuni whaafi tauli whaapea, ai ona ole whaopopo ina pe o le tele o le mana onga, ma wanoa mō whemalanga inga, o le ala fo ile e ono iei lava ni whaalawe lawe whaafua sei, e te tupu ini malanga. I se su enga le tausanga talwai, na whailo ai, e tasi mai le lua se lau se fulu lua whai ngā malanga, e tupu, mai loa i nisi o whaafita au lipo o whaalawe lawe whaafua sei. Ai o le tausanga i lua fes fultolu, pena o le tasi i le taiono se lau ma le whaa,
whai ngā malanga. No winga pe ua whaatuptupla ia pe a fua i le tausanga le luafis fultolu. O whaafi tā uli po whaalavlav whaafo se ia tutupu i tutono whai ngā malanga i waalele. Ia e awhieini i manu angala iti. Pei o ni taimifu ia whito ai isa tangata mani vaenga malo i tutono o le waalele pe a iaini pe tau malua po tūlanga whapena e o lawa ini mai whaafua sei o le whatu. E ui o le malanga i le ea o se tasi o awala pito saunga le mō whewa inga peitai. E tele fo ilu i tau e whia ngai malitino o le tangata o le ala fo ilea e whaatupu mai whaafua sei ai e nisi. O se tasi o mafua anga utu e whainga tai i le tino le malanga i lunga o le ea ona o le swinga o le mamafa o le ea i totono le waalele, po le cabin pressure. O totono le waalele, e ele swinga o le mamafa o le ea pea o atu le waalele po pea ma le valu afe futu i lunga e o le sami. O le nei swinga o le ea, e eiso na afianga tele lava i le tele o vaenga o le tino o le tangata. Ai maise lava vaenga o lo iai kasa ia po le ea i totono, vaenga i o le tino o lo i le kasa po le ea, e pei o le manava. Ia mala ea manava e pei o le isu, o le ngutu, ia mamama. A whaopopoina la le mamafa o le ea i totono le waalele, e whaititi ai fo ile o ke sene e maua, ona o le maua lunga lea e lele i le waalele. E whaatele ina le au whai o manava e whaia le tangata i totasi. E tali atu ai le tino i le nei suinga. E whaatele ina fo i le tātā o le whatu. Ina ia sili atu ona le lei ona pamu ina atu le oke sene i vaenga ese o le tino. E ono le iloa i se tangata i soifua malolo ina le lei e suinga. Peitai, mo le tangata la lea ia afia i se ngase o le whatu, e ono matautia tele molo na soifua la malolo ina ia suinga i le ea, male o ke sene, i totono le waalele. E mafua, ona o le whaititi o le o ke sene, male suinga i le mamafa o le ea. Ea afia o maile tūlanga malosi, male le lei o le whatu, mama i le whaatinonga o alatou whaingaluenga i totono le tino. A whai o se tangata i ai whaale tono le whatu, mama e te lea tulani a fianga mo ia, mai si o manga ia e tutupu i le taimile i totono le waalele. O isi lu i tau te tele e o iele tangata malanga i le ea, o le lava o le vai i le tino. E masani o na mawa lalo le susu o le ea i totono le waalele, ma e mawhai o na mango ai le pa o le tangata, ia o mata, o le isu, ma le wha i. E whaaupopoina i fo i le tele o le vai alu ese mai le tino le tangata, ma e o atu i le tolu se lau ono se fulu mililita i le itula le vai alu ese mai tangata i o le pasese. O le dehydration, po le ai o se vai le tino, po le lava fo i o le vai le tino, e masani o na mafia i le toto, ia matoi whaamalo sia i le whaia le whatu o le isi ngā luenga whaapopo. O le pamunga leo le toto i totono le tino, mai mawhai fo i ona whaatele ina i le avanoa, e tupu aini whaaputunga o le toto i totono o ala toto, ia lea e masani ona tupu i ala toto i o vai. O le isi vaenga tāua, o whaalawla whaafose i whainga malanga i waalele. I lalo lava to singa le tangata nei. E ta atele le matapongia i whainga malanga pe o whaalavlave whaafose i e masani ona tutupu pe e tutupu foi i whainga malanga i lunga waalele. E ta atele le matapongia i whainga malanga e wa aia pea lea tūlanga pe tasi mai le tolu whaalavlave whaafose i ane kamupani waalele. O le tele lava o ia whaalavlave e mafua mai ia ona o le tūlanga leo le umi o na sao whai, ia toe tū ilunga, ma e whaaputuputu ai le toto i vai, ma mafua ai ona la ititi le toto, e alua ngai i le whai ai o le tangata.
O le awa malosi, malele ai o se vai le tino, po le lava fo i o le vai le tino, tu whaatasi ma tu langa peona ta ua i lunga o waalele, e whaingo fiona matapongia isi tangata. E whapena fo i tau mafa o lo tau mamafa i le pasese. E tu samale tolu se fulu pasene, e whaititia i le langona fo i lea fia tau sasami o tangata pe ai lunga o le ea. O le alale e toi whaopopo i le maa sima i tau mafa i e tutono waalele, ina ia whaamanongi ia malele i le tau mafa le tangata i pol pasese. E toi atili whaititia i le la ititi o le vai i le tino le tangata. O le tele o whaasea ia mani whaalawlaw whaafose i lunga o waalele, e whaatatau i whaafitauli e a awhia ai le afo i le manawa. E mawhai o nā o fia i le mama i lunga o le ea, ia po o le vaenga le ta ua le air sickness, peitai. O le tele lava o whaafitauli ia e peye e whaimaitangata e o le manawa. Ona a whaamaluta o mawhai le puta, e mawhai o na tele i malekesi, ia po le kasa o le cas, i totonu o le manawa o le tangata. O tau mawhala e a tili whaatitele i nai, e au fia ia momi o pi, o broccoli, o le kale, o le aniani, o a ano manufasi, o le lentils, ia ma isi vaenga whapena, ia po le gluten, vaenga ia e ia tangata whapitoa e whai eito i ngā tau mawha ia. Ai lunga o waalele, e mawhai o na whaaina e whaatetele ai le kasa i totonu to low lava i tono ngā au o le tangata, na ilo le tūlanga māsani, pēr whaapele i lunga o waalele, i lunga o le ea. O lewa mai e whaaina o na tele i le kasa i totonu la le o vaenga i o le tino o le tangata, na ilo le tūlanga i māsani i lunga o le funga ele ele. O le eitu ainga o kasa, ele a whaina tele, mai le ono tupo i se whaalavlav whaafuasei, e ui e ono tū ngā atu mō nisi pāsese. Peitai, e eini whaalavlav e whaafuasei, e se asea ona tutupu, pei o le manawa ti ngā, lea e whaingoa ina e tele ana whaingoa whape o le jet belly, mai toi whaafoia i lava nisi whainga malanga, o se whaataita inga, na i se malanga le tausanga luafe lua tolu, mai Atlanta sa fofua mo se pānia. Na toi fo i lelei Amerika le whainga malanga, ona o se tangata, tulou lava, na manawa tatai lunga o le waalele. O le tele fo i o tangata maliliu i lunga o waalele, o tangata e iaia a fianga o le fatu. O nisi o mafua anga, e au fia i lele lava o mea whainga luenga whaafo mai i lunga o waalele, po lele ai fo i o se fo mai o iai i ia whainga malanga i taimi ia. O isi ngā se ngase e au fia i le stroke, a e se ase au na tutupu, pei tai e mawhai o na tūla i mai eni whaafi tāuli te tele. O le whautuanga la pei o na saunua ai Adam Taylor, i lantus tu singa lea i le conversation, a o sauni sau whainga malanga, i po tātou o malawa, tautua na ia tele le vai auli e tau mafa, a o le ialu le malanga, po taimi foi o le iai le whainga malanga tau mafa lava le vai auli. Whaatu langa le leile taimi e ino ai whala au pe a whai o se tasi e tau mafa ma iei whala au e tau si tō mau, ina ia awane i tele ni whala au e misi. Ia tau mawhai foi e whaangai oi le tino, pe whaatasi i tatonu o le ta ilua i tū la, pe a whai e tala whianga iai a o i tatonu o le waalele, ina ia mauti noa o loo so longa le leile alu le toto, ma awane i fusi ia pe malo maso le tino. Tau mamao pe whaatapulaa foi le ava malo se tau mafa, ona e tū lai mai eini si whaafita au li peona tā ua i le amatanga. Mō tangata ile i lewa ona mai ani tonga fitinga na whaia i o lātou o loa ia po nifo. Ia po ni taotonga foi, nisi foi taotonga ese, pe o se tangata foi sa maulu i le sami po le vai ini na yaso a olumana i le whainga malanga. O vaenga umaia e ono whaau popo i na itu langa la matia
Ona e mafua, o suinga la ia i le mamafa o le ea, ma le tūlanga o le kasa i le manawa o le tangata a o i lunga o le ea. A whapea sa maulu le sami po le vai, ia e tauna fase fulu valu i tūla e tua na iai a o le imalanga i le ea. Fautuanga lea a lea fo i tangata i to mai whaaptoa ia mata upu o lea whai mai. A whapea o lea sa e maulu mō tangata a tono mō tangata ia whangota. A whapea o lea sa e maulu pe whangota i le sami po le vai. Ia a whapea le fufolau whainga malanga. E te tauna fase fulu valu i tō la e tua na iai a o le imalanga i le ea lona winga. A whapea o tai au pe iai le tala whianga ilo maulu le asol nei lona winga. E te tauna maulu po le lua aso o mua a watua nai ina ia awane i ne ia a fia foi. Ia pe iono la matia mai nisi whaafitau li pe ona ta ua. Ele o whaalawala whaafosei umai lunga o se whainga malanga ili ea e ono whaanatinati ai ona tūlau ele se waalele. Ai o le whai unga foi e whai ele kapeteni. Peitai, o se whai unga e fua i le whautuanga ale au whainga luenga, po iei fo se fo mai i lunga o fonga ele leolo o maua, feso o tainga, ia po lunga fo il waalele. Ia male tele lava o isi maa fo anga tala whengai, ia o nisi lava i o vaenga lo mata ituina fo ia nisi o tangata whe malanga ai. E iei lava whaalawala whaafosei, po oni whaafita uli, ia e tutupu whaafosei, e ono a whaina ai lo tātou wola maloloina a o tātou ilunga o whe malanga i ngai le ea. Ia mana i fo isi a whautuanga o tailua ai, ta ona inu to anga inu le vai ele i malanga le vaa lele pe a whai e mai se lava ni malanga mamau. Ia a maua fo ile taimi wha ngai o ele tino pe tu ilunga savali iluma savali itua. Le teo ta manta wina i stanga tape a tālu le vaa lele. Ia tutu ilunga whio ai pe na al savali lava iluma savali itua. Ia ai ona o vaenga i ena ia tau mawhai e mauti nolo o solonga le leia i le alo le toto. Ia ma awane i a whaina maso o le tino. Ia maisi lava vaenga pe ona ta ua i le a whai o ni ta o tonga sa whai po ni mai a whai ni tonga fitinga lata i le aso e alu el whainga malanga i o vaenga o malea mana i fo le whautonga pe ona mai i lea fo i whai tō wha o ia mata upu ia e se i tāsa tātou pese ia ona toi wha a wawai lea o la tātou o le isi tātou mata upu po le isi fo i tala mai lea lava vaenga ia ona wha mai e leo tātou kalame nei tai au wha aftai tele wha fong mai. Tele i tua o a nei toi upu e fia fai atu si o a tali le alo fai a te wilo fatu tuaina o nei upo tusi ilo loto ma fusi lo fusi io lima wanda ingalo olo umativa
ola pe a e ta oto o silo o matua masi o na to oto o ne inga loia o ele manongi o le lolo o lo tama e fa a putu o e fa a tau i a e fa a tau talo o le sami male ele misi o se so e savali i lalo ile ni o na se pe vai to so to se inga lo Ia lo o tātou i pol kalame o le ina i laua tina mata mai tai. O le talalo na lua le fia whaasoa atu fo i le nei vaenga o le tai au i tawala atu nei pol kalame. O nei fo i le talatonu ngai au ngā mo tātou umalava. Ai meisal nei vai tau lo tātou i ai i le tau malulu. O le fo i sa mau i se whaamatalanga se tasi o whaitou whaanso i fua malolo ina le vai astaluai. Ma le vai aso le nei. Pe folinga mai ua whaatuwai ia le ngase po le fulu foi po le whaamai foi o le influenza i le nei tau malulu. Ia e atonu o le tele lava o le taimi ia o le a tātou mātawina o le a whaatitele i le fulu mai e le talitonunga i ono o tu lawe a te sema i o a fia lava tangata le fulu. O se tasi fo ilala nei o pe pantosia e nisi o tangata nei ia po o whaito whafo i lo soifua maloloina. O tu singal nei na whai e Jack Chanetsky ma Lauren Cortes o le University o Adelaide i Ausitalia. Mai na tu sia mo le polkalame le nei po le au unanga fo i le conversation le iai tonu o Australia iai pefo an whailo atu o lo o whaalawiloa i lunga o unanga matoe lo mia ma whaasalalawina e le TV tasi whaapena fo i Male Radio New Zealand ia unala le mwhaina whaonga mai tātou ia ma whaaliliwina ia ma whaalau tele a tele i nei fo i whaalau i loa i ni si o vaenga tāua o lo o tustusia nei fo i tangata o waiele to mai whaaptoa ia fo i mata upu se ese. Peilawan whailo atu o le whalaptonga whaatu ma otilia mo talafo mai le sa ilia i laton polo fiti whaasalalau intus to singa ma fina ngalo o tangata ia ua yeito mai whaapitoa i le poto salalau whaapea i mama tātā ese ia o na ngā lue leo leo le au whai ngā lue ngā lea whaala putuputonga e toi whaatu langa le lei a o lato le i whaasalalawina ma lo miaina. Lea lai e le pepa lea fo ilan tūsia e ia fo i polo Professor Jack Chanetsky ma Lauren Cortes o le University i Adelaide o le vaengana lea e whaatatau o i le matau po le tale o le tale le tele ina maua i fo i tātou maua i fo i ta i tele o i stein pia o le tau malulu o le fesili pe ona la au maia i le la tostosinga lea pe mawhai e lole, e whi lole fo ia miti ia pe o le tau whaperetani o lozenges ia whapena fo i vai inu vevela ia wai i tonu vai la au mo le soifua maloloina ona whaate a ese lo tale ma lo tale
Awai pe o tele lava na vai ngai tele in tatou o I whale o loa, supermarketi, ia na le aluatu lava I lunga o le whatale, ia me o vai la au mwhala au, ia pe a ta onga tafo I alu foma, ia na le aluatu a su e po whiale me le wha mai e wha pe e wha ngasi ai le wha I se itulo, ia ona mawhaile ona awane ito e tale, pe o le wha taita inga nao le avatu, au le tu singa la le whai mai. Mua, o le ale mafua anga o lo tali, po o lo tali. O le tali, o se aunga po o se whaailo se mai, po o se isi whaafita auli ua a fia I le tino, tu saimal tu singa ia fo I whaito whapo polo fesa. O se tali, o le tali, o se tali ma sani fo ia le tino, e feso soani, e whaamama, matatala ia la e o lo manawa I le tangata, manawa maiona po ngā isu. Aile o se mai, po o se ngase, pei ona whaali e tusinga nei fo I tangata o tō mai whaapito al soifua maloloina. O le tele lava o tali, e mafua mai ni vai rusi pipisi, e le umiona a fia I le tangata, mai mawhai lava o na waaia, matausia, ia matonga fitia I le fale. Peitai, o isi tu a I ngā tale, e mafua mai inisi tu langa e mo miaile waaia, e se fo mai, ia po se tonga fitinga whaapitoa, wow, o na whaia. O le tale le tele ina au maia I whafole fatu tale, mai māma, e masani o na whaapea e chesty be productive, o se tale o mawhai o na sawa I whafole fatu tale. Ai o le tale mātūtū po le tale le whaapea mango, be fiwe tale, e le ise fatu tale e sawai, ia pena o sina fatu tale I titi e saumayala ea manawa I le isu. O le tale la lea, po le tale mātūtū, dry cough, e māsani o na mafua mai isia mai pipisi, po le vairusi e pipisi, peitai, e mawhai foi ona avea, mawhailonga o isi mai, po isi tū langa o soifua maloloina. Ai a whai e whaisi umi ona tale, pe silia tu male whawa yaso le umi, e tatau lava ona wa ai le fo mai po lau GP. Ona, e iaini a unga e ono whaapopole I nai le tangata, e pe o le whainga tā ona mānawa, pe ua whainga tā foi ona folo se vai po o se tau mawha, pe sau foi le palapala se itulou, ia po le tinga o le whatawhata, o le fautuanga pe ona umai, e nei polo fesa, e ta tau loa ona vave va ai le fo mai. O amea oi te tono vai la au mafuala au mo le tali. E tolu I tu ai ngā vaenga au tu ese ngā osia ia vai la au mo le tong fitinga o le tali po ingredients. O ia ingredients e tā ua o antitussive agents e bei o le dextromethorphan. O le dextromethorphan po le cough suppressants ia po vai la au e tā ofi pe whaititi ai le oso o le tali. Le whaititi e fuilenga yoinga le puipuinga o le tino, ia po le awala masani le puipui ai le tino ia lava, pe ai e se me whaalavelave I le mānawa, ia e tali atu le tino e ala I le tali, ina ia tau mawhai e ave e se ai. O isi ingredients, e whaingo fiona whaasau I whafole whatutale, e pe o le mucolytics, ia po o le tau whaamanifina o le whatutale. O vaenga la ia po ingredients, e ono maua I totono nisi o whala au nei e tinei e le fuluma le tale. Whapea fo I vai la au swa vaia e fo I ai le tale, ia po le cough syrup. E whala au ia pe, e fo I whala au e pe o lole miti le na ta uele amatanga, ia po o lozenges, ma vai inu e whaavivela, ia pe tu I totono se vai ua whaapuna po se vai fo I ua vivela, ai olo ia I totono vai la au mo tonga fitinga. O sau I lea ma le isi fesili o le, o su e ngā nei tangata I to olua. O feo nei fua la au, po vai la au e au ngā, ia molo tato, mole tale. A mai mo mole o le vaenga le ta o le cough syrups, po vai la au fo ia tato te va e whaasua vai e pe lavalo na fōlinga o se hani, ia pe tau te va fo I le syrup le e tau samia le pankeke. Ia o to inga vai la au la whapena o le vai la au whaasua vai.
E masano na whaatau atu i to ainga waila au e fua le to ainga o tale o lo o maua i tangata. O syrups, mo le tale mātūtū, e te tauna fsosoni e tau fie le tale. Le alai wha o ngā pe i te tonu le vaenga le na tau le cough suppressant. Au le itu a inga syrup, le e wha pe o ngā mo le tale e sawe le whatu tale. Ia e wha o ngā la le itu a inga le po le vaila au le mucolytic. Ia e wha whaingo fiona tale ma i whafo le whatu tale. E whai maila le manato tangata i te o lua e ana le tu singa le nei. O le whai maile maua o loa uma nei e wha apea, e mawhai ona fsosoani ai le tale o le tangata. Peitai, e fōlinga mai lawa ia i la ua, ele sao, pe ye se vaenga ele o tala whianga iai. Ele o te leni wha maoninga po ni mau, e wha ailo ai, e ao ngā vaila au ni o le syrup, le ana whai atu e pe o vaila au wha swa vaia, mo le tau whinga o le tale, o nei le ilavani suenga iai. O se tasio mafuaanga, o na po o le whaitau fia se fulo tau sangataluai, na tua i lunga o le maketi. I teimi sale i tutu sai whaata i ta inga suenga, i tūlanga tau i vaila au, e le peila o na iai le teimi nei. Ai ao o mai la i cough suppressants, e iei le whaamauninga le lei, o le ao ngāla o le vaenga lea, o le dextromethorphan, peitai, e te tau fo i le tangata o na nofo sila fia iona a fianga po side effects, e au fia i le whaafau, ma le niva, ma o lo whautua ina i tangata uma, ina ia whai tau, ma muli le lei whaatonunga o lo au mai ei lunga o pepa o ia o loa, ia pe au e whaatau mai i le supermarketi, ia po le whale o loa. E la i titi fo ini whaamauninga i loa i e au ngā ia o isi tu ainga i o ingredients, ia ngau si eisi vaila au, pe fo ilau na mai ele whaatita inga o le opioid, o ne mwhiona wha o ngā se tangata, le ala ina tau whiona whaatau watu, vanga na ua tā pāle whautuanga tangata whaapitoa i vaila au, po ila tau fo ia ngā lulua i tutonu o whale talavai. Ai pe olo nao te lenga lava la, pe ona au mai ele whautuanga, ele o lava ni whaamaoninga te tele, e whaeilo ai fsosoni tele i situ ai ngā vaila au nei ua sui whiwhiloi, e fofo ai le tale. O isi me maasani ona talu i ta whaatau o lole nei po o le miti e whaate ai le tale. A o lole ia, e whaafile e mua i le whaalongona i le wha i, ai mo se taimi po. Peitai, ele o tele fo i se whaamauninga e whaititi e le umi o le tale. E iei silo le iei vaila au mai le nātura, e le saonga le mui tangata, e iei si a fianga po allergies, ia po mea e whaatupo maa iei isi tangata. O isi vaila au tātou te whaatauina, e ave iei le vai vivela ia po o se, au mai po se pauta. Whaapea iei tonu le paracetamol, ia e umane, whai mai le neipolo fesa, e le au ngā tele, ia po o le au ngā foi. Ia, a le whaapea, a e fever, pe te ngalo tino, pe o le paracetamol lava so sani whaate aia ia fo i a unga. Ia ale o nā, o le vai mawhanawhana, na o le vai mawhanawhana lava, ia pe o le tele lava o le ngaluenga le whai o le vai mawhanawhana. Nei lo isi to inga vai la au ia tu oi tutonu o le vai mawhanawhana. Whai mele whautuanga whae tete, ona e iei taimi e tele o iloa, o le lava ua e nofo whaaluaina, whaatoluina, vai la au mawhala au motong fitinga i tutonu o le vai inu lea ua e tau mawhaina pe o te inuina foi. Ia, e whapena foi i mo meo whala au ia, wai pe o le ua e inu o le vai la au lea pe o le syrup whata i ta inga. To e inu ma le whala au lea, ia to e vai atu malesi vai la au le taimi e tasi, e ngalo ili tangata, o lea ua whaaluaina, whaatoluina, to inga vai la au ia tau mawhal taimi e tasi, pe o le whautuanga nā loa mai ina ia whae tete ai. Ai walanglango ina e maupo wha maoninga le wha ngangau se oloa o loo ta atele ona pe o lea mai le fesili. O lea tonu lava la le mea iaunga, le vai la au, pol whala au iaunga se i tau fo ia ili tale. O se tasi ne waenga tātou te ili tata tele iai, pe a o ina a fia i tātou o le tale. Ia,
Fai mai la le situs tu singa le ia polo fisa. E lango ina e maupo o ni wha maoninga. Le whaonganga o se oloa, olo ta atele ina tatou whaonga ina i tutono ainga. O le alale oloa lea. O le hani. O le hani le au mai el tu singa. E ele sa ililinga tele lava po le iloilonga na whai o wha maunga sa whai le tausanga luafe lua sfulu. E winga le ni su enga mani sa ililinga se fulu ma le wha. E wha atatau lava i le hani. Peina mawai, e whai titia e le hani. Le tele po le vave foi o le tale. Ma le onga o le aafianga o le wha i o le tangata. Ma e sili atu lona o ngā, na ilo le tele o isi vaila au mafuala au, o lea e tonga fiti ai le tale. Ia, o le tali le nā le vaenga piona o mai, o le hani. O tatou, e mwhai fo ina fsosoani ia ni vai fo i lea mawhanawhana. Ia mwhai fo i o na fsosoani, le mele pe e whaasu e manawa, e tau whaamatala mai ai le whatutale. Ia, ma tau whaingofia i o na matala i ala e manawa i mō le tangata o lea a fia le tale. Ia, ma le si me olo au mai, tau whailawa ia, whaia le tui pui pui. Ia, o atu lava i taimi, e whai tai tui pui pui. Ia, olo o malawa na whai tui pui pui. So ne whai TTA ni tūlanga o ngaonga. Ia manisi mafuanga e oso whai e tātou. Whai ngofionos whai e tātou. I le nei lawa whaafita o le tale. Ia matoi wha manatu mai ei. A whai o ele wo ilunga to le ono lima tau sanga le matua. Ia manatua o le fo iwa e anga waa i le tui pui pui lea o le fulu. Ia, pe o vaenga ia, mai se lava i tonu lava i o New Zealand, o isi fautuanga lea mai o tonu Australia, pe o na whailo atu la matanga. Ai, pe o le whi au, tau olo au mai i le vaenga i Nepolo Fissa. Le si taimi a e ala e le po o le lewa o le po, tau mo whai e su e se me e tau mapu i ailo tale. Ia, mana tunatu le lei, ia po e whaonga ina ni vaenga, tau mo whai e na ona whaamuta ai le tale mafsosoani i lau maftianga le mos taim pu'u. Ia, ma mawhau foi po o se tūlanga o atatau o na wa ai le fo mai. Pe lawa o na whailoa mai le amatanga i a fo isu enga. E iei le tale mwhailawan tong ftia le fale. Ia a iei fo i le tūlanga o atatau a iene whaalongo ina lawal tangata ia i lona tino ua tatau ona mo'omia le vaaia o se fo mai. Ia pe ona i whaamatalanga mana i vaenga i o lena au mai i fautuanga Jack Chenetsky, ia whapea fo i Lauren Cortes o le University of Adelaide. I vaila au e tongwhitie le tale ia o le hani lava la le tali ma le tui pui pui ia to anga ia e whao ngā mo nei vai tau ia meisa tātou i New Zealand o lea lava tātou te whianga ahe ma le tau malulu i nei fo i vai tau ia tonu o lea ma nei fo i nei suenga o na o lea whaapea mai nei tangata o le tau sanga lua fe lua sifulu le na whai suenga e whaatatau i le unga o ni saili linga se fulu ma le whae whaatatau le hani ia ma ua uai te leo leo ngā o le hani ia o le hani fo ia ua taunga tā tele i le fale o loa ia ai fuafua lava lau paketi pe a whaatau ia vaenga e sosani le puipuinga lava le mea tāua pito sili mo tātou ai le i o ai le tūlanga ia o le tātou po kalame nā ina i lawa tinam tamai tai tāu sia o ngā fo inei wha amtalanga mo tātou ia ono ni vaenga lai sosani mo i tātou umalava i le nei fo i vai tau o tātou iai o le soi fuanga wha aftail wha fonga mai ia e maufo le tātou whapoponga le po kalame le ina i lawa tinam tamai tai i le taimi masani le vai a sofou wha aftai te le lava le wha fonga Lo sulu fa inga o te maloa I
tausinga e te ala usu I le sengi sengi e ngā opo Sio ainga masi au whanau nei whalolo He te talata maua nei o uola to I lalo Mama o elea
Ia sa o lista mai titi na seki a le Sāmoa Capital Radio le tai. Ia te fatalo fa felo etu tatu watunu ia o nisi na pesenga fa tau ina tina ile mai ai o te fa salawino po kalame le ina ila watina sa ta pena le sa ta pena ina se vini kasiano ia ina iwa yaso tuna yatu. Ia ai ele manatu ia o le po kalame pe on fa fonga ia o kasea nga mo tatu ai me se la valvaenga le ia o le whainga malanga, ia mamalanga I lunga le ea I waalele, tā ua tele, ia e mana ia nei waenga nei whamanatu mai mō tātou. Ia me se lava, awa mea umalava I pe ona tu inatu. Ia o le puipuinga lava o tātou, ai me se o le tātou soifua malolo ina. Ia ma le tātou soifua saonga le mū, ia e taime whe malanga ia I, me se lava lunga waalele. Ia le mō atu ai fōi. Ia mō si waenga le whamanatu fōi mō I lātou, ia e whangongota, le fia o e whangongota. Ia ai le I tā pena e whainga malanga. Fast food walu I tūla e tauona e malolo ai. Ia ai tele I alul waalele. Ia lono inga tau fast food walu I tūla e lua le aso e te malolo ai. Lono winga ia e pe e fōringa mai. Ia whapea le te anu ne te whangota. E me se ato inga whangotanga fo le maulu. Le pe ona tau e pokalame. Ia u te loa e le mo ia ai le saunga le mūlo walu ne e te whangota maulu. Ia ai lele na nei po tai au. Ia awa pe ole whalongolonga tuna le maingal polo kalame. Ia I le tūlanga e pe ona iai wawhai ngā malanga. Ia mato anga e inu le vai. Vai lea vai auli, vai paipa. Ia nai tene masani tātou I whangu vai. Ia e whewa ima. Ia ma avole le mainu. Ia le teimi o whai ngā malanga mai. Ngompa pe nā pe ona mai. Ia ale le ngātai whai ngā malanga. Ia whapea fo ia teimi te alu te savari ai. Ia tau fuina e alu, wa le mana ia le la, I le so, pole nei aso. Ia o te reo tangata te vai o ma ave la tau whangu vai, tu ua I tu ore ato vole le sa vavali ma ave, ia pe ufo ia whangu vai. Ia o turanga umalava na e pe o na whaafunga iai, ia na tuina atu le tātou po kalame. O leo te ale afo le se fuluma le tasi, tāris fuluan whaafunga le tātou telefou, whapong muli ma tala mai Sāmoa. Ia ona tātou mafuta lea ia mo le tūlai tasi. Ia se ipa ia le tūlai tasi lea uli nei. Ia ona tuina whai leo tātou whaasalaunga I Sāmoa I lungo tātou penga te whailangi I lalawaya. Ia le sunga tasi esa. Ia ai tātou whaamawaya I lunga lea la leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo pe a tāle tasi I lea o uli taimi New Zealand. O leo wato e luas fulfitu minuti ana tāleo le tūlai sifulman lua tātou oi whaafia fianga o to inga tau malu ulu whapenei. Ia o le whala I titi o le talanoa. E wa umi fo ina tala no tonu se a inga ala fo lele fia falongo longo ala inga le tio pe fia matamata TV ia ala uma tua e halu tala no te vai atu le fia le inga le fia falongo no le inga le tio fo fia matamata le inga le tato live le watu I lunga Facebook au matua le se falongo longo mo se matamata si a inga nana e inuti ai ia ile halu lau tala noa wha matala mea vole le tu ainga le tupu o tu e kalesia ma tu ale fi whanongolongo le ainga le taeone I tu inga tala wapena ale fi whanongolongo mai tātou musika su filoi ala atu inatu se ipa ile tu rais fulu mo le lua ma lor ngā lue ia ma lo fole mafuta mai tātou nanga le si whonga la mo veni tone wha fia fianga su filoi to e luas fulon minute tāras fulu lua ia lo manga lupe ma le sunga le ia atu fiso ia po le taitai taitai il to sera ia se mai al tatu tau tuo le nei aso ma lo lava mafuta mai ma lo ngā lue
te ai uma ole paua matua. E o leo ti o te le pia manatua. No wana le ana ua e kuritua. Tanu ai kupua o matua. No wana le ana ua e kuritua. Tanu ai kupua o matua. Samoana, Samoana la mai. Si silifua, fatu e tanga vai. Ule matumua, sila sila ile au fautua. Ole au ole malo, loto mau. Wali limone ile fongatia, ai pa ufo ile tua mau. Wai ngole nei uau fia. Sila fai nei male manuia. Ole fualena uangia ngia. Ole whawai fau sa talusia. Samoana, Samoana la mai. Si silifua, fatu e tanga vai. Ule matumua, sila sila ile au fautua. Ole au ole malo, loto mau. Tua tamasese na mali e toa. E uina le ino foi le no foa. Ua le ato tupe ile faitau. Ai ole finga ngalo lea ole tapa au. Sila sila ile to o tanga ile ata. Watu ua olua sola o mata afa. Samoana, Samoana la mai. Si silifua, fatu e tanga vai. Ule matumua, sila sila ile au fautua. Ole au ole malo, loto mau. Samoa e ua tau e muina. Ua lau lau solo fai mai e mativa. Ai leiloa mai le tamau a inga. Wangalo mau tutongi i tamasina. Matua ua sanga mai a pouli. Kato te leiloa mea whanumi numi. Samoana, Samoana la mai. Si silifua, fatu e tanga vai. Ule matumua, sila sila ile au fautua. Ole au ole malo, loto mau. Samoana, Samoana la mai. Si silifua, fatu e tanga vai.
Fong Maria la vepese le tiamaa ina oto 20 minuti na tale o le tula se fulma le lua tars fuluan fa fonga le tatu telefo tala mai sa mo musika le uli le fulua se ia pa ia le tula tasi tatu fa ma vai pe atari tasi ia ilungo le ala leo tasi on tesi mo le tasi fa mo ia atu ina tatu fa salau ngai sa mo pe ona masania ia stofi ia westa tasi mai le tasi ile tolu ile uli ia ilungo tatu upenga te failangi le Facebook ma le YouTube ia fatalo fatu le tatu watunu ia manatua tango fa sort tatu Facebook ia tatu mafuta i le ala le tautua le sifonga le mua po le Sāmoa Capital Radio ia a fa pe fo ia te subscribe ia subscribe le YouTube le na ia ona tatu mafuta i lava lea ma ave ai oe mapa anga fa mo moina ia o pa anga o mo au mea mamai a ia o pa anga fa so ai ia tātou proclame i le aso mle aso ilunga o le YouTube whaftai tere lava le mafuta mai ia tere fo i ainga ta te mori mawina ia olo o kia lātou YouTube ilunga o le TV la po alina ia olo ilunga o le potu malolo ia mamai mo mani nei teimi o le tae au ia malo ale mai mo mai ma le whaafonga mai ia o pa o mai tua le mkuka i whainga le ukuka la ua ta pena mai au ata maftanga o le uli anei mātua ia ana ino ile o fuala au ia fa lata ni ma fuala au to ina malom tua ia mai o rola tau maftanga po lo tau singa o le auli ia ona inu le o fuala au pe on masani ai ia il tai au au uli afia fa malo le kuka malo nga sese ia malo fo di tapuai ia nei matua ia o lo usu pese mai lava ma fa nga mai tatou pese ia onisi na tua ne ilunga masisiva mai tatou pese ia tatai natu ia tatou ia a tapu i foi ia kuka la fai mai tua o le kuka ia te wangalo ia ile so pe a fai o nai ye taimi e o e vai fo mai ia po ni appointment bo level ona pok mai nai matu e po sisi la vale ainga po fa nau fo ia onga ia fa pe ona ia onga fa nau sisi fa nau ia em fa ia ona o e piki mai ma fa fa no i o le onga ia e mai vai fo mai au ona emisi o le taimi nei le uti o fo mai au nei to emisi ia ni appointment vaire o vai ia wa fainga tala ona mo ni ni appointment vave mo le taimi nei ia tau tire tua ia fo ile tu langa lo ia ona nga ali meta mai tai fo mai ia ma mo me o fa mai ia ona ole tu langa lo ia ile uti o fainga lo nga ale so fo malo lo ina ai mai se lava nei fo mai ia tatou fa alo fo ina fo mai la to ia la to fo inga luenga to 5 minuta tar se fulu male lua mai alo tatou pese le ia ona solo le tatou telefon matala mai sa mo si fonga ne la mo Wellington pa fianga pese nei taimi o le tai au to 5 minute ile se fulu lua ia siva nei mo ena kuka i lunga lau te penane to maftanga o le uli
Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le ne ia wauli. Wa whaasilisila le malo ni mata upu fau se lima ea oa oina i tutono kolisi ma le atapena ina i whaala potopotonga tau i pisinisi ea whiele vaenga o tu risi po tangata ta whao mai fafo o le whaunga o fale ma le si o si o manga o atina e whau fale whaapea ma le malo si anga ma atina e titele o isi mata upu ea whiei au au nanga ma le tau singo le soifo malo loina tau mawhai au au nanga tali malo ma le tau mai wha insinia mo le te konolosi na sau nole ministawa onga o ia mata upu fau o tāpena ina e pisinisi na ia tu ina atu i tamaitia onga le teleo ni awanoa ese ese ia i loa e pisinisi mana onga o tupulanga i eito mai i le whaunga o fale whaapea matamaitia onga ina ia maua i le sila fia e whaatulanga ai le i tu ai ngā luenga mō ia i le lumanai o awa onga po o le universite pe ona tā wai i le leitioni o sila. Na whaalia le komisi mo pisinisi o le au lātou whaia se tangi e whaasanga le food staff si le moto i saute e whaatatau i tua inga ini ngāio i ngā lautele e tau fie le tau wanga i le marketi i le tau o loa. Le na maa foiona le mawhaia tangata whaatau o na maua o loa i tau e sili atu o na tau ngō fie. E manatu le komisi ua whaatu ina ma whaamalo sia le food staff si le moto i saute ni tapula apo ni tu la fono na tau fie i whale o loa pack and save umolo pule ina pe ina e tangata taito tasi, mai le whaata watu o nisio o loa i ni taupa o, po o tau ua wha ai tia. Na tā ua fo i le komisi e mata i tuina po o sao le whaata wanga o le tau o loa i te tono New Zealand, o ngai o inga le food staffs, ua pāpui pui ama iei tangata whaatau, i le maua o ni o loa i ni tau tāla whea ngai, pe a whaatau, i a lātou supermarketi, ma whaatapula ai fo i tau wanga, pe ona sauno le taitai fono John Small. O la whina o le komisi e whaapeo le ngai o inga a le food staffs. E le tu sai ma le tu la fono, i le vaenga tolu fito le tu la fono mo pisinisi. I se pepo wha matalanga le food staffs i le moto i saute, i le o au fie i supermarkets i le pack and save, e umie tangata lava i le a aipo food staffs i le moto i mātū. Ai olo ngā lulu e whelata i male komisi i le su e su e ngā. Was iti alfal tupele ASP ana pasene tului e beyo le ANZ whape ai male BNZ e se fulu maka po basis points. Was iti ai pasene unono ngā tupeo fale mo le ta iono masina mo utu langa mai elefantes i male fitu iwa pasene luas fulfa maka po basis points wa whaapopo i pasene tului unono ngā tupeo fale e whaatu maulu na tupe tutongi le tausanga e tasi mo utu la i mai elefantes i male iwa pasene 5 tesi male lua pasene ua yele si itanga o le nono ngā tupe mō fale e ta i se fulu valu masina 5 tesimal 5 pasene mo le nono ngā tupe lua tausanga 5 tesimal 5 pasene mo le nono ngā tupe o fale i tolu tausanga e whaatu mau waile au whainga o le tupe e totongi. Na whina ngalo le minista o whemalanga inga Erica Stanford e ave se ani tapula a whaal tausanga o lo whaie tangata whai ngā luenga mai fafo i ngā luenga wha avai taimi whaatoanga po le RSE scheme Peita aina whaali i whaamaumaunga sa le Italia ina le kapeneta. O le masina taluaina tu ina tuai e Stanford, lana talo sanga pio na whaali e pepa o whaamaumaunga na whaalaulo ina le asolulu, ma o lana whaamatalanga e whaititi e tau e tatongi e whalewhai ngā luenga mo le RSE ai whaopopo ina i tupe lafo i le Pasifika. Na whailoa taluaina e Stanford, le teleo ni suinga le pulkalame o ngā luenga whaavai taimi le RSE scheme e pe o le mawhai e tangata whai ngā luenga. Ona talo sanga mō visa mo le puipuinga mai whaafita auli pe aanga leanga whalewhai ngā luenga pe le le whaingo i la tau. Ma whaopopo i fo i le umi mo whalewhai ngā luenga ona a wai e pe le pulkalame pe a whai e le lava le vainga o la tau au whai ngā luenga. Sa wa e le mali lienga o le whai ngā pa anga le National Male Act. Le si itia mai le se fulu i wafe 5 se lau, i le au whainga e lua se fulu afe fit se lau 5 se fulu, le tapulaa o le numero o tangata whai ngā luenga, mo le lua afe lua wha, lua afe lua 5, ma o lo tō mau pia le taimi nei, pe ona tā wai ele le teo New Zealand. Sa whalia le Salvation Army o tatangona a vele whai numero 4 tangata le ini ngā luenga o se wala au ina ia whaia iei se ngā yoinga e whaatatau le tūlanga mo umio se wheso soani mo tupulanga talavou ina ia sa ili ni ala tō ngā luenga.
I whai numero wha maumawina whauna wha alauloina I le aso ana nafi e winga I tangata I le ini ngānwenga na wha ailoai wa si itia se tūlanga pito silo na mawalunga lea whai numera I tonu o le lata I le se fulu tasi tau sanga maana wha maonia le ofisa whai numera wha maumawina New Zealand. Na si itia I le 5 leono pasene I tonu le tolu masina e o mai le whai ungo Iuni e se lau fitu se fulu tasi afe tangata I le ini ngānwenga mai fitu afe ua wha au popo wha atusa I le tolu masina I tua atu ma le se fulu tolu afe e mawalunga atu ai nei lo le tausanga talu ai. O tupulanga I le vao le se fulu 5 ma le lua se fulu wha tausanga le mātutua e le oinia o ngā po ni ngāluenga na si itia I le se fulu tolu te sima le valu pasene ma I le se fulu lua te sima le iwa pasene na iai. Na ta ue Paul Barber wa moli mawina le Salvation Army le to tele o tupulanga I lalo le ta ilua 5 tausanga e o atu mo se feso swani o tupulanga Maori, Pasifika, matangata ye mana onga whaapitoa I lalo le ta ilua 5 tausanga na matua afia masapito sili o na afia I tumalo e bay o Northland. Na whaaliesa sa upole whela awa inga au kilani, sa se seo na whaasala lau wina ilunga o lātou lau papa whaalau iloa po billboards. Lea so ato whaina e tatala ilinga alwenga tele o whewa inga le City Rail Link e whaapeo lea so sa se fulu tolu o se tema o le fuafuanga sa iai e whaatoa whaasila sila ilunga o ia lau papa whaalau iloa pe amai a se whaasila sila ngalo ia I leiva le tae au nei. O lea sasi e mafua mai le kampani o lo whaia le au nanga e lau papa whaailoilo po billboards e 5 biliona tala le tau lea ngaluenga tele. O le pulenu o kilani Wayne Brown ma le minister o whela wa inga Chris Bishop e whaia le fola sanga e to sai mali poti ale leiti o New Zealand. Ua whaia sea o ngai New Plymouth le whaai unga e whaata atia ese ai masini whaate konolosi po iPads ai toi fo I lava I le whaao nganga o le lau papa. Na ta ua le whaia onga le tau sangatasi ma le lua Leanne Partlet. Ina ua amatana whaatino lea suinga na ei lava tamaiti na vesili. Po fea o iaia lātou iPads na whaamatala le lei I tamaiti ua whaata atia ese aile iai lava ni whaafitauli na tutupu mai ai. O le toi fo iaia whaongale lau papa ma le penisina ua mawhai ai o na langona I tamaiti e sili atu lo lātou malamalama feso o ta e ma lātou ngaluenga o lo whai mawhai ngofio na lātou wa awawina le tusi manu mera e ala I le whaonganga o le lau papa ua mātawina fo ia whaia onga o sili atu na file mua I tamaiti ua tele fo ile feso o ta inga mai isi tamaiti e le whaapea ua matua whaasaina ato o toa ile te konolosi ona o le tausanga whaama le tausanga 5 e amata whaonga ai laptops peita I mo le taiminei ua whaata atia ese iPads. Na whaaliele Transpower o le tae au le solulu o se taimi pito sili leo na mawalunga I le whaonganga o le eletisi na I lo se isi lava taimi mo ua whaalau iloa I nei salatou lapata inga I le ono le lava o le eletisi I le tae au le asofa raile. Wa yese whaalinga le Transpower e whautuaina I le atunuu. Leo lo whailua atu ai o le vao le afo le fitu le tae au se ia o atu I le afo le valu I le tae au le asfaraile o taimi ia e ono uti ai le eletisi. O ia whautuanga lo whaatu tonuanga I company eletisi ai le o tangata lau tele. Na whaalia le pulasili Chantal Bramley sa o lātou tau mawhai malo si lava e whaava aile leile whaapale ninga o le sapalai o le eletise ma le tūlanga mana umia I taimi nei le tuasi tia ai le malo lu o le taimi le na pito mawalunga I le whaonganga o le eletise le tae ona nafi na o atu ai le whaonganga o le pawa I le fitu a whelua se lau wha se fulu fitu megawatts o se taimi pito sila na mawalunga I le whaonganga o le eletise na ilo se isi lava taimi na sauno le polisi o lo tu mau pena tulanga le leile polo kalami mo le pawa mai le o yese tulanga a whaina o tangata e whaonga ina le eletise. O tali le pale mia tui sinave maulu mo to'otua Christopher Laxon e puipuilu na whaonganga o se whainga malanga al whawa atawa ni usila ina ua mai ase saili ngā tupe la vaianga whaupwhai a le national na sauno le pale mia o lana ngalwenga I matoa pisi tele na tua ia le leipa le pale mia I le asolulu ilo na whaonga ina le malo si anga whaaftafita o se au nanga mo ia lava ia na whaatau sina na malanga tui sinave maulu mo to'otua mai whanganui mo o kilani I se waalele al whawa atawa ni usila
e ta iono no foa i le afiafio le asolua sfultolo i o lai. Ina o mai a se tau mawhatanga sa ili tupe le national. Na sauno le pale mia le autostala le pale mene, sa mo umialo na toi fo i au kilani, mo se whanutanga i le tai au na soai, pe tai, e le ini malanga na wanoa le ea New Zealand, po o le Jet Star, na ia toi tu umai i luma le whono i le fitu le tai au. Ina ia mawhaiona awa i le fale la wasinga, o se tasi na avea mawhaipulo le national, o Bill Birch i le lava aso, na ia ta ua foi, e te tauna fe malanga e ia waalele, mai mo umia fo ia pai la te i tō la, whaatase mani whaata ita inga, po wa awa onga, e le ini tupe wha upopo lau whai la fonga, o whaalu e nai. Na tali le ta ita ia le Labour Chris Hipkins, sa whai ngofia lavo na mawhai e laksan, o na whaamisi le sa ilinga tupe le national, ai malanga i se whai ngā malanga, a waalele laupa se se mai whanganui, ina ia mawhai o na awai le fono, pe o na Labour ti ai, i le leitio New Zealand. O le vai aso nei alo whaanga solo ai le Te Kiwa Nui Festival, o le whaalingo tū maanga nu e peo siwa ma pese atu no Pasifika, leo lo whaatinoina e a onga la iti, e au fiei a o onga a mata, a onga tulanga lua e au fiei ma intermediate, whaapei kolisi i te tono porirua, masai ngoa o le Wellington Northern Regional Polyfest, a o le he mana toa i lona i ngoa mua pe o naulua i pātipati aloa i ele masino i ulai le tasiva fitu o tali malo i le kolisia porirua na amatal polo kalame le nei vai aso mai le aso tolu au kuso mai a onga la iti se i o atu lava i le aso wharaile le aso fitu i le te rauparaha arena i porirua o le whaile o tausanga o whaawau lea polo kalame whaal tausanga o le whaamoemoe au tu o le pātipati a leo anga nuu ngangana ma whaasino manga Pasifika. Tala fawia mai le si ufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. Toi o whalo whātu le whaafonga mai mo mai o lo tātua tanu i leise fo i le nei wha o poponga, e nisi o tala i meo lo o te tupulo tātua tanu i Sāmoa se mai ele whaafonga. Ua wha mawai atu te komisina le maro Sāmoa i fiti, e le whionga le presidente i a rātu nai kuawa lala palawu. E na ua mahe ale 5 tausanga o le tautua i le fo i tamali o le atanu, a li o a inga wheturi Elisaya, e mata aupu mga luenga o loo ngā lulua so whaatasi ai malo e lua le malo fiti ma Sāmoa. Wa whaamawina fo le te leo lo na Sāmoa alu ma whanau o le atunu o loo a o ngātu whaaskola te tono fiti e le ngata o le asia pēr matu i nātu uputi mai ma whaufautua mo i lātou. E una ia ai lo lātu tau mo whaina iei umanuia ai whapena fo i mata aupu whaavao malo mo tangata Sāmoa le ua whae pui puatu i tangata o le malo fiti, whapea fo i tangata Sāmoa o loo au mau mga lurua i te tono o le malo. Nā sea o telefou le tausanga o mawae, le ofisa o komisino Sāmoa i suwa, o se no whanga pito mātango fie mamama, e lona whale whanga whale lua. Ma umtua i lava tā pena o na potu whaapitoa, e tali e malo e le ngata o mlangato te tai o le tunu mai Sāmoa nei, ai whapena fo i te tai o isi tunu. O le fionga ia li o ainga wheturi, wa loala na tautua whaavao malo mo Sāmoa ia tunu i whafo, ma wa malo lo mai nelo na tiu te tau ave mai fiti. Le na whaalia se tasi o nalo, o le aturi mata ia leisi la asanga fau molo na tua, e le anga ia tule lumanai. O le sitanga fau mo pase se o pasi ma taxi le ua whaalawi loa talu mai tau sanga lua festival ma le whaa. Whaato a manino ai, wa levo na siti e ameta avale o taxi la o pasese la iti. I le tau o pasese a ngai tangata whemala ngai. I le lisi taruai sa tolu tā la tolu se fulsene, whemala ngā ingai te tono le taulanga. Ai wa whaisi leva o te ele mamano le atino o i le 5 tā la. Peita e ui le si tanga tolu se fulpasene wa whaia nei malo i e le malo. E na whaalia i e ni whaanoa noanga inisio ave ta avale la iti. E le o lava le si itanga le mo i nātou pe afuato le si itanga o le swau. E meise o lo a nga i lava i lunga le tau o pau whape nā fo i tō tonga o ta avale afi. O tau e insinia e whaia i se mea wafaa le tonu. O nisi o mafuanga na o lātou tālo sanga i nā i le si itanga i 5%.
Whai loa se tasi o ave ta vale o se ta vale le titi au telefou. Na ia whaaftai ele te o tele o mamalo le atunu titi e whaaliano la tuwanga le leile fua ina le o sui o basese i teimi e whaonga ina ina la tu au nanga. O le aso lua o le vaso fau le o le afola si ele tādo sanga, a le fionga le sui manu malo mai le whainga pālota le titi sa fata numere lua, tu iam pai le toa. Wa whauru lana tangi e whaaleo ngā ina pe ave ese ai le tādo sanga po le tangi, a le no lātou vai a le leua so tanga aso. O le sa pito atu ia na pālota maua, e le whainga pālota le titi. E to tolu mori mau le fionga atu ia o le atutula i le whaamsinonga i le vai aso fau, a o le leua na tālo sanga i le whaamsinonga o whainga pālota. E whainga whaato sina o lo ia tā uai le silia i le onu afe tā la, na whaonga le sui manu malo le tu malo, e whaato sina i tangata i pālota ia te ia. Ua whasala lau whaalawa i tele ne i se pepo whaamtalanga, tau la mai mtanga luenga wa onga maanga nuu, ua whaasea tu i ta amnisanga la kapia onga i lalo o le uni la kapi foua Sāmoa. Ua whae loa le pepo whaamtalanga, o porkalame la kapi uma onga tūlanga lua makolisi, o le a whaatau teia uma le mtanga luenga, po se vaenga o le o onanga le mtanga luenga, ma o le a wha mawina loa ia nei, i lalo o le uni la kapia Sāmoa, le SRFU, le whaato a whawaina i le vai aso taruai. Wa mātai tuina nei le mtanga luenga le whainga pāanga vāvāna lata li uni la kapia Sāmoa. Whapea ima pāanga uma o lo oa a fia, e nei mauti no le so tanga le lei o le whaatinoina o le swinga mo le manui o whana wa onga, o a onga, ma le lumana i manui o le kapi te tonu le tunu. E toa lima sui o li ima tamaita i malu le malo. Le ua whaatasi atu mai si sui mai isi atu nu o le Pasifika i ei Fiti, Kiribati, whapena fo i Solomona, Vanuatu Matonga, Tuvalu, Papua New Guinea ma o se tālia. E so tanga vāwāla lata ma malo au whaatasi, mo le whaalau te leina o le tomai ma ngā waa, mo le si tio tūlanga i ngā ruenga i te tonu atu nu o le Pasifika. O sa so tanga a malo au whaatasi ma malo umo le Pasifika i te wale lalo porkalame o ngā ruenga leo leo. Leu awai atu ai sui e toa lima sifuma le whaa, mai atu no SSL Pasifika. O tala fōia, man mea tele ni aso le tātu o tunu o whasoi fōia.
manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le teaching cell i a safari le taitasi. A lafo sau top up tolu sifuru tala pe sili atu e maualo ua no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Yo e ole o tatou iai whaafiafianga pe senga musika o le auli whengai le tenu i malo longa ma tau mawhitanga o tari ngā sua le nei taimi ia a o malo lo mai ni to tele mai ngā luenga ia wa foi ia sina vai malu ia o sina tau mawhitanga ia toi whaatupu a te leina ile malo si toi whaoile o ngā luenga le tula tasi wha malo ia te utauna o malo lo mani nei taimi ia e meise la tau o lo o whaau pea ngā luenga o le nei aso ia ele i malo lo le malawa ma ele i maua lava se malo lo talu mai ana nei la ia e a umi foi ona e whai ngā luenga ma ngā lue le eisa o malo longa ia e te whaalonga tuai lau tina wa amata ona vai vai ia me foi le tau ona yes taimi e ino isi na vai ia whai sina tau mawhitanga ia ma ia ona toi whaoile o ngā luenga pe a whaape ma na vale tolu po le wha po le lima na ni le fiafi ia e wha malo ale ona sai malo foi le mātāla i whiau ngā luenga le nei taimi ia ma le saunga le mua e tau lava ona wha mua ia i lunga foi la wala la wawe ta vale ia wha ta lofa atu le nei taimi ia malo le foi malo le ona sai ngā luenga lo whengai ma utau tonu ainga salo na ua tari sua nei mātua ia o ainga ia onisi nai malanga mai Sāmoa ia la ua sawhai ma whaafsanga i lunga lau ma tari sua ia ma talitala no i Sāmoa ia pe talitala no fo i nei ia pe talitala no mai fo ia ma ua le ma te ngā lue atu nei taimi ma le sungare ia wao ia pe talitala no mai fo i lulpo le fo le lunga le tātou live ia ai malo ale on sa if au mga luenga fa malo le kuka ia wala nga te tau ia ona avel tau tatou fa malo ma to tatou pulo le kuka ia po le au no fale po ila tau o lo nafa ma le va inga ona io tatou ma tu tausi e le fa inga lue e le fa ingo fienga luenga asi ana tangata ia po ona fa nau ia o hale va inga ona ma tu tausi iwa ele ngata ile vainga o la fuala au ia o ngase seino o tau mawhitanga ia o le ave va ile fo mai ia o vainga umala whapena ia mana o mia ia nai whanau e va ia mātua ia wha malo ia te oere nao e tausia le toi ina malo matua ia malo le tausi matua o le ua luas ful 5 minuta o te enili tu lai se ful ma le lua o tātou whaafiafianga pe senga ni taimi o le auli ia awale whianga ia ile tino ui malo longa ia o tari ngā sua, ma tau mawhitanga, ia mai lātou, ia o loo mna o mea ni musika, sui whiwhiloi, ia a o wha o pea ngā luenga le taimi, ia wha mua pēr sao ngale mua mānei o le tau, le lau mua nei Wellingtone, ia o le laungi le lei, ia mātango whiefo, ia o le pewa le ilo atu le la, ia o le o vai atu lunga o le, o ao, ia o loo lanu moana, mai fo i lunga o le vani monimo lātou, ia i le tulanga o le lei tau, ia mātou nei Wellingtone, ia ai, manuia fo ia tongi ngā pēli o whai ngā whaatau ia o maanga umalawa ia o loanga ia ile au no whawhale le nei aso ia tautua nā le lau kād ia po lau atu i te ua mare me paka i lau ta avale wa e o ai iau tea tu lou ale auli ia ua oso whai ia le au le au wholele te le lopo to ngā tau e tau ai ia le au hami o le pūlea ia o ai me pakai ta avale ia vai le lepo le no fuanga saunga le mu pakai lau ta avale wa faingo fia au nga o tu lo ale uli ia ona fa le hanga ma vai ia ave me to tino tono lau ta avale na nei fa mna to le temi pe a fa pe ona o i tau lang fa tau ia ma vai pakana e te ua pu foi se fo mo sa usala e le pakasi lau ta avale
Alili le tu malo lela afal sfulua. Ia se fasile tua ia ona o le utile o mala mala utile o mautonu. O hafe le sata mai Sāmoa. Fa meni so tai au. Pesao. O tai au ia fa pe o tai sorry. A fa pe o le sa nei le sa o tamai Sāmoa. Ia talo fai nei tama. Ia malo ale on sai malo tapuai. Ia tamsalo ia le atumu foi ia fale la fotupe le nei aso. Wa te loa la fa pe o la sani la sa tama lo na winga la o tele la amata foi ona tumu kiu foi le oi fale la fotupe Sāmoa fale le tala tu pe Sāmoa ia I nei tama o te loa nei a fa pe o la sa tama ia o tama tala le tupe ia tu le kiu ia se yo foi la sa tina ia no foi le tina tu le kiu tala tupe ia o foi me le la fotu mo tama la to sa o tina tala ia na no fam na tu pe ia e pule ha o tama ia wa te ro tama ia na ole folele na ole ia na ole ia wale ia ayo ia tinama la malo se tal tu pe ma ia le fo na wa u mi kiu ia wa te ro afa ia sa ia ole a pisi fo neva yaso ia I fa tau Sāmoa ia me se tapenanga nei tama ia mo lato wa sa fa pitoa pe afa yo la sa nei le te mo tinoa ia e fa ilo mai pe o na tinane te ilo po la sa nei po si sa le sa nei tima nei tama talo fa tama ia malo ale fa ia inga le lei ia malo le tau la mo I me le lei malo le tai me le lei ia mai tele foi fa lu pengo tama tau na le wa te ala fa se fulua le si fonga la mo Wellingtone o fa fianga ia ma pese senga se filoi ia wala mo fenga ile tino malo longa tau maftanga I le nei vai nga o le uli tau tua fa o pe si fonga la mua musika pese senga se filoi ia talo fa tu le sa epolin masua talo fa epolin ia malo lava le mafuta mai Ilong una atu, ilela lele
se o le taua le nei aso ua whai le tua taua I o le aso o tama e loa I lo na taua o tiu te whai I lo ainga o e lava e te taina o se tamale lei e atani ai fōlinga no te tau matai I le whaale tino male whaale nganga e manui a mea na te whai na te mawhai Sama itu sama onala amatua ele to te ai lava alu pai le tinana e filifilia e yo ke miso le e kalesia e lumana ile le o se aina tamale na e uma violima o se tamale le e atani ai falling on the tomatai ile fa ale tino male fa ale na e manui e mena te fai na te mawhai Tamati e alofa e le oe o se fita roma fai a mea umai le anga manu ai fiufi I le alofa e le leo o I lo ainga filemu e le ai o se pisa o se tamale lei e atani ai fōlinga no te tau matai I le whaale tino male whaale nganga e manui a mea na te whai na te mawhai Se fa amanatu me ano fa o tu na mai e au nai le matai a me manui le nei aso tamama wa ole loto ma volalo o se tamale le e atani ai falling on the tomatai I le fa ale tino male fa ale ngana e manui me na te fai na te mawhai Tamale lei e atani ai falling on the tomatai I le whaale tino male whaale ngana e manui a mea na te whai na te mawhai Au whawhiawhianga musika pesenga suki filoi ia o le alingo le pesena tasi o le aso tama ia e ulo whatu I mo tama malawa I Sāmoa ia I le neiva yaso ia whatalo whatu sunga e poli masua la tala na ofe ia manaia ia whapia o nai talu te whangota ia mana tuala a tele au ia ia mua sei alwhewhi au ia pe a whapia nai masani na e o so tunu mar whawhi au ia o whape mo aloa ia whatawhatu Lacey Street la e mamawa ia e o so tua I rumar whaiwhi au awe sei alwhaiwhi au pe iau Sāmoa se a tatou ola I leo langa I Sāmoa ma tatou wawa ai ai tatou mātua ia so la o le ale mea mai o le ase fo lele se tau mafutanga ia o se whaoso te vai e mua whaiwhi au ioi ia ualana isuia uni isuia tatou mea na ioi ia pe la nei pe on fai atu ia fa pe na te alu te whangota pe tala u ofe ia a mau lo faiva ia a me sei alfefi au mua ia ona whaasolo tua ile ia i uso matua whawhine o seu tama ia o uso matua ngane o seu tina ia ona I mātua mātutua ia nei te māsani ai ave I se ia o hai e te toe ia whaasoa mo e mare ainga ia na Ei, Pauline, ja, nou, wat u vast zo.
no ma tut fa so ya afel fa fi ave sei al fi ya vai in Almana ya ole o to se fulu to se fulu valu minute ya ona tale ole tu ta wa hitanga ta fa pena a o ni meo ya ai mo mai ni meo lele ya ole o to yo so mai lu mo le masa le masa ni na ui mai ya o ese la wala wo folele wo ui ne ai o la tu fa Sāmoa, tonu ua te noho ai. Te whaapewhea, na ngalo atu o ele vai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. Angi mai senatangi, si mamari atu ai. La ua lopai na i Sāmoa. Senatangi, si mamali atu ai. La ua lopai na i Sāmoa matalasi. Wa ole lea, solo solo, loi alona paolo. E sami I ila, da suluia ele masina. Te whaapewhea, na ngalo tu o ea ita. Sāmoa, o le penina, o le rasa Pasifika. Wa o le lea, na solo solo, na foia lona paolo. Te sami I ila, te suluia ele masina. Te whaapewhea, na ngalo atu o ea ita. Sāmoa, o le penina, o le masa Pasifika. Angi mai senatangi, si mamali atu ai. La ua lopai na i Sāmoa matalasi. Angi mai senatangi, si mamali atu ai. La ua lopai na i Sāmoa matalasi. O matangoki e api api, e asala di bandi. Te la lele, o linga e te la nuapi. Te whaapewhea, na ngalo tu o loi noa. Sāmoa, o le penina, o le masa noa. O matangoki e api api, te asala di bandi. Te la lele, o linga e te la nuapi. Te whaapewhea, na ngalo tu o loi noa. Sāmoa, o le penina, o le masa noa. Angi mai senatangi, si mamali atu ai. La ua lopai na i Sāmoa matalasi. Angi mai senatangi, si mamali atu ai. La ua lopai na i Sāmoa matalasi. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
le alu I fale O ulu atu I tutonu O le ai maso fumu O tangata umai la I mamau O fue palupala O sa alua ilipa Fachawa sina lua Famalo si ai fo I o le tinu Langona fo I le leva Mani la ueva O sa fo I lo fia siva Lilo I mana tue ai le tangata wa pililo tualua Telefoni ua tang O tele I tang o etali Pela wa o ata talefa Wa falling o le ang Wana o lu ata I ai Ai fo I lo fatali mai Wa upu le le o le neila lo langi mea lewa te fiu I ai le fale I moli o lau te avali Falungo ina o le leo le tangata Pela wa o se faala vilavi Na o ilo ai ina le lei O le fafine le nofu le lei Ani se awa e te faape Na o le atua lava lope E fai po I faa masinonga E ai lava malolonga Ua fifo I e tali fesili Pela wa wata toe a onga Tau o sumai lo uita Fine ua fifa misa Sili ele pulo ole ia afe Uma e foi ua pisa Le telefoni ua tang O tele I tang o etali Pela wa o ata talefa Ua falling o le ang Wana o lu ata I ai Ai foi o lu fatali mai Ma upu le lei o le neila lo langi mea lewa te fiu I ai Baby se awa I te faala velave E uma o ualu a uvave I le fale se ai pera si o kuangangi se so ia e ke masa no salo hele mangongi ai sau ai vai salo sau la ia ka fa a wo ma e mini mili si o telefoni ua tang o tele tang o etali pela wa o ata talefa ua falling o le ang wana o lu ata I ai ai foi o lu fatali mai ma upu le lei o le neila lo langi mea lewa te fiu I ai Tang o etali Pela wa o ata talefa Ua falling o le ang Wana o lu ata I ai Ai foi o lu fatali mai Ma upu le lei o le neila lo langi mea lewa te fiu I ai Telefoni ua tang O tele tang o etali Pela wa o ata talefa Ua falling o le ang Wana o lu ata I ai Ai foi o lu fatali mai Ia na talia ne lo le telefonia le tina le ainga pol tina ta mai tina vidi e sia ki atu oe ia po le la to ama tasi ia ai wonder vai atu al numero le tina le ainga la no fo le talia wan mena pisa i pe ama na vanga ina fia na nei ia ole ngol pese o fa fine le no fo le afa pe fo ia ma fu na le no fo le il tina le ainga ona la fi vidi lo telefoni ia sala le no fo le wala pole ia po a mai nga luenga ia te tawa ona tali ia le telefoni pe ava ia tu numero ia il tina le ainga ia po ta fo i tina ava tu la vidi ta mai termine il malo longa ta maftanga ia tali il telefoni wala vidi tu alta ma la fa ia lo Facebook Moni alto fo ia tinga luenga ila to amata tasi le la tal tasi to iva minuto na tale o le tasi tal tasi mai alta tu onanga mo le tua ilunga le tasi ona tesi mo le tasi fa mo ia e tali tato fa sala ngai Sāmoa ia ilo fisa ila lawaya mo le sunga ta sesa mo le tasi se ia pa ia le tuna tolu e le fia na nei ia o tatu telefon matala mai Sāmoa ia o le tai o le whapoponga ia pe o le whapoponga muli le tūlai sifun mo le lua ia i le ne yaso ia toi mo le whapoponga i le aso a tai au i le tūlai valu ia malo lava le mafuta mai le la watu na i pesi e lua matatu wha ma vai ai loa ia i le tatu onanga ma le tautua o le ne yaso
Ia Sāmoa talwai ona le wa mai ale tātou tautua le nei aso mure atu le whaafetaite le lava ia ilungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo na te ulo mafuta mwhaalongolongo mai tonu a inga ia i nei taimi o le aso whaafetaite le lava le tāpuai ma lo le talo le wai ma le manuia le tātou onanga ma le tautua ia nei minute pole itu la tasi ia ona mafuta leo le tātou atinu ilungo penga tawhailangi ia ma le sunga tasi sa mai Sāmoa se ipa ile tu la tolu i le fia na nei ia mai le tatu ona nei mai tautua sunga leo atu fulo manga lue to lua atu nei taimi ia fa manga lo so ma fa le tonu a wasala singa ngana ia fa manga lo se leu ia se upfo le tauta mari la fa fo mai ia la ma unanga mai tautua ia fa manga lo so ma se ia manuia lava ia fu fango to le nei aso mai singa luenga fa wa le tatu tinu ia ma fio inga ilunga la wala tautua na per sa ngale mu ia mai le tautua nei le si fonga la mua ia ma tau te whātou whawha so i fua Sāmoa, wha manuia te lere atua le tātou atinu, wha so i fua ia.